Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Taman-Taman Sabah, Universiti Malaysia Sabah, Sabah Skills and Technology Center, Universiti Teknologi Mara UiTM, Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, Institut Pendidikan Guru Kampus Ken, Kinabalu Kodes, Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Akademi Sains Malaysia, Dark Sky Malaysia, Petrosains Placemat Kota Kinabalu, Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Fakulti Komputeran dan Informatik, Fakulti Kejuruteraan, Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan, Institut Penyelidikan Marin Borneo, Fakulti Perhutanan Tropika, Pusat Persediaan Sains dan Teknologi, Program Duta Guru,
SNK Limbanak Penampang, SNK Tamparuli, SK Kiba Baik Penampang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Anglo-Chinese Kota Kinabalu, SNK Lok Yuk Kota Kinabalu, Maktab Rendah Sains Mara Kota Kinabalu, Politeknik Kota Kinabalu, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Fakulti Sains dan Sumber Alam, Fakulti Pendidikan dan Psikologi, Pejabat Mufti Negeri Sabah, Planetarium Negara, Pusat Sains Negara, Malaysia Techlimpik dan juga Sains University Malaysia Sabah. Hadirin sekalian, berikan tepukan yang gemuruh kepada para pempamer kita. Sekali lagi, saya Radikal B, pengacara anda sepanjang 3 hari program ini berlangsung, ingin mengucapkan selamat datang ke Minggu Sains Negara 2023, peringkat Negeri Sabah. Hadirin sekalian dan para penonton yang bersama dengan kita secara langsung di FB page rasmi Universiti Malaysia Sabah, tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan program seterusnya kepada moderator kita, Mira Balkis. Dipersilakan. Terima kasih saudara Radikal B sebentar tadi. Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan salam UMS Kampus Rahmah dan salam Sabah Maju Jaya kepada para hadirin dan tidak lupa semua yang sedang menonton serta mengikuti program kita yang sedang live di Pusat Sains YouTube Pusat Sains UMS. Selamat kembali ke program STEM Speaker Series anjuran Sains UMS dengan kolaborasi JAF PIB UMS, agensi luar, NGO dan Sains Volunteer. Kepada mereka yang baru sahaja mengikuti STEM Speaker Series Sains, program ini mendapat sokongan penuh oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Amira Balkis, tapi boleh panggil Mira Balkis saja, diberi gelaran oleh Abang Radika sebentar tadi. Baiklah, saya juga merupakan moderator anda untuk slot STEM Speaker Series kali ini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya lah perkenalkan kita punya jemputan untuk hari ini. Biar saya berikan sedikit latar belakang lah mengenai Prof terlebih dahulu. Baiklah, beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda sains gunaan daripada University Sains Malaysia USM dan beliau kemudian yang meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih University Malaysia Sabah DUMS. Oleh itu, saya menjemput Profesor Madya Dr. Ivan Kwa Seng Huat daripada Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan Universiti Malaysia Sabah untuk menyampaikan perkongsian beliau bertajuk Getting to Know the Snakes in Sabah. Apa kabar Prof? Selamat datang ke Minggu Sains Negara 2023. Kabar baik. Thank you very much for that wonderful introduction, Amira. Baiklah, okey Prof. So, topik kita pada hari ini sangat menarik ya. Kalau kita tengok dekat skrin sekarang ni, getting to know. Terangkan mengenai tajuk kita pada hari ini, sebenarnya apa yang pengunjung-pengunjung dan penonton-penonton kita yang sedang melihat kita live sekarang ni perlu tahu mengenai keistimewaannya seekor haiwan bernama ular ini. Dan bolehkah Prof terangkan dan highlightkan sedikit apa spesies-spesies yang unik dan menarik yang ada di Sabah, negeri di bawah bayu ini? Silakan Prof. Okay, terima kasih Amira. So that's a very good question. Okay, izinkan saya jawab dalam bahasa Inggeris dan campur-campur dengan bahasa Melayu lah boleh. Alright. So the reason that I have picked this topic for today was because snakes tend to be misunderstood. Alright, kebanyakan orang mempunyai persepsi yang negatif terhadap ular. So saya sebagai seorang researcher pasal ular nak guna platform ni to try and then dispel some of the misconceptions and myths about snakes in Sabah ni.
And for your second part of the question too, memang there are very many unique species di tanah Sabah ni, which I will actually be showing in my slide nanti. So janganlah rosakkan surprise tu kan. Alright. Okay. Prof, boleh. Maafkan saya, Prof. Jadi boleh Prof teruskan dengan pembentangan slide, Prof? Alright. Okay, thank you everyone again for coming here to support Minggu Sains Negara level Sabah on this Saturday morning, coming here on your weekend. I appreciate it. So I hope that you will gain something from my talk this morning, alright? So without further ado, I will begin right now. So as I mentioned in my answer to Cik Amira tadi tu, the reason why I picked this topic is because there is a lot of negative perceptions and wrong understanding lah about snakes too. Yes, they can be dangerous, but they also have a very important role in the environment. So many times we often see in the news berita begini, okay, not like this is the most recent case in Sabah where there was a rubber tapper that was suspected to have been bitten by a king cobra, ular tedung sela, dan mati lah, okay. So because of articles like this, people oftentimes get the wrong perception about snakes, like I have said. So the reason I'm giving this talk today is to try and dispel some of those myths. So my talk is outlined into 6 main parts. Saya akan mula with a very quick introduction kepada ular, and then I'm going to focus in on the interesting snakes found here in Tanah Sabah, like I said, okay? Then it'll be followed by a little bit about human-snake conflict, because inevitably it happens lah, like the article tunjuk. Then we're going to talk a bit about managing snake bites, followed by some of the myths, okay, surrounding snakes. And finally, I want to end on a positive note, okay? You must understand the important roles that snakes play in the environment, all right? So, starting off with a snake. Apakah itu ular? I think most of us here know lah what snakes are, okay? Snakes too are reptiles, reptilia. They are related to lizards, to crocodilians, to turtles, okay? They are cold-blooded. Mereka tu tiada kaki, tiada tangan, they are legless, and their body is covered with scales, okay? They are cold-blooded, and they are found all around the world, okay? Except for Antarctica, okay? And there's something very important which I want to stress about. Orang always get the fikiran that ular tu berbisa, ular tu berbisa. That is true. There are some species that are venomous, but that is only a very small percentage of the total number of species, like less than 10%. So the majority of snake species are actually harmless, okay? They're not dangerous. Okay, moving on to the snakes that are found here in Borneo. Tapi let's set up the story first. Worldwide, there are about 4,000 over species to date, all right? But then in Borneo too, we have about 143 lah, all right, in total, of which about 45 species too are endemic to Borneo. Apakah maksud endemic tu? Does anybody know? Endemic means that this particular animal or plant, you know, is found only in one specific area and nowhere else. So that means that 45 species tu hanya dijumpa di Borneo. Okay, it's unique, okay, to the island of Borneo, okay? And in Sabah specifically, we have about 110 species. So these are just approximations, because as kita continue to buat research, you know, new areas are explored, you know, new species are still being discovered, new records are being made, so the numbers tend to increase over time. All right, so let's go back again to the snakes of Sabah. So like I said, there's about 110 species, okay, in total right now. And then they are divided into a number of families. In total, there are actually 14 families of snakes here in Sabah. Banyak juga, actually, okay. But the 3 main families that are most important are what we call the Elapidae, which is the cobra punya family, the Viperidae, the vipers or ular kapa, and then the Colubridae, okay, which I will cover shortly. Okay, so when it comes to snake classification, for us as taxonomists, there are many different characters lah yang kita guna. Kadang-kala tu is the shape of the head scales, the badan punya bentuk. But one of the main things too is the struktur rahang, alright? It's the dentition of the snakes, which is very important when we use for classification. So in the examples for these 3 main families that I mentioned too, in the cobra or the elapid family too, they have gigi taring di depan that are short and fixed, okay? We call it short fixed front fangs, okay? Proteroglyphus.
For the ular kapak or the vipers, they also have front fangs, but they are a lot longer, and they also boleh fold into the mouth too, okay? So that's called solenoglyphus. And finally, for the Colubridae family, ada yang tidak bergigi taring, okay, aglyphus, like in the lower right-hand image too, which are non-venomous. And kalau they have gigi taring pun, it is in the back of the mouth, okay? They're called opisthoglyphus snakes, all right? So like I said, this is just like a general overview, okay, to introduce you all to some of the unique snakes here in Sabah. Don't expect you all to hafal semua ni tu. All right, so this is the first family lah, okay. So admittedly, this is probably the most medically important family yang kita ada di sini di Sabah, the cobra family or the elapids. Okay, they have the famous snakes like the mambas of Africa, coral snakes. Even ular laut pun is under this family, okay, the sea snakes. Okay, and they all have fixed front fangs, like I said, and the venom from this family is largely neurotoxic. What does it mean? Okay, if you get bitten by these snakes, the venom tends to affect the nervous system nat saraf kita. Okay, so these are some examples of species that we have here in Sabah. There is the black or the equatorial spitting cobra in the upper image, and the coral snake in the image di bawah tu. Okay, as I said, even sea snakes are also members of the cobra family, but they've undergone, very unique changes to their morphology to adapt to the special environment. Imagine lah, kalau kamu terpaksa hidup di dalam laut, all your life. Of course, you will also change kan, being soaked in salt water. So for example, some of the unique features of ular laut, sea snakes, tengok, the tails have become flattened so that they are like the oars of boats to make it easier for them to swim. Just like ikan juga, ekor tu akan leper. Then they have got special salt glands to excrete the extra salt that they get from the salt water. And even their nostrils pun boleh tutup. They have, valves, to help them when they dive underwater. So these are some of the unique features of the snakes that we have here in Sabah. So for sea snakes too, there are two main groups. One is the normal sea snakes, okay? That is in the image on the left and the lower right-hand side. So for true sea snakes, keunikan mereka, they spend all their lives at sea, kecuali bila ribut tu they are washed out. And they give birth to live young. Whereas for the sea kraits, yang the image on the upper right, they are also living in the sea, but they are different because they still come onto land to bertelur. That is one of the differences between these two groups. Okay, moving on from the elapids, we come to the viperids, okay? So these are the vipers, like I said, the ular kapak. They have fixed front fangs as well, tapi their fangs tend to be longer and they fall into the top of the mouth. And the venom composition of this family is different from the elapids from earlier tadi tu. So most vipers, their venom is hemotoxic. Okay, it means that it affects your muscles and your tissues, okay? That's why usually if you're bitten by vipers too, boleh lah rebut daging semua tu. Okay, it's very tissue destroying. So there are species that are arboreal, meaning they hidup di atas pokok. There are also some that are living on the ground. They are terrestrial, okay? And some of the most famous snakes are actually vipers. Like sini tu, if you are fans of cowboy movies, okay, country western movies, you always see them featuring rattlesnakes. So rattlesnakes are also vipers. And the subfamily of the species found here in Sabah, they are called pit vipers, which I will tell you why in a short while. So the vipers that we find here in Sabah and in Malaysia, they are called pit vipers because they have a very special organ in between their mata and their real nostril too, okay? Which is a heat-sensing organ that is used to detect minute changes in temperature, which is used for hunting. So imagine it's almost like us human beings still having an extra sense, almost like infrared vision, which is why I put in that image on the lower right and left too. Tengok, so on the lower left-hand corner, that is how we would perceive seekor tikus kan, using our normal vision. But imagine if we had infrared vision, which is similar to how the pit vipers sense with that special heat-sensing organ. That is how we would perceive the rat juga. We can sense the difference in body temperature. So these snakes are able to hunt, in pure darkness or even when they're buta, using this extra sense too, which is quite special. So moving on, we come to the family Colubridae, which I told you. This is the largest family of snakes in the world, which encompasses 2 per 3 of all species found worldwide too. And for taxonomists too, we often call it the
tong sampah punya family. So usually it's for snakes that cannot be put into other major families, or are a bit difficult to classify. Biasanya kita akan, lump it into the family Colubridae. Okay. There are many different species here in Sabah. Like I said, some are venomous, some are non-venomous. So those yang berbisa that are venomous, what did I say earlier? They all have back fangs. Okay, bukan macam the vipers or the cobras where the fangs are in front. So I use the image of the boom slang in the lower image tu. Tengok, gigi taring tu di belakang mulut. So usually for colubrids, if they're going to envenomate you, they all kena gigit longer and they must chew to be more effective. So there are some very unique colubrids here found in Sabah. Have you guys heard of gliding snakes? So what I'm showing here are two images of two species of gliding snakes found in Sabah, okay? The paradise tree snake and the twin barred tree snake. They're called gliding snakes because they can actually glide, okay? Macam ular terbang. So they evolved this special behavior to glide between trees in the canopy, okay? So that they also tidak perlu crawl down the tree and then naik balik tu. This is like a shortcut, to move between trees. And how they do it is they flatten their ribs on the body so that they can glide in the air, okay? Same concept macam ular senduk, cobras, how they spread their hood, they will also flatten the rib cage. Some other unique colubrids we have here in Sabah. Have you all heard of the cave racer? Okay? Okay, this is a very special snake, okay, that here in Sabah and in Malaysia, they usually live very deep inside caves. Kalau you pernah pergi ke Gua Gomantong area or some of the other limestone caves in Sarawak or Peninsula Malaysia, if you are lucky, you might come across a cave racer, okay? So there are 9 subspecies or so spread across its known range in South and Southeast Asia. But most of those, like I said, here in Sabah and Peninsula Malaysia, they are specialized in living in caves, okay? You can find them deep in the darkness, hundreds of meters in the cave. They climb up the ceilings to hunt burung walit, the swiftlets, as well as the bats that travel in. And they're so alert, they can actually catch the bat in mid-air tau. Think of like the image on the right-hand side. The snake will hook its tail at the ceiling of the cave, hang the head down, and then it will wait for the kelawar to fly by, and then it will grab it in mid-air to makan. Tengok, special tau, ular-ular ni. So this is another family of snakes that we have here in Sabah. They are often called mud snakes or water snakes, And as their name suggests, they are largely aquatic or semi-aquatic, always found near to water. Some species are found in fresh water, in kawasan sawah padi, in longkang-longkang pun boleh jumpa kadang-kala, like the rainbow water snake in the upper image. Some pula are found in salt water. You can find them in the mangrove swamps, di tepi on the mud flats, like the crab-eating water snake. Yes, you heard it correctly. It's called the crab-eating water snake because it actually eats crabs. So like snakes have got many varied diets, Many people always think ular tu makan tikus, makan telur, but that is not true. Snakes eat a wide variety of different prey. So like this species specialize in makan ketam. Mereka juga suka seafood, okay? So for this family, ada yang makan ikan, some eat amphibians like frogs, some eat crabs or shrimp, like I said, all right? They are also rear-fanged and considered mildly venomous. Okay, moving on. So this is another example, okay? This is a dog-faced water snake that you can often find along mangrove boardwalks di Kota Kinabalu. If you go to some of the mangrove area, boleh jumpa pada waktu malam. They are often found hunting mudskippers along the water at night. Okay, speaking of interesting diets, have you guys heard of slug snakes? Okay, this is another unique family of snakes. Okay, we have them here in Sabah juga. There are 9 species on record from Borneo. And as the name suggests, they also suka makan snails and slugs, siput. Okay, like you can see in my image on the right-hand side, that is a blunt-headed slug snake eating a snail. So they have specially adapted jaws and teeth to hook into the snail punya flesh and cut the muscles and pull it out from the shell. All right. So apart from these families which I have covered, there are some other smaller families. Like I said, total 14 kan in Sabah ni. So some of them are like the primitive snakes, like the blind snakes, that oftentimes orang yang berkebun akan jumpa, and then sometimes they're mistaken for cacing tanah, worms, because they're usually small, blind. Then there are other families like the sunbeam snake
or the pipe snakes that are sometimes called ular kepala dua. Because for pipe snakes, as you can see in my lower left-hand image, when they feel threatened, they will curl up their tails, okay? And then they do that so that they pretend the tail tu ialah satu lagi kepala, like a cobra. So that if a predator were to attack them, they would attack the less important part of the body, okay? Ekor tu. Dan kita juga ada pythons in Sabah, okay? Ular sawah. There are 2 species, okay? Here I've illustrated the Bornean short python, or the local name tu lopung, okay? But kita juga ada the reticulated python in Sabah, okay? Okay, so this is the second species of python found in Sabah, okay, the reticulated python. And did you all know that the reticulated python is actually the longest snake in the world? Many people think that it's the anaconda, but it's not true, okay? It's our very own reticulated python that is on record as the longest snake in the world, okay? Boleh mencecah 10 meter, okay? And then although it is a non-venomous species, they are aggressive, okay? They're very powerful and strong, so they do pose a danger to people sometimes, all right? And then they feed mainly on warm-blooded prey, macam mammals and birds, because macam ular kapak juga, they also have heat-sensing organs on the kepala juga, all right? And pythons are very adaptable, so oftentimes we all hear news of ular sawah masuk rumah and everything too, because they're very adaptable and they can enter human habitation easily. So tengok image 2 from the 1970s. That was a record of a very, very large female reticulated python that was shot in the Philippines, okay? So snakes of that size do pose a real danger, to human beings, because they can easily overpower us. However, sadly, due to urban development, hunting pressure, amat susah sekarang to find snakes of that size too. Yeah. So actually human beings are the biggest predators in the actual world too. And like I said, they are highly adaptable. They oftentimes make the news, masuk rumah orang, to the toilet bowl, gigit orang, begitu. So that happens quite common because pythons are very adaptable. Actually, studies have shown, that in some places like Singapore, for example, you would think it's so built up, tapi there's a very high population of pythons that live inside the sewers and the drains, okay? They've adapted to living in urban environments. They eat, the tikus, stray cats, stray dogs, so they are highly adaptable. Okay, moving on from the longest snake in the world. Here in Sabah juga, we also have the longest venomous snake in the world, all right? This is quite obvious, that is actually the king cobra, all right? Which is the longest venomous snake in the world, ular tedung selah. Okay, it can grow up to 18 feet, on record, it's dangerous and venomous. And they feed mostly on other snakes. King cobras, their favorite prey too are other snakes, but they all have also been recorded eating biawak. So king cobras too, they undergo what we call ontogenetic color change. When they are young, bila anak tu, like in my gambar on the right too, they all hitam kuning. Then as they grow older too, the color will change and become like usually a solid brown or a solid sort of grayish color lah too. All right. So apart from the apart from the king cobra, there's also a second species of cobra here in Sabah, like I mentioned in my earlier picture too, from a different genus called the equatorial spitting cobra. All right. We actually have them here on UMS campus juga. So they are venomous, and this one here you kena berjaga-jaga kalau jumpa tu, because as its name suggests, they can spit venom from their fangs, which they aim at the eyes of a predator or an attacker lah. All right. They feed on small animals, reptiles, frogs, rats and all. So they're pretty aggressive. So they also undergo a change in the coloration for the populations here in Sabah. Bila anak macam ni tu, they all are also banded black and white. Then as they grow up, they become jet black. Another very unique snake found in Sabah is the dragon snake. Have you all heard of this snake before kah? Pernah? I heard a yes tu. Siapa? Pernah jumpa di mana? Oh, so yeah, this is a very special snake, okay? This is from a very unique family called the Xenodermidae, okay, the dragon snake. It's called a dragon snake as its common name because it has a very unique scale pattern, on its back, that looks like the mythical dragon. So for anyone here who are fans of Game of Thrones, or House of Dragons, I think you can appreciate this very unique snake, okay?
But it's found usually only in forested areas like Danum Valley, often found near the water because it preys on amphibians and tadpoles. All right. So, isn't it cool so far? How many different kinds of interesting snakes I have shared with you? Found in Sabah. Many unique forms, kan? So, like I said, Sabah has a very rich diversity of snakes that many people do not appreciate. However, as I also said, unfortunately, sometimes snakes and people come into contact. Okay, and that creates conflict, lah. Okay. However, my policy is always to live and let live whenever possible. Okay, if you happen to see a snake when you're out hiking, or outside, just let it pass by, let it move on. There's no reason for you to go and harass the snake or try and kill it because you are actually putting yourself at greater risk. Okay. However, sometimes, inevitably, when it comes into the house, or into your compound and you're put in a difficult situation, we need to act lah, and have them removed. So whenever possible, to try and contact a professional lah, to help you remove the snake. Okay, which I will cover after this. Maaf Prof. Ya. Sebelum Prof sambung, sebenarnya saya inginlah bertanya satu soalan kan. So tadi saya ada mention mengenai human and snake punya konflik, right? So, okay. Seperti mana yang kita tahu, sering tular, video mengenai ular sering masuk ke rumah penduduk-penduduk, lebih-lebih lagi penduduk-penduduk kampung, betul? Betul. Selebihnya waktu hujan lah, waktu hujan, waktu banjir dan sebagainya. Jadi, sebenarnya apa penyebab yang menyebabkan ular-ular ni masuk ke rumah penduduk kampung? Lebih-lebih lagi waktu hujan. Dan, saya ada lagi satu soalan sebelum saya sambung. Bolehkah saya terangkan apa yang kami, penonton dan pengunjung perlu buat sekiranya kami berhadapan dengan situasi tersebut? Contohnya macam kalau hujan kan, lepas tu tiba-tiba kami nampak ada ular masuk. Sebenarnya apa precautions yang kami perlu ambil untuk berhadapan dengan situasi seperti itu? Baik, terima kasih for those questions too. So, to jawab your soalan pertama, so I say the part 1 tu, so memang betul. Biasanya semasa masa banjir tu, tendency for snakes to masuk rumah tu tends to increase because just like us human beings, bila rumah kita dibanjir, kita kena berpindahkan. So snakes juga, so species that I found on the ground, hidup dalam barus tu, if their homes are flooded, they will flee for higher ground. So this is why oftentimes during masa kebanjiran, there's often records of more snakes entering the house. But apart from that, there are actually 2 other reasons why snakes biasanya will enter houses, which I will cover after this. And to answer the second part of your question tu, memang sudah terpapar di slide sana tu. So these are some of the measures lah that I would recommend, people do if you have a snake enter your house. First and foremost, do not panic, okay? Panicking doesn't help, you will only raise your blood pressure and then you might act, brashly. So don't panic, try and stay calm, If the snake is, in a particular area where it has access to leave to the outside, yeah, just close off the door, open the window and, try and then let the snake find its own way out, And most importantly, if there's young children in the house, if there are pets, keep them away from the snake, okay? Many a times people make the mistake, of, okay, I will let my dog go, bagi anjing saya pergi gigit ular tu. No, that is actually not what you should do because many a times pets actually get killed that way, okay? Your pet dog, in trying to kill the snake, they themselves might get bitten and die from a venomous snake bite. Then, if you're not able to, lead the snake out from your house, then unfortunately, like I said, you need to call in professionals, like Jabatan Bomba, or the rescue department, okay, which I will share in a while too. Jawab soalan kau, Amira? Betul, sangat menjawab. Alright, okay. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. So this answers the first part of Amira's question earlier. Why do snakes enter homes? Okay, so I summarize it into 3 main reasons, okay? The first, okay, is to control their body temperature and humidity, all right? Snakes, like I said, they're cold-blooded, okay? They cannot control their internal temperature like us human beings that are warm-blooded, so they need to thermoregulate, okay, based on the environment, okay? And they also need to find optimal humidity because snakes can also desiccate. Secondly, sources of food, okay, makanan. There are items in and on our house that are attractive to snakes. And thirdly, macam saya kata, they are flushed out from their habitat, okay, during certain times, okay, macam masa banjir.
So like I said, snakes will escape, during temperature extreme. So this often happens lebih kepada temperate countries, okay, negara yang bermusim, okay, like in the US, in Europe, Canada, especially during winter and autumn time, okay. When the temperatures drop and snakes need to hibernate, they will often come into houses, okay, because that tends to always be a few degrees warmer than the surroundings. So oftentimes they will shelter, in the basement areas, under wood piles and all that. So that is often an issue that they face over in temperate countries. But over here juga, I'm sure you have seen the news kan, where sometimes, people get called in to remove pythons and other snakes that shelter inside our cars, okay? Because during cold snaps kan, sometimes KK pun we know gets quite cold. But then the engine of our cars retain heat. So that's a really nice, electric blanket, if you will, for a snake, right? So it's a perfect place for them to crawl in and shelter in. Tapi bila kita start kereta, kita yang terkejut lah pula. So yeah, like I said, they're looking for places where they can thermoregulate and stay warm, okay, in cold weather, or vice versa. Second, sources of food. Okay, just like us, snakes need to eat as well. So and on our houses and on our buildings, you think, often we have house geckos. We have other pests like rats. And all these, are on the menu for many snake species, okay? And they're very attractive to them. So like this is a picture of a golden tree snake in Thailand that was eating a large tokay gecko in a house. Yeah, and even over at my office, often we have snakes coming in, to eat geckos, and I often get called by my other staff to help remove them if they happen to come in. So this is a picture taken in the US. Think of, even if you buy eggs and you put them at home, you leave your window open, the snake might come in to look for your eggs, okay? Like I said, if there are sources of food that are attractive to the reptiles, they will naturally come in. Then comes to my third point. Yeah, this picture illustrates it, okay? They are flushed out from their natural habitat during instances such as heat waves, during flooding, yeah, snakes are flushed out from their burrows or from their other hideouts, and then they seek higher ground, oftentimes human habitation. So like I said, oftentimes they make headlines lah, semasa banjir tu, we get news like this, snakes enter homes, during Southeast Asian floods, so on and so forth. I have other slides. Begitulah. Like I said, this is a very common thing during flooding period. So they will swim lah. All snakes can swim, okay? All snakes. You just drop a tree snake into a water pun, boleh berenang punya. It's a very natural thing for them to. So like I said, if they're being flooded out from their homes, they will swim to higher ground. So like I said, we as human beings, we cannot 100%, stop animals from coming into our house. Let me ask you all, has anyone been totally successful in eradicating lipas or even semut daripada rumah? Tidak kan, they will still somehow come back punya. So it's the same lah, So like I said, my policy is always to let live and live, if possible. But of course, we try and then find measures like that we can reduce, the chances of encounters and conflicts with snakes and people, because it oftentimes ends out badly for snakes too. So some of the things too are very clear cut Keep your compound clean of debris, clear off rubbish, don't leave things lying around that can be attractive to snakes, by creating food for them, such as increasing the rat or the gecko population, And then building materials should also be lifted off the ground so that there's no hiding places for them. So these are all important steps that can be done, okay? And then fill up holes around your house, and then you can also seal your windows, with mesh. If let's say you have often snakes entering through the windows, And then also just beware, if you're keeping poultry and other livestock, in your compound. I understand that for some people it is a necessity, but that in itself poses a risk that you must be aware of. All right? So things like this, self-awareness is important. So like I said, rubbish will attract what? Vermin, rodents, And what are rodents? Rodents are the preferred prey for a lot of snakes, okay? Cobras, pythons. So by reducing rubbish, you will reduce the chances of encountering snakes entering your home. So also beware of ponds. I know it's beautiful to have a pond in your house, but then
having ponds with fish or frogs will also attract snakes, because these are also prey items for snakes, you know. And like I said, if there are tree branches that touches your building, you know, or is near the window, that could be a way that some tree snakes access your building, okay? So one way you can prevent that is by putting up netting or mesh, like I suggested, you know, to prevent them from entering your house. Then, you know, keep, you know, the walkways around your house clean, cut the grass, you know, so that there's more visibility, you know, otherwise things like this will definitely attract them. Also, seal up any cracks, because cracks and holes, you know, will become hiding places for ground-dwelling snakes, okay? So if you have areas that you suspect there are snakes, you know, hiding in, you know, seal it up with cement ke, ataupun letak wire mesh over it as well. And like I said, kalau you all bela any livestock outside, rabbits ke, itik ke, ayam ke, or your guinea pig ke, you're basically putting a buffet lah for the ular too. So just be aware lah, either put them inside very well sealed cages, you know, or somewhere maybe further from where you usually stay lah. Tengok, even putting up a bird house to attract birds pun, yeah, the snakes will come in and eat the eggs or even the anak burung, okay? Because you cannot blame the snake. The snake is just doing what comes naturally to it as a predator, okay? So okay lah. So other tips lah, you know, that, you know, I know here in Sabah, people like to go hiking, you know, and jungle trekking. So some of the things to be aware of when you do that is always wear covered shoes to protect your feet, you know. Don't put your hands down into holes, you know. Pakai long pants lah bila pergi jalan tu. Proper attire lah is very important to like. Oh, and always look before you step over logs, you know, and other tips like this lah. This is my advice. So, okay, I come to section 4 about managing snake bites. I'm just going to talk very briefly about this because actually this is more suitable to have a very special session, you know, with CPR experts, you know, but just to give a very quick overview lah of what to happen like if you get bitten by a snake lah, right? So again, the first thing is to stay calm, do not panic, okay, or not. And then if you're with someone else, you know, try and keep them calm, you know, or not. Then the other thing is don't try and do all the old-fashioned things, you know, such as going to cut the wound, to go and suck out the venom some more too. It doesn't work, okay? The best advice is to get to the hospital as soon as possible. However, if you do know that it happens to be a venomous snake, you can take some first aid options lah, all right? Such as putting, wrapping up the wound, okay, you know, but then you cannot just leave it there wrapped up and not attended, okay? You have to release it, you know, so that there is still blood flow. Otherwise, it could cause gangrene in the long run, okay? And then, like I said, you know, most important is time is of the essence, okay? You need to just stay calm and get the patient to the hospital as soon as possible. And then this is just like a quick diagram that you should immobilize the bitten area. Because the reason being that if you are bitten by a venomous snake, you know, you want to immobilize the bitten area so that the venom doesn't spread as fast into your body, especially if you're bitten by a cobra, for example, you know, which is, you know, a neurotoxic venom that can affect your nervous system. So like I said, you wrap up the bitten area and then you put a splint to immobilize it. So you will know if the snake that bit you is venomous, because immediately you will find, you know, extreme pain, you know, and then, you know, there will be swelling, you know, hemorrhaging in certain instances, you know, and then you can even track the swelling of the wound, as you can see in the images that I've shared, you know. Then you will feel other symptoms like, you know, nauseous, you know, you might have vomiting, droopy eyelids, you know, you start feeling sleepy, you know, if it was a neurotoxic venom. And in extreme cases, of course, you know, it can cause death. So venomous snakes, you know, their bites are treated with antivenom, okay? Antivenom is basically the only proper treatment for a venomous snake bite, okay? Like I said, jangan cuba all the old, you know, tips tu yang pergi potong the wound, ke, suck out the venom, ke, minum alcohol tu, please don't do that, all right? Get the patient to the hospital as soon as possible. And then the doctors will administer antivenom. So antivenom usually tends to be specific for the particular species of snake. But nowadays, there is something called polyvalent antivenom, which basically, they all do campurkan
the antivenoms for all the major snake groups found in a particular area, so that if you're not able to identify what species of snake bit you, they will administer that. But like I showed in one of my tips earlier on, most of us now ada smartphone kan? Yeah, smartphones, right? So like, if you are able to quickly get a snapshot of the snake that bit you or bit someone that you know, that will be most helpful, because that image can then be shared by the doctor to experts like myself, and then I can help identify. So like, I often get sent images like that to back in from Semenanjung too, and then many times actually it's ular yang tidak berbisa, but then people tend to panic lah. They think like every snake that bites them is venomous. So when I get the image, I just tell the doctor, oh, this is a non-venomous species. You don't need to administer any antivenom. Just monitor the patient, calm them down, and then clean the wounds saja too. So just use your handphone if you can, and take a very quick image of what snake you encountered. Don't try and catch or kill the snake, because people oftentimes get bitten even more when you try and do that. Okay. But if the snake tu sudah dibunuh, bring the snake along to the hospital. Yeah, just use like a pair of tongs or something, put it into a bag and bring it to the hospital, because it can help with the identification. Okay? So these are also do's and don'ts, not to face when you are bitten by a snake. Like I said, don't try all the old things to taking traditional medication, drinking alcohol, cutting the wound, and all that. There is a simplified diagram which I'm presenting, okay, not for you all as well. So, like I said, just stay calm, immobilize the bite area, get the patient to the hospital as soon as possible, and don't attempt all the other crazy things. So I'm just also sharing some of the important numbers, I think everyone should have in their phones, in case of a snake bite or a snake encounter. These may not just be specifically for snake bites, for any other encounter with a dangerous animal, or even, some other emergency. It's helpful that you know all these numbers like I'm sharing over here. Like the Fire and Rescue Department, the Malaysian Civil Defense Department, the Sabah Wildlife Department, and so on. Okay, comes now an interesting part. Okay, these are some of the myths that I often hear people ask me the questions. This is why I compiled these questions to share with you all. Often orang kata, ular tu slimy and wet ke? No, that is not true, okay? Snakes are actually not slimy and wet, because snake scales are made from the same thing like our hair and our fingernails, keratin. Okay, so actually most snakes are dry, except kalau it's a water snake lah. So water snakes tu dalam air kan, so they also are wet. So they might feel a bit wet, but they're not slimy too. But people often get the impression that they're slimy mungkin because snakes, like I said, they're cold-blooded. So to our human touch too, they always feel a bit sejuk lah. So people often might get that wrong perception too. Another common question which I get too is like, can snakes hypnotize their prey ke? Tidak, they don't, okay? I think the idea of this came by is because snake eyes, do not have eyelids, so they don't blink, And certain species, they do have that behavior of rocking their eyes, or their body to mimic, like moving leaves, or even just to get depth perception before they strike at their prey. So I think that is how this myth that snakes can hypnotize their prey came about, So it's actually not true, just to let you know, snakes cannot hypnotize their prey. And even the old belief that, snakes too, they will follow the sound of the flute from the snake charmers back in India, that's also not true, because the snakes are actually following the movement of the snake charmers flute and not the actual music itself. Okay? Another myth that orang often kata tu, ular tu pekak ke? Okay, this is an old belief too, that snakes are deaf, okay, because snakes do not have external ears, but actually it's not true, okay? Science has shown that snakes can actually hear low frequency airborne sounds. Oftentimes, that they receive through vibrations that comes in from their body, and then moves into their inner ear to their bones in the body. Okay, so they're not actually deaf to airborne sounds, right? And then another belief too, kalau saya bunuh seekor ular tu, will its pasangan tu datang cari saya ke? No, solah, okay? There is no concrete evidence that snakes can avenge their mates, all right?
Because snakes tend to be solitary species, okay? They only get together during the mating season or when they congregate, during hibernation like I illustrated, okay? So there is no evidence that killing one snake will cause its mate to avenge it. So this belief might have been born, like I said, because in certain areas where there's a high abundance of prey, there would also be a higher abundance of snakes. So just so happens that maybe you have killed one snake today and then you saw another one and then they developed this perception that, oh, another snake has come back to avenge the one that was killed. Another common myth that I get is that, oh, pythons and other constrictors, suffocate their prey to death. Okay, that is often the common myth, but in truth, actually what is happening is that the snake is applying so much pressure when it constricts its prey, it basically causes the prey to have a heart attack, okay? Arrhythmia of the heart, okay, Yeah, so when there's inconsistent heartbeats, eventually, when the heart stops beating, the prey dies. So it's actually from constriction that affects the heart and the blood circulation and not the breathing of the prey animal. Another myth too is snakes can dislocate their jaws to follow their prey. Like I said, in the early image you can see the African rock python eating the impala. So it's actually not dislocating its jaw. Snakes actually have a very loose ligament on their lower jaw which can stretch and expand, to help them accommodate large prey. I mean, you can imagine a snake is a limbless animal, no hands, no feet, unlike us. Tengok macam kamu sedang makan nasi goreng sana tu. Imagine kalau ular nak makan nasi goreng, mana boleh?
kita Okey, sebelum tu, untuk makluman para hadirin, sekali lagi saya bagi pihak penganjur ingin mengucapkan selamat datang ke Minggu Sains Negara 2023 peringkat negeri Sabah. Jadi apa kata, macam tadi kan Mira, bukan ada hadiah untuk dorang kan? Ada hadiah kan? Ada, banyak. Okey, banyak. di sini kita ada banyak hadiah. Jadi siapa antara semua yang ada di depan ni, siapa yang berani sahut cabaran untuk tampil ke depan, kita bagi soalan. Soalan dia senang saja, soalan dia confirm menang. Yang penting kamu naik pentas, confirm kamu dapat hadiah. Soalan dia sangat-sangat senang. Jangan rugi ya, jangan tak naik. Sebenarnya banyak hadiah dia menarik, okey? Yang penting kamu naik. Ada yang berani sini satu orang? Ada? Marilah. Soalan dia confirm menang. Confirm menang, confirm senang. Senang dan menang. Tadi saya nampak ada orang berdiri tadi. Cepat, datang saja. Confirm, mudah. Okey, mari. Okey. Alright. Mira boleh temu ramah dulu Mira. Dari mana? Okey, so kita menghadap ke depan dahulu. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Sini kita di tengah. Okey. Okey. Silakan temu ramah dulu. Okay, dari saudari, mana? Boleh perkenalkan nama, dari sekolah mana? Sebab tadi sekolah baju biru ni yang saya nampak stay dekat depan sampai habis stok kita. Jadi boleh kenalkan nama? Nama saya Carolina dari Institut Teknik dan Perdagangan. Oh, I see. Berapa ramai orang yang datang sekarang? 44. 50? 60? 60 orang. 60 orang. Okey, 60 orang. Okey, sekarang soalan dia sangat senang. Di manakah Minggu Sains Negara 2023 diadakan? Di UMS. Spesifik sikit. Apa nama tempat ni? Apa nama dewan yang kita berada sekarang ni? Apa? Dewan? Dewan Kuliah Pusat kedua. Betul. Okay, Sudah saya cakap, yang penting kami di atas pentas ni, kami perlukan keberanian kamu. Kejayaan insya-Allah kami boleh bantu. Confirm menang. Kalau saya cakap confirm menang. Okey? Okay, tahniah diucapkan. Katanya. Alright. Gambar dulu. Terima kasih saudari. Okey, sebenarnya ada banyak lagi beg di atas pentas ni bang. Macam mana ni? Kita bagi lagi. Okey, Kita bagi boleh. satu lagi dahulu sebelum kita buat cabutan bertuah. Boleh? Jadi saya perlukan satu orang lagi. Lelaki boleh lelaki, perempuan sudah. Okey, yang lelaki angkat tangan tu. Mari sini, Dek. Alright. Okey, wah lelaki berani. Okey, Ni dari lelaki. sekolah mana ni? Dari SMK Bahang. Oh, SMK Bahang. Tapi sebelum tu saya lupa tanya nama. Boleh kenalkan diri sedikit kah? Nama saya Bradley Christopher. Oh, so bagi Bradley lah. Okey, so untuk Bradley, soalan ni agak senang je. Okey? Ya, agak senang, betul. Okey, Dek. Abang bagi hints dia, Dek. Sekarang, kita pusing ke belakang. Kamu perhatikan di pameran tu. Okey? Sudah, kau baca. Kau baca yang di bawah. Baca yang di bawah. Paling hujung. Paling hujung. Okey, sudah. Kita tengok depan. Okay, ke depan. Tengok ke depan balik. Tengok depan balik. Okey, ini soalan. Boleh berikan tema Minggu Sains Negara 2023 kita pada hari ini? Merakyatkan sains menginsankan teknologi. Tahniah punya. Punya Betul, hebat betul. kau, Dek. Okay. Biar Kembali. abang bagi kepada saudara Mira. Saudari Mira, saudara lah pula. Okey, Alright, tahniah terima SMK kasih. Bahang. Mira, kita dapat signal untuk kita teruskan bagi hadiah lagi. Jadi siapa yang perlukan hadiah, siapa yang berani, lelaki perempuan tiada masalah. Tidak ada lagi lain jantina di sini kan. Jadi lelaki perempuan siapa mau, sila tampil ke hadapan. Mari. Mari. Yang adik-adik di belakang baju oranye. Dah. Abang familiar mukamu, Dek. Dari kemarin memang kau sangat berani. Mari. Abang sangat suka.
Orang-orang yang berani. InsyaAllah orang yang berani ni senang dapat kejayaan ni. Okey, sebenarnya saya dari tadi lupa untuk start tanya nama orang ni. Jadi bolehkah perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Hai, nama saya Sir Robert, saya dari sekolah SMK Tamparuli. Oh, dari SMK Tamparuli. Berikan tepukan lagi untuk dia. Okey, tanpa buang masa Mira, apakah dia punya soalan Mira? Silakan. Okey, soalan ni senang saja. Dari bila berikan saya tarikh Minggu Sains Negara 2023 ini dijalankan? Dari bila sampai bila? 24 Ogos 2023 sehingga 26 Ogos 2023. Betul! Hei, terbaik, Okey, terbaik ada hadiah. Okey, dapat lagi hadiah. Okey. Okey, tahniah. Okey, terima kasih. Okey, tahniah adik. Okey, seterusnya last soalan. Mari kami perlukan yang berani sahaja. Ada yang mau berani? Ada yang berani cuba? Marilah. Jangan malu, jangan segan. Sebelum kita ke cabutan bertuah. Yang adik-adik di depan ni ada? Senang saja ni. Mari, maju. Saya tinggal satu je lagi ni. Ada Hadiah satu menarik. siap lagi. Okey. Okey. Terbaik, Dik. Mari tampil ke hadapan. Okey, Mira. Silakan berkenalan, Mira. Okey, sebelum tu saya tanya dulu lah kan. Nama dan daripada mana? Sebenarnya tadi kawan kamu tu kan? Okey, tak apa. Kenalkan je nama dan daripada mana. Asal. Okey, salam sejahtera. Nama saya Alwi Azwan Amran. Saya dari ILTP JPSM Papat. Okey, rupanya daripada mana tadi? Sorry. ILTP JPSM Papat. Oh, jauh dari Papar datang pergi UMS. Boleh tahan. Okey bang, soalan bang. Okey, soalan dia senang sahaja. Mari kita lihat ke belakang. Okey, kita pusing ke hadapan. Pusing balik. Okey, pusing balik. Siapakah penganjur utama untuk program Minggu Sains Negara 2023? Kementerian Inovasi, Teknologi dan... Ulang balik. Jangan salah, abang kasih turun kau ni. Okey. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Mesti. Ya, tahniah diucapkan. Alright, tahniah ke atas keberanian anda. Okey, jadi tanpa buang masa lagi Mira, kita teruskan dengan cabutan bertuah Mira ya. Alright, boleh. Alright Kak, tanpa buang masa lagi, kita roll. Wheel of Names. Okey, kita tengok siapakah pemenang dia. Mira, sebutkan nama dia Mira. Di sebelah kiri pun boleh itu Mira. Kecil juga nama dia bang. Besar sudah tu. Ada. Okey, pemenang kita pada hari ini, Kursia binti Ahmad. Adakah dia? Pemenang dia di sini. Gorsia. Tapi sebelum itu... mana dia? Okey, buat kiraan. Buat kiraan, okey. Bolehkah kita kira sama-sama? Kita saya cari sebut dulu dia, nama- kita bagi peluang dia 1 minit. Kalau tiada, Okey. kita buat kiraan. Okey, kita bagilah 1 minit. Kita bagilah. Okey, kalau macam tu kita buat kiraan lah sama-sama. Kalau saya sebut nama, kamu sebut nombor sampai 3, boleh? Alright. Kursia binti Ahmad. Kursia binti Ahmad. Kursia binti Ahmad. Macam Okey, tiada kita remove, bedanya. kita tukar Kak. Teruskan Mira. Okey, boleh. Siapa pemenang kita yang bertuah ni? Okey, kita dapat Amir, sama nama kami. Amira Atia Muhammad Amir ada di sini. Kalau tidak saya yang naik pentas ni ambil hadiah. Sebab memang kau sudah di pentas ni Mira. Ya, saya yang ambil ni. Okey, sebelum tu saya mempersilakan Mr. John untuk tampil ke atas pentas untuk menyampaikan hadiah. Boleh? Tu kali. Amira Atia Muhammad Amir yang tengah berlari ni. Okey, tahniah. Oh, tahniah. Diucapkan ada pemenang dia. Okey, tahniah diucapkan. Kita tunggu sebentar hadiah untuk dia dihantarkan.
Okey, senyum, tengok kamera. Alright. Okey, tahniah diucapkan. Thank you. Alright. Congratulations. Tahniah. Okey, so kita move ke pemenang seterusnya. Yes. Okey. Teruskan Mira. Alright. Siapa lucky winner kita yang ketiga hari ini? Dan pemenangnya adalah, adakah lelaki atau perempuan? Jenia Jolik. Oh, Wah, ada pula baju ada pink, pula baju lelaki biru. baju biru. Okey, okey. Tahniah. Silakan tahniah diucapkan sebentar. Ya. Mau buat spot check dulu. Nama? Jenia Jolik. Betul? Ya. Okey, kita bagi ya. Alright. Alright, tahniah diucapkan. Lepas ni kawan-kawan bolehlah minta kan. Okey, next. Okey, Mira, seterusnya siapakah pemenangnya Mira? Dan pemenang kita yang keberapa? Sudah saya lupa. Yang ketiga. Oh, yang ketiga hari ini. Ellen Ashley Lister. Adakah? Si Kayun. Ada? Ada? Oh, ada. Tahniah. Tahniah diucapkan. Dia malu-malu lagi. Dia cuma bergerak, Oh, pantas. Okey. Ya. Bang, spot check dulu bang. Mesti spot check ni. Okey, berdiri. Adik pengawas ke adik? Sangka pengawas. Siapa nama? Ellen, Ellen. Dari sekolah mana? asal Ada berapa orang daripada SMK Lasar? ada 8 orang. 8 orang. Alright, tahniah. Tahniah diucapkan. Tahniah. Okey, seterusnya. Tanpa buang masa lagi. Ini Ada yang 2 lagi kan? Oh, ada dua Ada lagi. dua lagi. Okey. Silakan Mira. Pemenang kita yang seterusnya, Mr. Polo. Betul kan ni saya sebut? Sebab dia Ada? dia gunakan Mr. Polo. Siapa ni? Adakah ini nickname ataupun nama sebenar? Mr. Polo? Betul ada. Kami tidak perlukan tidak boleh wakil lah. Dia mesti orang dia. Dia angkat meja bulat. Okey, manakah dia urus setia mengangkat meja bulat? Saya dengan kuasa bulan yang saya ada, saya benarkan. Silakan Kak. Ada job Kuasa rupanya. bulan saya lemun pula tu kan. Astagfirullahalazim. Okey. Tahniah. Sebab urus setia kita menghargai usaha diorang dalam menjayakan program kita pada hari ini. Okay, terima kasih Kak. Terima kasih Mr. Polo yang sedang mengangkat meja bulat. Betul. Dan untuk makluman hadirin sekalian, hadiah utama kita adalah sebuah basikal yang tengah datang sekarang. Tapi insyaAllah bukan sekarang lah. Okey. Last sekali. Silakan Mira. Okey. Seterusnya. Ini yang paling last ni. Paling Dan- last untuk Ya. untuk pagi ini. Okey Mira, silakan. Dan pemenangnya adalah Matthew Lomboting. Betul kan ni? Mana dia? Nah. Cepat. Kawan dia excited tapi empunya diri. Mempunyai diri. Sila naik ke atas pentas. Matthew Lomboting. Adakah? Ada? Tiada? Okey. Okey, kita kira. Okey. Matthew 1. Ada? Kita terus kira dia. Kita kira sama-sama boleh? Okay. Matthew Lomboting. Sekali lagi kita kuat sikit. Matthew Lomboting. 1, Matthew Lomboting. 2, Matthew Lomboting. 3. Kekecewaan dia, kegembiraan kita. Okey. Jadi next. Okey, kita move lah kepada next pemenang. Siapa orang yang laki ni seterusnya ni? Okay, kita remove dahulu. Silakan Mira. Dan pemenang kita yang terakhir. Enros Sairan. Di manakah dia? Di manakah pemenang Enros Sairan, di manakah anda? Ada kakak angkat tangan tadi? Macam orang yang sama ni. Wakil yang sama. Kakak sendiri? Oh, Maafkan kami sangka. Memang nama kakak Enros Sairan lah Kak?
Alhamdulillah berkat dia bantu kawan dia tadi. Ya, betul. Okey, tahniah Dua kali dia diucapkan. naik pentas hari 2 kali ni. naik pentas. Okey, tahniah diucapkan. Terima kasih, Kak. Okey, dan tanpa membuang Okey, hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi kita akan ke acara seterusnya iaitu Science Week daripada pihak Olimpiad. Jadi tanpa membuang masa lagi saya mempersilakan tidak lain tidak bukan Mr. John. Wow, after all that prize giving, are there any left for the quiz? Oh dear. Let's hope so, huh? So, yeah, we need a couple of minutes just to set up the scoreboard and the questions, so just be patient. But in the meantime, I assume we have our quiz teams here, by the look of you. So, if I could ask SMK LaSalle 1 and SMK LaSalle 2 to come up and sit in these seats here. Okay? Can you come up, LaSalle? Don't be shy. We're all friends here. They haven't signed yet. Oh, no. Right, so for ease of reference, we'll have LaSalle 1 here and LaSalle 2 just behind, yeah? Okay, and can we have SMK Stella Maris 1 and 2 to occupy these seats? It's all a bit too close. We don't want to get too close to our neighbors for obvious reasons. Okay, so let's Stella Maris 1 here, Stella Maris 2 here. And on this side, can I ask SMK Bahang 1 and 2 to come up? Why? Okay, and finally, SMK Tamperuli. Yes, 1 Bahang 1, Bahang 2, yeah? And finally, SMK Tamperuli 1 and 2. SMK Tamperuli 1, Tamperuli 2, yeah? So you'll see that you have on your seats, you have a whiteboard and 2 markers. So the first thing I want you to do, just to be absolutely sure that I don't give your marks to somebody else, I want you in the top left-hand corner to put, in your case, it will be SMLS 1, you put SMLS 2, and so on. So just put the short name for your school, SMSM1, SMSM2, SMK Bahang 1, SMK. Just put it at the top of the board because I don't want to give your marks by mistake to somebody else once we start, yeah? Try and write it as clearly as you can because my eyesight isn't as good as it used to be. Cannot see, yeah? Everyone happy? Oh, lovely. You look very happy today. Are you feeling brainy?
Are you feeling brainy? Have you had your fish today? In English folklore, it's believed that if you eat a lot of fish, you'll be very brainy. Or you might just smell bao-bao. I don't know. But I'm hoping you're all feeling very brainy. Hello? We've got company. So we'll start the quiz in a few minutes. I just have to wait for my assistant, Nizan, to set up the scoreboards, which will be displayed to the left and the right. On the side panels, you'll be able to see your scores. Okay? The main screen here will display the questions, which will be in Bahasa English, and I will also read out the questions. All right? So the score sheets are now visible, and I think we're just about ready to start. If I can see past the spotlights. Nivan, are you okay? Where's Nivan? Oh, there you are. You all right, Nivan? You okay? Yeah? All right, can I have the next slide? Sini saja, yeah? Sana will be scoreboards. Ini quiz saja, yeah? That's right, yeah. So let me just explain the rules. There's going to be 2 rounds. One round will be individual round, and one round will be team round. The individual rounds, there's going to be 20 questions. And each of you will get 5 questions. All right? So the way it starts is, when question 1 goes up, team member number 1, the first member of your team, will answer that question. When I ask question number 2, team member number 2 will answer the question. And then so on till we get to question number 5, and then we go back to team member number 1. Faham? Yeah? Very straightforward. And so what do? If you are the first person, team member number 1, when I ask the question, you have 60 seconds, 1 minute, to write the answer on the whiteboard. And if you don't know the answer to the question, you are allowed to pass the question to your teammate. Now, you do this without talking. You simply look at your friend, give them the board. And you can only do this twice. Only allowed 2 passes per player. So if you have 5 questions, you must try to answer 3 of them. Well, try to answer all 5 of them. But if you're having difficulty with 2 of them, you are allowed to pass 2 questions only. Okay? Yeah? So, this is an individual round, so there should be no talking, no conferring with the other members of your team. And I can see you all very clearly from up here on the stage. So I don't want to be disqualifying anyone or any team, because it would be very embarrassing for your school if I have to disqualify you, yeah? So if you don't know the answer, look at your friend, pass them the board. They will have to try. Do not keep passing the board from one person to another like musical chairs. I don't want it. No, I don't want it either. No, I don't want it. You have to pass it to one person. They will have to try to answer the question, okay? Otherwise, it will never end. You'll be passing the whiteboard backwards and forwards, yeah?
Okay, so the main thing is to enjoy it. If you don't know the questions, doesn't matter. I've looked at the questions. I didn't know a lot of the answers. So, you know, and you're smarter than me, but if you don't know the answer, it doesn't matter. It's just, this is for fun. Yeah? And once you find out what you don't know, then we can start trying to improve our knowledge in certain areas, okay? So can I have the next slide, please? Okay, so we'll start the quiz. Question number 1 for team member number 1. We have 3 types of muscle cells. One is obviously the musculoskeletal cells. You know, your biceps, muscles. Name one of the other 2, both of which are busy keeping you alive right now. Okay, so 60 seconds starts. Musculoskeletal cells. There's the obvious ones on the outside. They're the less obvious ones on the inside. I even talk as if I know what I'm talking about. I don't. But that's just a small clue. Time. Okay. Put up your whiteboards. Next slide, please. Next slide. Okay, all whiteboards up in the air. Put all your whiteboards up. Okay, I'll take that as a don't know. SMLS2, hold your board up. Okay. So, okay, we have Stella Maris, 1 and 2, 10 points. And hold your, it's okay, it doesn't matter if you don't know it. These are hard questions. Should have started with easy ones. Okay, Bahang, I'll give 10 points. Bahang 1, SMK Bahang 1 gets 10 points. The others, hard luck. Good try. That's a hard one to start. Don't worry. I should say they get easier, but I'd be lying. Okay. Next question. Next. What word could mean both the highest ranking priest in a certain Christian churches, like the Church of England, and a specific order of animals that include humans, apes, monkeys, and related forms such as lemurs and tarsiers? So what is the word? You're looking for one word which relates to the highest ranking priest and certain animals, humans, apes, monkeys. So this is for team member number 2. Let's start. 60 seconds. Time. Okay, time's up. Put up your whiteboards in the air. Lift them up high. That's it. Good. Next slide. Next. Primate. Good try. We've got Pope. Yeah. You know your clergy. You know your clergy members. Kingdom, good try. Hierarchy. Okay, no points for that one.
I'd have thought you'd have got primate, but there we are. We've had a different education. So you can, once you've written your answer, there's somebody coming around who will give you a piece of kitchen roll, paper, so you can wipe off the previous answer. But leave your school name on the board. But just clean off the previous answers, okay? Okay, next. Don't worry, you will get some right answers soon. I know you will. Next slide. Now this is about veins. Veins in the human body carry deoxygenated blood, with two exceptions. One exception is the umbilical vein, which is present during prenatal development and transports oxygenated blood from the placenta to the fetus. What is the other exception? The only vein, and there are 4 of them in number, that carry oxygenated blood and is present in all human beings. So the clue, think about oxygen. We need oxygen. Where do we need oxygen? It may give you a clue. No talking. If you don't know, just pass it to one other team member, silently. Time. Okay, next slide. Next. Okay, stop. Pulmonary. Oh, yes, we have pulmonary blood capillaries. Good tries. So we've got Bahang Satua. Sorry, Tamperuli Satu. And we've got Bahang 1 and 2, all correct. Wow, you've gone for Vena Cava. My Latin, that's inventive. And we also have SMK LaSalle 2, get 10 points. I hope you haven't got a brain ache already. Okay, moving on. Next. What is the common two-word name of the infection rubella that was first identified as a disease distinct from other disorders such as scarlet fever in 1814 by George de Maton? Previously, his countrymates Hoffman and de Vega had done the same. So you're looking for another name for rubella. 2 words. Time. Okay, next slide. Okay, boards in the air. Rabies, that's inventive. Hay fever, good try. Did anyone get it? No, sorry to say, it's a tricky one. I thought some of you might say measles. But forget to add the German. Okay, never mind. So no points for that one. Next.
The light, this is about light. The light that enters diamonds, is made to strike its surface at a particular angle. Hence, the ray of light is not able to escape from the structure of the diamond, so it's trapped inside. Once a ray of light enters a diamond, it gets captured inside and appears on the faces of the diamond. What phenomenon is this? What scientific phenomenon is this called? The light being trapped inside the diamond. Exact answer needed. Whew. No conferring. Just, if you're not sure, pass it to someone else and hope that they know. Time. Okay, next slide. Total internal reflection. Oh, whoa, we've got some right answers here. Okay, so we've got Stella Maris 1 and 2, 10 points. And reflection, I'm sorry, is not enough. Reflection of light's a lovely phrase, but okay, so no more correct answers. All right, next. It has been defined since 1889 by a shiny piece of platinum iridium kept in a special glass case in Paris. What is this all about? From May 2019 onwards, it has been defined by a tiny but immutable fundamental value called the Planck constant, and the new definition will involve an exquisitely accurate machine called the Kibble balance. Now, you don't need to know all that. All you need to ask yourself, what SI unit are we talking about? A common SI unit of measurement. Don't feel bad if you don't know. These are difficult questions. I didn't get this. And I've been around a lot longer than you have. So I should have read more books or studied harder. As you're aware, these are all STEM-based questions. Have a guess. Don't worry if you're wrong. Better to write something than nothing. Yeah? Time. Okay. Next slide. It's that easy, isn't it? When you know, it's really easy. But when you don't know, it's so difficult. Anybody have a guess? Nice try. What have we got? Centimeter. Yeah, you're getting there. That's an SI unit. Yeah, it's the question. It's all that history. It makes it seem really scary. I think we should leave the history bits off the question. Makes it seem worse than it is. Okay, next question. Next. Sir Isaac Newton's first law of motion is commonly known as the law of what? The law of what? Looking for one word. The term was first used in this context by Johannes Kepler early in the 17th century. So if you know your physics, if you've studied physics, you will know this one. No talking. They can do it on their own, maybe. Don't worry, there are actually some easy ones at some point in
this quiz. I didn't write the questions, so I can distance myself from them. Law of what? First, law of motion, but it has a more commonly known term. Time. Okay, next. Inertia. Yes, so we have Bahang 1 and 2, 10 points. We have Stella Maris 1, 10 points. Nice try, LaSalle. Okay, moving on to the next question. Next, Chernobyl, the disaster, the accident at the nuclear power plant, was a catastrophic nuclear accident that occurred on the 26th of April, 1986, at the number 4 nuclear reactor in the Chernobyl nuclear power plant near the city of Pripyat, in which present-day country? Which country did the Chernobyl accident take place in? I'll give you a clue. It's not Russia. Not Russia. Been in the news a lot recently. I've got to get you teams scoring more points. I think I have to start giving some obvious clues. Time. Okay, next. Yes, hold your boards up, hold them up high. So we've got LaSalle Dua and Stella Maris Dua. And we've got Tamperuli Satu. Germany, that's an interesting guess. So, okay, those all get 10 points. So how are we doing it so far? We've got 3 teams on 30 points. Stella Maris 1, Stella Maris 2, and Bahang 1. And we also have 3 teams on 20 points. LaSalle Dua, and Bahang Dua, and Tamperuli Satu. And LaSalle Satu and Tamperuli Dua yet to score. But you will. Don't worry, everyone will get points. So next question. Ooh, a picture. Iron sulfide or iron pyrite has which popular nickname? What is the popular nickname for this iron pyrite that comes from, the nickname comes from its metallic luster and pale brass yellow color, which gives it a superficial resemblance to a noble metal. So it looks like something else, but it isn't. But we must have the full term. The nickname is 2 words. 2 words. The color gives a very strong clue, but 2 words.
Time. Next slide. Fool's gold. Fool because it's not really gold. So we have Stella Maris SABTU, get 10 points. Put your boards up. Keep them up. Metallic gold, that's an inventive answer, but unfortunately it's not right. Shining gold. Again, you're very good with your adjectives. I like, but unfortunately I can't give any points. So it's only one team got the correct answer. Tricky one. Next question. While researching on refrigerants at DuPont's Jackson Laboratory in 1938, American chemist Roy Plunkett discovered a slippery powder called polytetrafluoropolyethylene. Not easy to say that word. In 1954, French engineers found use for it as a non-stick coating for cookware, later known under what brand name? So you're looking for one word for something in your kitchen, you're cooking. It's a non-stick coating. You don't want your food to stick to your pan, right? Otherwise, very difficult to clean. Time. Okay, next slide. All right, boards up, in the air. Known on this side of the divide. We've got Tefal. Oh, unfortunate, that's very close. But we have Teflon from SM Stella Maris 2, DUA. The others got non-stick pan. You got the right. It's, yes, frequently used as a coating for pans, but you didn't get the name of the brand, Teflon. Okay, next question. Which process involves treating foods like milk and fruit juice with mild heat, usually less than 100 degrees centigrade, to eliminate pathogens and extend the life, the shelf life? This destroys or inactivates organisms and enzymes that contribute to spoilage, but does not kill bacterial spores. So a process. Often used with milk. Hint, hint. I'm confident some of you will get this. Hopefully all of you, but Time. next slide. Pasteurization. Hold your boards up in the air. So we have Bahang Satu, boiling. Now, Bahang Satu, 10 points. We have Stella Maris 2, and we have La Salle Satu. Yeah, 10 points.
Which scientific term was, until recently, defined as the quantity of an element or compound that has the same number of particles as 12 grams of carbon-12? I don't have a clue. It's one of these questions, you either know it or you don't. And I don't, because I sadly was very bad at physics and chemistry at school. So my lack of education shows. So what is the scientific term? The quantity of an element or compound that has the same number of particles as 12 grams of carbon-12. No talking. Let them figure it out for themselves. Somebody may have a clue. Time. Okay, next slide. It's a mole. Put your boards up. No, I don't think anyone's going to get this one. Wow, that's an impressive term. I love it. I'd like to be able to give you a mark for it, but no. I thought a mole was something that used to live in the garden and destroy your lawn. That's as far as I know mole. Okay, don't worry. We're all together on this. We don't know it. Okay, so clean your boards up. If you've got some tissue, if you don't have any tissue, ask the assistant. There is a roll of kitchen roll. Next question. Astronomy. Is this getting easier or more crazy? Discovered by William Herschel in 1787, identified the largest moon of the planet Uranus, named, it was given the name that was given to the Queen of the Fairies in a Midsummer Night's Dream. So if you've ever done any Shakespeare, you will know this. Otherwise, you may have to guess. So it's the name of a person. But it's from Shakespeare. So it's not like Mary or Anne. It's a little bit more difficult than that. Just have a guess. A lot of names to go by. So it's a queen, so it's going to be a female's name. That's a lot of help, isn't it? Time. Okay, next slide. Titania. Slides up, boards up. Elizabeth. Titan, good try. Gala, good try. You're on the right. Maleficent, wonderful. Imagination. Yeah, sorry guys, another tricky one. When are the easy ones coming? I was told there were easy ones in here. Okay, next question. Here we go. This is more your league. We're talking electronics, computers. How do you say that? Hua Kain Seng was born in Sekinchan, Selangor in 1974 and went on to gain a degree in electrical control engineering from the National Changtung University in Taiwan. In 2001, his company, Phison Electronics Corp., claimed to have invented something that would replace floppy disks. I don't know if you've ever seen a floppy disk. It's what they used to put into a computer ROM. You know where you used to put the CD? You had a similar drawer and you would put in what's called a floppy disk, and it was floppy. In 2009, the company was valued at 4.3 billion ringgit. So what exactly did they invent? Something to replace the floppy disk.
So it's a more modern device for storage. So that should help, right? There's not many things it can be. Not like the last question with names from Shakespeare. This one has a finite number of answers, a very finite number. Time. Okay, next slide. The pen drive. Yes, I'll give you that to LaSalle, SABTU, and DEWA. And also to Stella Maris, SABTU, DEWA. And to Tamperuli, SABTU. Drive is too vague. Bahang, DEWA, and Bahang, SABTU, also 10 points. Well done. Phew, thank goodness we're all off the board now. Tamperuli, DEWA. You're going to get there. Don't worry. You'll probably end up winning. You do realize. Still plenty of points on the board. Next question. This is about gaming. Developed and owned by Philip Rosedale and his company and launched in 2003, which online virtual game with no manufactured conflict and no set objective is the precursor of the failed metaverse and is still going strong? Its name surprisingly suggests a later origin. So we're looking for an online virtual game. It's been around for a long time, still going strong. So it's a game that's been around for what, 20 years? So who are the gamers? Do you have any gamers in your team? Not sure what they mean by no set objective. Is that like Sims? You could say does Sims have no set objective? It's not Sims. You can tell the guy who designed these questions is a bit of a geek. Spends his time reading very strange, detailed articles. A lot of facts. Time. Okay, next slide. Second Life. Boards up. You've got some interesting guesses. Minecraft came up. Super Mario, yeah. I don't know Second Life. I'm sure it exists. But you've heard of it, right? Sorry for that. Okay, next. Mathematics. In 2006, Wayne Gould, a former Hong Kong judge, was named by Times Magazine as one of the world's most influential people. He was instrumental in developing computer programs to create which well-known puzzle that has been popular in Japan during the 1980s but became a global phenomenon in 2004 when it first appeared in UK newspapers. So it's a Japanese, it's a game, what is it? It's a puzzle game. A puzzle game developed in Japan that is now popular in newspapers. Come on, guys. I'm sure you can get this one. I love crosswords, but I don't like this one. I'm literate, but not numerate. Time. Next. Sudoku! Has everybody got it? Yes! 100%. Everybody got it right.
Wonderful. I'm so happy, especially for Tamparuli Dua. Most of all, happy for them. Yes, I don't know if you're any good at it. It's like the Rubik's Cube. Also useless at that, but never mind. Enough about me. Let's move on to the next question. Bit tricky maybe, unless you're perhaps from that part of the world. Which group of people in Malaysia celebrate the Festa San Pedro, or the Feast of Saints Peter and Paul? A group of people. A group of people. We need a one-word answer. Like you could say the Dusun, but it's not Dusun. Okay? I'll give you a clue. It's from West Malaysia. Not from this side of the South China Sea. Time. Next. Kristang. Kristang. Good try, Christian, but it's a very specific term for people who live in basically Portuguese or European origin, and they've mixed with local Malaysians. Okay? So no points there. Next question. Next. Who he? Is he a pop star? No. He's an artist. Lithuanian artist Ernest Zakarevic gained worldwide fame in 2012 and 2013 after creating a series of street art murals depicting everyday life in which two Asian cities? So you've got to come up with two answers here, two cities. I don't know if you've been visiting any of these. I'm sure you have. You might have seen art on the walls of houses, of buildings. You should have shown some of the art instead of the artist. Might have been more helpful to show the gambar, yeah? Time. Okay, next slide. Boards in the air. Put them up. Okay, none on this side. Anyone got Penang? No, I did try to tell you West Malaysia. Okay, sorry guys. Penang and Ipoh, I'm sure I've seen them in Penang. Any of you been to Penang? Well, you will do. Don't worry, the food is great. So not to worry. Next question. Now, you've all seen one of these. I hope you've seen one of those. Other than Gunung Kinabalu, what place is depicted on the back of a 100 ringgit note, which was first issued in 2012? Which place in Malaysia? We've got Gunung Kinabalu on one side. Which place is on the other side?
No chit-chatting, just pass the board. It's going to be impressive, isn't it? It's going to be some landmark. Think of famous landmarks in Malaysia. Time. Next. Gunung Api or Gunung Mulu National Park. Has anyone got it? Ulu, Gunung. We've got Gunung. Not really clear enough. Nia is not Mulu, is it? Unfortunately. So close, and yet so far. Okay. Sorry, guys. You were on the right track. You were thinking in the right way. You would have got there eventually. Next question. Now look at the little, is it a girl or a boy? I'm not going to even tell you. Who is that child sitting next to her? Is it her father? I don't actually know. A Penang-born Malaysian, well known. Look at the face. Remind you of anybody? You'll kick yourself if you don't get it. Look at those eyes. Just a quick clue. It is one of our famous athletes. Yeah, Think athletic, something sporty. Time. No talking. Okay, next. Nicole David, so Bahang 1, Bahang 2, 10 points. Stella Maris 1, Stella Maris 2. Oh, come on, guys. You've got to get out more. You've got to watch more sport. LaSalle, nothing for LaSalle, 1 or 2. Sorry to say, but you know Nicole David, right? You just couldn't think of it, right? Okay, next. So now we've come to the team round. So in this round, you're allowed to talk with your team. All right? So you get close to one another. And the situation is, of course, that you still get 10 points for a right answer. Or if there's a two-part question, you'll get 5 points for each of the 2 parts. Okay? So where are we at the end of the individual round? Well, we've got Stella Maris 2 with 80 points, and both Stella Maris 1 and Bahang 1 on 70 points. And then in third, Tamparuli 1. But still, a lot of points on the board. A lot of points to be gained. So do not worry if you're not doing well. You could still win. But winning isn't everything, even so. Okay, so next, just to set out the rules, there's 25 questions in this section. We're actually giving you 60 seconds, not 40, 60. And
as I said, there's 10 points for a correct answer, 5 points if there are 2 parts to the question. Okay? Next. Name this animal. Why is it so feared in Southeast Asia? If you need another pen, ask for one. Sometimes the pens are a little bit defective. Time. Okay, next slide. 1. Yeah, okay, so I'll give 5 points to La Salle 2, 10 points to La Salle 1, and 80 yeah, and 10 points to both Stella Maris 1 and 2. 10 points to Tamperuli 1 and 2, and 10 points to both Bahang 1 and 2. So everybody, I should have just said everyone. Well done. I hope you never get it. Maybe you had it already, but hopefully you'll be more, your immune system will be stronger as a result. Okay? So, next. The name of what element from German meaning goblin is blanked out in this article about mining in the mining of the element in the Democratic Republic of Congo in Africa. She has never held an iPhone and has no idea what an electric car is. But when the deep, muddy tunnel collapsed on her husband, he was digging for a commodity that is critical to the batteries of both. So this is an element that is used in batteries for the iPhone and an electric car. One word only. Used for both the iPhone and electric car, and it's a critical element found in the earth, found under the ground in mines in the Democratic Republic of Congo. Any battery geeks in the house? Or chemists? Time. Okay, next slide. Cobalt. Up in the air, everyone. So we have Bahang 1. Lithium, we've got lithium. A lot of people went for lithium. Citric. Oh, citric acid, I do like my lemons. Okay, so only one correct answer there. Well done to Bahang 1. You know your onions, or you know your cobalt. Anyway, next. MIT-trained scientist Katie Bouman posted on Facebook, watching in disbelief as the first image I have ever made of a was in the process of being reconstructed. What image did Katie Bouman make? So it's 2 words made of an image of a something. 2 words. The picture might give you a clue. Very dark, isn't it? She looks happy, doesn't she? Another geek.
Get out in the sun, enjoy life. Stop looking at the computer all day long. Time. Next slide. Anyone got it? Slides up. Pahang satu, temporarily satu, and also LaSalle satu and dua, and Stella Maris dua. Bad luck, Stella Maris satu. You were doing well anyway. So. Yeah, of course the black hole. It was obvious, wasn't it? Well, not really, but anyway. Next. Etihad Stadium is home to the English Premier League champions Manchester City. Boo. What does the Bukit Jalil National Stadium have in common with the Etihad Stadium? There is a link. There's a link between the Etihad Stadium in Manchester City's ground, and the Bukit Jalil National Stadium. It's not what they're made of. It's nothing to do with structure. That's the obvious first thought, yeah? Must be, maybe they use the same construction technique. Not that. Time. Next. Commonwealth Games. Put your boards up. Shape, solar, place for sports like soccer, yeah, that's obvious. Shape, convertible roof, very good answers, but unfortunately none of them are right. That's a tricky one. You really have to be interested in athletics, don't you? You have to be very interested in athletics and Commonwealth Games to be able to answer that. Okay, next question. Whoa, look at that bridge. That is one long bridge. After years of delay, the world's longest sea bridge was officially opened on 23rd of October 2018. It includes a sea tunnel of 6.7 kilometers and bridges totaling some 57 kilometers. Which three countries does it link? 3 countries or districts does it link? Now, I think you're going to have to get all 3. I'll give 5 points if you get 2. Can we do that? Yeah, we'll give 5 points if you get 2. Time. Next slide. Hong Kong, Macau, and China. So, Pahang Dua get 5 points. So I no points for just China.
England, Sweden, and Finland. That's Cambodia, Laos, and Myanmar. We're getting all over the place. Saudi Arabia, Morocco. Your knowledge of geography is very good, but the geography in the wrong place. That's the problem. Okay, nice try. Okay. Yeah, I wouldn't have got that either. And yet another one that I would have, I'd be with you, I'd be shaking my head too if I was sitting down there. Who thought of these questions? Okay, next. Oh, two very strange photos, or very different photos. Rosalind Franklin used X-ray diffraction to take photograph 51, which helped unlock what mystery? It is thought that she would have won the Nobel Prize, but she died of ovarian cancer at 37. So she's a very eminent scientist. But what did she unlock? What did she discover? If you look at the photo on the right, it may help you. Or it may not help you. It may just confuse you even more. To do with the human body, all right? To do with the human body. There's a clue. Not just the human body, actually, or we could say all living things. Time. Next. Boards up, boards up. Okay, Bahang Satu. And the rest of you, sorry. You're looking at the right kind of, you're looking at the body. DNA structure, tricky one. I'm not sure what that photo shows. If they showed a spiral, that'd be too easy, I guess, yeah? It shows the typical DNA spiral. Okay, next question. Accelerometer, global positioning system unit, a barometer, proximity sensor, ambient light sensor, MES gyroscope, magnetometer. What device, what common device has all of these? What common device has all of these? Accelerometer, global positioning system or GPS, a barometer, tell you the temperature, proximity sensor, tells you when you're close to something, another sensor, light sensor, gyroscope, and magnetometer. What's a magnetometer when it's at home? Anyway, that's one of those apps that I've yet to discover. You're going to kick yourself if you don't get this. It's so obvious. It's looking, the answer is Time. right in your face. Okay, next. Smartphone. So, yes, we have LaSalle, Satu, Stella Maris Satu and Dua, and Bahang Satu. You were really going for it, weren't you? Car, aeroplane, satellite, universe. Nice try. I like your ambition. Okay, next. What is unique about the hyoid, if that's the way you say it, lingual bone in the human body? Well, there it is. It's just underneath your jaw and above your larynx in your throat. There is a bone there, and it is unique for a reason. What's special about it?
Somewhere in here. Maybe you can feel it. Well, you have to think, what do bones normally do? How do they normally occur in the body? What could be different about this one? Time. Next slide. It's not connected to any other bone. Put your boards up. Okay, so Bahang Dua has got it right. Tricky one. Swallowing. Protects vocal cords. Nice. The only static bone. I don't think that's close enough. Sorry. Nice try. Okay, so just one correct answer there. Next question. Perak Tourism Board launched a new mascot called Kopi O. I could do with a Kopi O right now, but no chance. What was the direct inspiration? What's the inspiration for the mascot? Look at the picture. Do you recognize it? Good. I don't know what it's got to do with Kopi O, but anyway. You know that some coffee comes from the poop? Have you ever tried? It's not bad, yeah. Just don't think about where it's been. Time. Next. Let's accept tapir, yes. Tapir, tapir, tapir. So we've got both Bahang Satu and Dua and Tamparuli Dua, Satu and Dua. And yes, Stella Maris Satu Dua. And, well, everybody, in fact. I love it when you all get it right. We won't worry about the Malayan bit at the front. Obviously, it's Malaysian. Next. 70-year-old Chan San Yuan can often be seen riding his bicycle through the suburbs of Taipei in pursuit of Abra, Kadabra, and Alakazam. What exactly is he doing? He's got a lot of smartphones on his bicycle. How can he afford so many smartphones? I'm a bit envious. No, I'm not. I would not want to have that many smartphones. Time. Next. I think most of you got that right. Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon Go. Yes, everybody gets it right. 2 in a row. You're getting too good. We're going to have to make them harder again. Oh no, what have we done? Next. An effect known as gyroscopic precession. Name the object from down under
from Australia whose flight path is shown in the illustration. Flight path. Something is flying in that shape. Time a kangaroo down. Sport. Time a kangaroo down. It's not a kangaroo. Sorry, they don't fly. As far as I know. Just one answer would be good. Time. Okay, next slide. Boards up. So Bahang, Satu, Dua, you put too many answers on the board. No, you can't put two answers. Sorry, that should be obvious. So Bahang, Satu. No, if you've written two answers, that's not permissible. So Lasal, Dua. Yeah, no, you can't pick and suddenly decide, yeah, it was that one that we meant, not the other ones. One word only. Let that be a lesson. Okay, next question. What now common technological product was first called XY position indicator for a display system? XY position indicator, XY, for a display system. Look at the picture. What does it resemble? You have to use your imagination a little bit. Fits in the hand, doesn't it? One word only, or one answer only, please. If you write two answers, you'll be disqualified. I will only take one. Time. Next. Computer mouse. Anyone get it? Yes. Stella Maris Satu and Dua. And Lasal Dua. Funny, isn't it? It's so obvious, and yet, I was trying to say, it fits in your hand. What would you use in your hand? A mouse, frequently. Okay, next question. With a range of 1 to 10, what is the name of the scale that measures the hardness of materials? Oh, sorry, minerals, not materials, minerals. So you can see a list of minerals. What is the name for that table? Name of the table. Long table, short table, boring table. Table of minerals. Table of shiny things. One answer only. Time. Next.
Next one. The Mohr scale. An MOHS, no. MOH, no. It's such a short word, you have to get it right. Absolutely right, sorry. You're on the right, you knew it, didn't you? But you just didn't quite remember it correctly. I'd never heard of it. What a doofus. Next question. Located about 900 kilometers to the west of South America, this archipelago, a UNESCO World Heritage Site, is part of Ecuador and was vital in the first human understanding of evolution. Which islands are these? What is the name of the islands? A lot of creatures, a lot of animals have been there for thousands, if not millions of years. Isolated from other places. Strange creatures live in this island. Whoa. Strange animals, not found anywhere else in the world. It's not Madagascar. Time. Next. Galapagos. Put your boards up. Boards up. Jurassic Park. Oh, nice. Nobody got it. You've heard of the Komodo dragon? I think that comes from there. Oh, Indonesia, right? Oh, I beg your pardon, I'm misleading you. Well, there is some kind of giant lizards that live on the Galapagos. I'm sure somebody knows. Anyway, it's a fascinating island, a lot of volcanic rock. Okay, moving on. Next. Oh, we can't see the top of the screen. I think you all know this statue, right? Statue of Liberty. It says, a century ago, the statue would have looked different. Why? A century ago, it was made more than 100 years ago, but when it was made, it would have looked different. Why? See, it's a greeny color now. Pale green. Don't write an essay. 1 or 2 words is enough. I've had enough marking essays for this semester. Do you know your chemistry? Chemistry. Time. Next. Bahang Satu, 10 points. Tamperuli, 5 points. Copa S. Stella Maris 2, 10 points. Stella Maris, 5 points. Stella Maris Satu, 5 points. La Salle Satu, 5 points. And La Salle Dua, 5 points. I really wanted, first of all, I wanted you to mention copper, and then I want you to mention oxidation as well. So if you only got 5 points, you only mentioned one of them. All right? Okay, good. So at this point, let's just check the old scoreboard.
we have Stella Maris II in the lead. No, sorry, Bahang Satu in the lead with 160. Then Stella Maris II with 150. And in third place, Stella Maris Satu with 125. But we still have 10 more questions, so that's 100 points. So anything could happen. So don't despair if you don't have a lot of points. Okay, next question. Look carefully, which Greek is this a monument to? See, the man in the picture is a Greek what? Well, I can't tell you. But you know the ancient Greeks were supposed to be very clever. They were good at maths, good at philosophy, good at science, yeah? So what is this a monument to? Or sorry, which Greek? So it's the name of the person. So do you know any famous Greeks? If you do, now is a good time to write them down. So you're just looking for the name, Greeks were good at mathematics, good at physics, good at philosophy. Time. Next. Up with those boards, up, up, up. Pythagoras, Aristotle, Archimedes. So we have Stella Maris II, the only one to get it right. Good try. At least you knew some Greeks. Good. Aristotle was a philosopher. Yeah, good. Zeus, somebody wrote. I thought that was good. Yeah, he was a god. He was not just a man. Okay, so next question. It was formerly known as Prang Basar. Name the area shown on the map, which is in its own way an important mangrove bioreserve. So there's a lot of mangrove there. So it's swampy. A lot of rivers, as you can see, the river system. What is this area? What is this area known as? A small clue, since it might be misleading. This is in Malaysia. That's your big clue. When I first saw Prang, I was thinking Vietnam. It's not. It's somewhere in Malaysia. But what's the name of that area known as? Time. Next. Boards up. Putrajaya, yes, would you believe it? Nobody got it, right? It's so obvious, isn't it? I mean, you don't think of Putrajaya now as a swamp. That's the problem, right? Think of it as a built-up area. But that's the answer. Okay, next. What common name is given to the New World monkeys of the genus Ateles because of their long, slender arms and legs and their long, prehensile tail? The clue is, think of long. Think of the long limbs. From the long arms and legs and tail, it helps if you to give the name of the monkey.
Time. Next. Spider monkey. So Bahang 1 and 2 and Tamparuli 1 and that's it. Amazon monkey. Good try. Simian. Simian, another word for ape. Yeah, I'm not sure whether that is an actual monkey, but good try. Yeah. The long arms and legs resemble a spider. That's hence the name. Okay, next. What connects this list? What do they have in common? DecoTurf, plexicushion, grass, and clay. 4 different materials. DecoTurf, plexicushion, grass, and clay. What is the connection? Grass, clay. Where do you find them? What sort of places do you find them? You'll find some of them in UMS. Not very far from here. Time. Next. Tennis. They're all tennis playing surfaces. Boards up, up, up. Houses, cement, fields, cement. Dry place, makes tiles. Yes, sorry, these are all surfaces on which you can play tennis. Yeah, artificial or natural. Some of them are artificial, some of them are natural, like grass, yeah? Okay, next question. What term is most often used to refer to all numbers that can be represented on the number line? The complete set includes all natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. The biggest ellipse in this schematic here. So where the words are not visible, certain type of number. What type of number is it called? I have not a clue. For those of you who studied maths, who are good at maths, we have whole numbers, natural numbers, rational numbers. What other kind of numbers could there be? So the term for all numbers that can be represented on the number line. So it's a term for all. Time. Next. Oh, we're going backwards. Next. That's it. Boards up. Prime numbers, good guess. Pi, quadratic. Units, imaginary numbers, variables. No right answers. Yeah, of course they're real. Are numbers real? I thought they were abstract, but anyway. All right, moving on. Next. So we've only got 5 questions left. Oh, let's just have another look at the scoreboard. It's getting interesting. Bahang 1 170, closely followed by Stella Maris 2 on 160, and Stella Maris Sato still on 125. All to play for.
the largest storm system on Jupiter and in the entire solar system, which rotates once every 6 days and is large enough to contain 3 Earths, is best known by what 3-word descriptive name? Storm system. Storm. I'll give you a clue. You can see it in the picture. See the photograph of Jupiter? The storm is visible. You can see the storm, and it is named because of its appearance. That's a big clue. Big clue. What does it look like? Looks like a spot. I got a spot. I got acne. Woo. Since I've given you a big clue, you're going to have to get the words exactly right. Time. Next. Great red spot. Bahang satu, bahang dua, 10 points. And sadly, no one else got it. Big red spot. You could have said the big red spot. Never mind. Okay. Well done to Bahang satu dua. Next. The sun, the moon, an Anglo-Saxon god of war, the chief god of Norse mythology, a Norse god of thunder, the foremost goddess of Norse mythology, and a Roman god of agriculture are among a group that give their names to what septet? Septet means something with 7 units in it. Something with 7. Septet is from 7, okay? So, what thing or what event has 7 numbers? Do you know any of those gods? Sun, Thor, god of thunder, Thor. Do you want to give them any more clues? Niven? Time. Okay, next. Boards up. Okay, it's Bahang Dua. I will give 10 points. Yes, Tamparuli Dua, 10 points. That's it. Days of the week. So obvious, some of these, aren't they? And yet so not obvious. So tricky. Okay. Question 23, next. At the 2018 World Championships held in Shenzhen, China, 15-year-old Rudy Browning from Australia was crowned men's champion, while 11-year-old Wanraya Wanapong from Thailand won the women's title. Interesting. Name the sport in which speeds of up to 160 miles per hour are reached and pilots need lightning-fast reflexes to complete the course of approximately 1 mile. I'll give you a clue. It's a fairly new sport. Not an old sport. Since this is relatively new, so the clue for this question will be it was a friend in the beginning of the quiz. Say again?
It was a friend in the beginning of the quiz. Not the question, this event. Were you paying attention when we first started the quiz? When I first came up on the stage, I drew attention to something. I mentioned something as I came up on the stage. It was here in this hall. Time. Next. Drone racing. Okay, SMK Bahang 1, Bahang 2, Tamparuli 1, 2, LaSalle 1. Squash. Oh no, sorry. Squash has been around for quite a while. Okay, so we are at the penultimate question. And Bahang 1 have stormed into a convincing lead with 190 points. Stella Maris 2 are still in second with 160. And Bahang 2 have stepped into third place on 135. But let's see what plays out in the final question. Final 2 questions. Next. In case of Mercury, it is 193 seconds. For Jupiter, it is 2595 seconds. To the nearest whole number in minutes, what is it for Earth? What are we talking about? You have to know what do these times refer to? Looking for a whole number as a response. How many minutes? Time. Next. Okay, slides up. 18, no, 60, 840, yes. Did you know what it was? We're talking about the time it takes for the sun's light to reach the Earth. Apparently it takes 8 minutes. Quite a long time, isn't it? We think it comes instantaneously, but it doesn't. Alrighty. So, we've come to the last question. Next. The sapodilla tree produces fruits we call chiku. But what is the sap, the fluid from the tree used to make chiku?
Time. Okay, next. Boards up. Chewing gum. We do have Tamperuli Dua. I'll give 5 points to Tamperuli Satu for gum. That is it. Sorry, glue, no. Rubber, no. Chewing gum. Very specific, right? Okay, so that is it. And first place, we have Bahang Satu. Second place, we have Stella Maris Dua. And third place, we have Bahang Dua. Fourth place, Stella Maris Satu. Fifth place, Tamperuli Satu. Sixth place, LaSalle Dua. Seventh place, LaSalle Satu. And Tamperuli Dua eighth. But don't worry, you're all winners. Why? Because you're brave enough to sign up and participate in these kind of events. So I applaud you. I respect you. I'm proud of you for volunteering. I hope you volunteered. Yes, I volunteer. Yeah. For volunteering for the competition. So well done to all of you for participating and making it a fun event. Give yourself a round of applause. Well done. Not easy. A lot of the questions were very tricky. So don't despair if you didn't get them right. So now, because things are moving swiftly, we're going to have the awards ceremony and award your prizes and certificates. Can you be the MC? I will present. Do we have, what are we? Okey, baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kepada adik-adik kita tahniah diucapkan. Jangan sedih, jangan sedih ya. So kami pun tidak tahu jawapan dia, adik. Serius. Walaupun kakak-kakak, abang-abang universiti kamu ni pun sangat sukar itu soalan tu. Okey, jadi untuk makluman adik-adik semua, kita akan teruskan dengan penyampaian hadiah. Tunggu sebentar ah. Okey, baiklah para adik-adik kita teruskan dengan penyampaian hadiah. Dengan ini saya mempersilakan Tuan Haji Zawawi Dato' Tiunin untuk bersama dengan kita di atas pentas untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang bersama dengan Mr. John Mark. Dipersilakan.
Baiklah, tanpa membuang masa lagi, tempat ketiga anda pun sudah tahu, dipersilakan SMK Bahang 2. Ayo, okey. Berdirilah, malu-malu lagi. Dipersilakan naik ke atas pentas. SMK Bahang 2. Naik daripada depan ni, Dek. Daripada depan ni. Ha. Mari. Malu-malu lagi kamu. Kalau tidak, abang yang ambil naik tu. Dan cikgu dia. Cikgu SMK Bahang. Dipersilakan, cikgu. Mari cikgu. Okey. Stay di atas pentas. Kita abadikan kenangan ini dengan sesi bergambar. Sekali dengan cikgu, okey. Okey, SMK Bahang yang di atas tu tolong boleh ke tepi sikit, Dek. Stay di atas pentas, Dek. Dek, stay atas pentas di tepi sebelah sini, Dek. Okey. Dek, jangan turun dulu. Di sebelah sini kita akan bergambar beramai-ramai nanti. Sini. Cikgu. Okey, tidak apa, cikgu naik lagi nanti kan. Okey, tempat kedua Stella Maris 2. Dengan markanya 160, tahniah diucapkan. Dipersilakan guru dia sekali. Dan memenangi wang tunai sebanyak RM400. Bolehlah bagi satu orang 100 kan? Okey, silakan stay di atas pentas. Cikgu, sekali cikgu. Di atas pentas cikgu. Okay. Dan Johannya. Okey, tahu sudah bang kan? Kenapa hilang? SM Bahang 1. Dipersilakan cikgu dia sekali. Dan memenangi sebanyak RM500. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Yang tidak menang tu anda tetap menang sebab sudah berada di sini, Dek. Yang lain tidak berani join tapi kamu berani sahut cabaran. Okey, kita bergambar beramai-ramai dengan para pemenang tempat 1, 2 dan 3. Mari. Yang Johan tu boleh duduk paling depan. Okey, masuk. Juru kamera boleh tolong atur? Okey. Okey. Situ sikit. Okey, duduk. Okey, duduk. Yang Johan. Okey, 1, 2, 3 sebelah sini. Kasih nampak tu, cik. Tempat sah, okey. 1, 2, 3. Okey, yang lain ready ya, nanti kita bersama-sama. Okey. Okay, ready? 1, 2, 3. Okey, sekali lagi yang ini. Happy sikit. Freestyle 1, 2, 3. Alright, stay. Mohon yang adik-adik semua ni jangan sedih, jangan segan. Mari kita naik di atas untuk memeriahkan beramai-ramai. Mari. Bersama dengan cikgu dia sekali. Dipersilakan. Marilah. Mari naik. Ayo. Anda tetap menang. Yang lain boleh duduk di depan, Dek. Penuhkan tangga tu pun tidak ada masalah. Punya semat. Okey. Okay, ready? 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1. Okey, terima kasih. Terima kasih adik-adik, boleh turun. Okey, seterusnya. Okey, belum lagi. Masih bercerita-cerita di atas pentas. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Zawawi untuk menyampaikan cunduk mata kepada Mr. John Mark kita. Dipersilakan. Okey, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Zawawi dan juga Mr. John Mark atas kesudian menyampaikan dan menerima cunduk mata sebentar tadi. Seterusnya, adik-adik kita sekalian, ada dia. Okey, adik-adik sekalian, berakhirnya acara sebentar tadi, maka berakhirnya sudah tugas kita pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan ke acara apa, Kak? Cabutan bertuah, betul? Kamu stay sini siaplah dulu kan. Mata kamu menang, tidak payah lagi berlari-lari kan. Kamu sudah buat scan ke belum? Sudah? Para petugas kita, kamu sudah scan? Sudah? Okey. Adik-adik kita sudah scan? Okey. Okey, baiklah, mari kita tumpukan perhatian di skrin hadapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkinkah kita yang laki? Ingat dah, kalau tidak ada kita akan kira sama-sama, boleh. Jadi kalau yang tiada tu biarlah mereka tiada, yang ada kita adakan. Alright. Okey Kak, silakan. Dan pemenangnya adalah Siti Nur Syafiqah binti Suda. Siti Nur Syafiqah. Sabar. Siti Nur Syafiqah. Sabar belum. Nak sabar. Kamu ni kelam kabut orang kalau yang ada dari belakang tu. Daripada depan tu. Nur Syafiqah ada? Ada bah kamu ni. Baru kita mau kira kan? Siapa mau? Okey, dipersilakan Puan Zera kita menyampaikan hadiah. Okey, tahniah. Okey, seterusnya Kak. Dan pemenangnya adalah Elvira Jubil. Oh, belum, sabar kamu. Elvira Jubil. Kamu dek. Baru dorong mau kira, betul.
Cok sebut nama kau dulu. Elvira Jubil. Okey, boleh. Tahniah diucapkan. Okey, sebelum tu dipersilakan Puan Jennifer daripada KSTI untuk bersama dengan kita di atas pentas untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang yang bertuah pada hari ini. Dipersilakan. Mana tahu macam kemarin tiba-tiba menang? Okay, kita kamera. Alright, tahniah adik diucapkan. Okey Kak, kita teruskan. Dan pemenangnya adalah Nurhanisa Ismail. Ada, baru kami mau kira. Adik-adik kita ni nakal. Okey, tidak apa Puan, perlahan-lahan. Perlahan-lahan, ingat. Jatuh di lantai tidak seindah jatuh cinta, betul? Pelan-pelan Puan, alright, tahniah diucapkan. Tuh, alhamdulillah. Dari mana Puan? Akademi Sains Malaysia. Alhamdulillah. Jadi bila betul lah balik? Esok. Esok, okey. Jadi malam ni boleh bagi-bagi dengan rakan-rakan lah kan? Okey, terima kasih Puan. Dan seterusnya. Dan pemenangnya adalah Siti Nur Suleha binti Ruslan. Para pempamer. Siti Nur Suleha binti Ruslan. Ada. Okey, nampak gayanya kita punya sukarelawan, betul? Alhamdulillah. Ada kecewa ada adik kita. Dari mana, Dek? Dari Astif. Nama full? Nur Suleha binti Ruslan. Dia lah tu. Okey, terima kasih. Okey, tahniah. Okey, last. Ini last. Abang doakan kamu yang dapat berpusing sudah kita punya Wheel of Name. Dan pemenangnya adalah Jigsneral James. Jigsneral James. Oh ada. Dah kecewa. Ni berlari sudah dia. Jigsneral James. Menangis adik kita kamu kerjakan. Siapa nama adik? Jigsneral. Dari mana? Dari Smash. Dari Smash. Oh keren, tahniah. Alright, terima kasih majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Jennifer di atas kesudian bersama dengan kita di atas pentas. Okey, baiklah. Kita berehat sebentar. Kepada adik-adik kita, abang mau maklumkan di sini sekiranya kamu stay dengan kita sampai pukul 5. Tapi kalau kamu balik, abang amat-amat galakkan kamu balik. Sebab kenapa? Ya, pukul 3. Tapi kalau kamu mau balik, boleh. Tidak masalah. Pukul 3, sebuah basikal. Dan satu lagi adalah iTab. Jadi kalau kamu mau balik, dipersilakan. Jadi chances kami menang tu besar bah. Boleh. Jadi kalau kamu sanggup tunggu, abang amat-amat galakkan untuk kamu bersama dengan kita. Ya, mana tahu itu adalah rezeki kamu. So kami sudah ada yang besar. Mana tahu kamu ambil yang iTab, boleh. Boleh. Jadi macam mana? Okey, baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke Minggu Sains Negara 2023 peringkat negeri Sabah. Dengan ini kita akan berehat selama 10 minit. Adik-adik bolehlah membuat lawatan di ruang yang telah disediakan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon perhatian Olimpiad. Sebentar tadi saya ulangi. Mohon perhatian kepada para peserta Olimpiad. Sila tuntut makanan anda di bahagian jamuan yang telah disediakan. Terima kasih. Cari mangsa kita. Jadi mohon kamera boleh round dulu semua tempat ni. Tengok bagaimanakah secara langsung apa yang berlaku di Minggu Sains Negara 2023. Alright.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam hormat, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Sekarang saya berada di booth FSMB, tapi sebelum tu saya mau bawa para penonton kita bersama di planetarium. Mari. Okey, saya akan bawa masuk anda. Ada apa di bahagian planetarium negara Kuala Lumpur ini? Mari kita masuk beramai-ramai. Okey, kita akan masuk ke dalam ni. Okay, jadi para penonton harap dapat menikmati bagaimana keindahan, kecanggihan sistem di dalam ini. Mari. Kita bagi peluang kepada para pengunjung kita dahulu, baru kita yang masuk yang paling akhir sekali. Kita masuk. Okey.
Okey, ini bukan blackout tetapi kami berada di dalam planetarium. Ah.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam hormat, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Begitulah tadi pengalaman kami berada di dalam Planetarium Negara. Okey, jadi bersama dengan kita sebentar saja lagi seorang pegawai daripada Planetarium Negara untuk menerangkan apakah sebenarnya yang berlaku di dalam. Mari. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Okey. Okey. Boleh kenalkan diri Tuan? Saya Badru Hisham, boleh cepatlah. Okey Tuan, jadi tanpa buang masa lagi saya serahkan penerangan ni kepada Mr. Bad untuk terangkan apa kepada para penonton kita. Okay, baik, terima kasih untuk makluman. Hari ini kita ada acara ataupun ada pameran utama kita adakan mini planetarium yang kami sediakan diterbangkan khas dari Planetarium Negara Kuala Lumpur. Jadi untuk makluman hadirin yang kita ada kat sini, kita ada satu kubah mini planetarium lebih kurang dengan saiz diameter screen 80 inci dan diprojek ataupun ditayangkan secara menggunakan projektor khas yang dibawakan dari Planetarium Negara Kuala Lumpur. Dan kita ada konten ataupun kita ada kandungan maklumat yang berkisarkan mengenai sains angkasa dan juga yang berkaitan dengan STEM ataupun sains, teknologi, engineering dan mathematics. Dan alhamdulillah pada hari mulanya kami berada di sini lebih kurang pada hari pertama sehingga ke hari ini tak putus-putus kami menerima kunjungan dari para pengunjung yang hadir pada program kita hari ini. Setiap kali yang datang pada hari ini lebih kurang dengan kapasitinya lebih kurang 35 hingga 40 orang yang boleh dimuatkan dalam mini planetarium ini. Dan insyaAllah mungkin hari ini adalah hari terakhir kami berada di sini sehingga pada jam 5 petang dan insyaAllah jangan lupa untuk lepaskan peluang julung-julung kali kami datang ke Sabah untuk menerbangkan khas mini planetarium ini untuk bersama-sama dengan warga negeri Sabah pada hari ini, hari terakhir bagi kami di sini. Baik. Okey, jutaan terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Jadi semoga, jadi lepas ni Tuan, di mana lagi kalau sekiranya mana tahu ada penonton di luar daripada Sabah ni untuk join planetarium ni, di mana lagi yang akan diadakan Tuan? Okey, berkemungkinan kita akan jelajah ke beberapa tempat di Sabah, berkemungkinan di Kimanis akan datang dan juga kita akan pergi kepada Pensiangan dan juga yang terakhir di Kalabakan. Okey, jadi orang Kimanis, Pensiangan dan Kalabakan jangan lupa bersama dengan kami di Planetarium Negara ni sebab sangat-sangat best. Bawa anak-anak semua, bukan setakat anak-anak di dalam tadi. Yang saya perasan, bapa budak, mama budak semua ada di dalam. Daripada golongan kecil sehingga golongan remaja semua ada di dalam. Jadi jangan lepaskan peluang bersama dengan kami di Planetarium Negara. Jelajah di bahagian Kimanis, Kalabakan dan juga Pensiangan. Alright, terima kasih. Baik Tuan, terima kasih banyak-banyak. Alright, mari kita round lagi reruai kita yang lain. Kali ini kita ke Politeknik. Mari. Alright, kita ke Politeknik. Alright, sekarang kita berada di reruai Politeknik. Jadi siapa yang abang boleh Puan? Okey, mari. Okey, jadi sekarang saya serahkan untuk penerangan ada Politeknik. Apa Politeknik buat di sini? Sebelum tu kenalkan nama dan di mana dan sempena apa buat ni, apa barang-barang ni semua. Boleh. Alright. Kamera? Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Masita binti Abdul Ghafur, pelajar kejuruteraan Mekatronik semester 4, pelajar tahun kedua di Politeknik Kota Kinabalu. Ini adalah buat kami Politeknik Kota Kinabalu, di mana anda boleh tengok di belakang ni, kami ada program kejuruteraan dan juga bukan kejuruteraan. Dan barang-barang yang kami pamerkan di sini adalah part of our subject, which is PLC, Programmable Logic Controller. Ini adalah modul processing yang kami tayangkan di sini dan juga di sini ada kompleks PLC di mana kami akan tunjukkan sensor-sensor yang ada di sini. Sebagai contohnya inductive sensor, dia akan menggerakkan load yang ada yang kami tetapkan di sini. Dan juga kami ada mempamerkan
microbot yang ada di Politeknik. Seperti ini kami menggunakan Arduino Nano, sama juga dengan yang lain, tapi the latest version kami ada di sini version yang ke-12 lah, microbot yang ke-12. Itu saja advice saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada pihak Politeknik. Sekarang tanpa buang masa lagi, kita ke bahagian planetarium dahulu. Mari. Mari Tan. Sekarang kita berada di bahagian planetarium, okey? Okey Tan. Siapa nama Tan? Iskandar Sani bin Darwish. Tuan Iskandar. Okey. Sekarang saya serahkan kepada pihak Tuan Iskandar, betul? Betul. Okey, untuk terangkan ada apa? Apakah yang dilakukan sekarang dan aktiviti yang berkaitan lah. Jadi tanpa masa lagi saya serahkan kepada Tuan Iskandar. Silakan. Okey, kami dari Planetarium Negara kami bawakan Planet VR di mana kita akan mengembara menggunakan VR. Okey. Kita akan mengembara ke sistem suria secara maya menggunakan VR box. Okey, dia sangat ekonomik. Hanya menggunakan VR box dan juga telefon. Okay, kita boleh mengembara ke sistem suria secara maya. Okay, di dalam ni adik-adik semua akan mengenali planet-planet dan juga objek di dalam sistem suria kita. Okay? Jadi adik-adik semua bolehlah datang ke booth Planet VR di bersebelahan dengan mini planetarium yang berbentuk kubah ni. Okay, sebelah ada Planet VR, kami dari Planetarium Negara. Jemputlah datang ke sini merasai pengalaman mengembara ke sistem suria kita secara maya. Okay? Jom adik-adik datang ke booth kami Planet VR. Okey, baik Tuan Iskandar, terima kasih banyak-banyak insya-Allah. Jadi adik-adik, kalau saya tidak bertugas terus terang, saya juga akan berada di dalam. Best, sebab kamu boleh melalui dia punya pengalaman tu. Pengalaman ni bukan selalu ada di Sabah ni. Jadi perlu ambil peluang ini sehingga pukul 4 petang ni sahaja. Jadi sekarang kita akan melawat ke reruai yang seterusnya. Mari. Okey, sekarang kita berada di reruai Sekretariat Sabah Maju Jaya. Bersama dengan saya sebentar sahaja lagi iaitu Puan Naimah. Sebut betul-betul Naimah. Alright. Okay, Puan. Okay, jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan untuk Puan Imah. Terangkan apa itu Sekretariat Sabah Maju Jaya. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan. Hai, Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Ini merupakan booth Sekretariat Sabah Maju Jaya. So, saya yakin para pengunjung, student, mereka sering tertanya-tanya, apakah itu function, apakah itu Sabah Maju Jaya. Okay, jadi boleh masuklah. Okay, saya terangkan function kami sebenarnya sebagai Sekretariat Sabah Maju Jaya ini adalah untuk sebagai pemudacara di mana kami akan melakukan penyelarasan merentasi agensi kementerian di negeri Sabah. Selain itu juga Sekretariat Sabah Maju Jaya ini mereka akan membuat pemantauan, pelaporan. Nah, so kita sudah sedia maklumkan Sabah Maju Jaya ini merupakan aspirasi yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur. Jadi sebagai anak negeri, anak watan negeri Sabah, agak berbanggalah di mana saya ditempatkan di Sekretariat Sabah Maju Jaya. So untuk pengumuman para pengunjung juga, pihak kami menyediakan woven bag. So ini ni memang sangat-sangat limited, tidak ada dijual di pasaran. Selain itu juga, ini yang selama 3 hari kita bertugas di sini, ini memang menjadi kesukaan ramai. So kalau jangan lupa lawati booth kami Sekretariat Sabah Maju Jaya untuk dapatkan hadiah-hadiah ini. Okay, sekian. Dan untuk makluman penonton juga, mereka adalah alumni Universiti Malaysia Sabah. Berikan tepukan untuk mereka. Ya, okay. terima kasih. Kita anggap siap ada orang tengah beri tepukan walaupun secara online. Jadi saya dimaklumkan tadi yang ini adalah limited, betul? Yes. Jadi betul. maknanya cara untuk dapatkan ni kena datang ke tempat ni. Ya, datang ke booth kami
boleh scan, like and follow kami punya page iaitu Sekretariat Sabah Maju Jaya dan ada kuis jugalah. Sangat-sangat senang. Okey, kalau sudah senang, confirm senang lah tu. Ya. Sebab kalau susah, diorang akan bagi jawapan juga tu nanti, percayalah. Betul. Okey, jadi ada sebagai alumni Universiti Malaysia Sabah, ketiga-tiga kah ataupun? Inilah. Tiga-tiga ni. Okey, jadi perlu ambil peluang ni. Cuba bagi sedikit kata-kata semangat setiap seorang. Bagi kata-kata semangat kepada para penonton, kepada adik kita yang terutamanya insya-Allah pada bulan 9 akan ada pengambilan pelajar baharu. Jadi mungkin ada nasihat yang berguna untuk diorang. Jadi setiap seorang boleh bagi satu nasihat yang berguna lah. Okay, silakan. Boleh Tuan. Okey, saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Tuan pengacara tadi, saya Naimah Ahmad. Saya merupakan pelajar kursus hubungan industri, industrial relation daripada fakulti. Kalau dulu masa saya belajar tu, fakulti ini dipanggil sebagai Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan. Tapi sekarang dikenali sebagai Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. So, sebagai seorang pelajar lepasan daripada Universiti Malaysia Sabah, saya amat berbangga membawa nama baik Universiti Malaysia Sabah dan bekerja di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Apa yang saya boleh encourage untuk para pelajar UMS terutamanya adalah kita perlulah bersikap cabar diri sendiri dan keluar daripada comfort zone. Okey? Hello, saya Muhammad Fuad. Saya merupakan pelajar internship di Sekretariat Sabah Maju Jaya. So saya pelajar FPEP. So apa yang saya boleh sampaikan kepada student-student yang baru mau masuk di UMS ni, timba sebanyak mungkin ilmu dan kita sumbang balik untuk negeri kita. Kita bagi idea, strategi untuk negeri kita berkembang pada masa hadapan. Thank you. Okey, saya yang terakhir, saya Muhammad Syafiq bin Abdullah Saleh. Saya merupakan alumni UMS dari FPEP. Pesanan saya untuk adik-adik kita belajar bersungguh-sungguh kerana di setiap pembelajaran kita tu dapat memudahkan urusan kita lah di masa akan datang. Okey, sekian itu sajalah daripada saya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua petugas Sekretariat Sabah Maju Jaya dan mereka, saya ulangi sekali lagi, mereka merupakan alumni Universiti Malaysia Sabah. Jadi kepada para penonton, semoga adik-adik kita, sekiranya ada para ibu bapa di sini, jangan takut untuk anak-anak anda masuk ke Universiti Malaysia Sabah kerana terbukti ada 3 orang alumni Universiti Malaysia Sabah yang berjaya diserap masuk ke dalam Sekretariat Sabah Maju Jaya. Terima kasih diucapkan sekali lagi pihak Sekretariat Sabah Maju Jaya. Sekarang kita akan ke ruai yang seterusnya. Kali ini kita akan mengenali sedikit haiwan-haiwan yang berada di negeri kita. Mari. Okey, baiklah, sekarang saya berada di Sabah Wildlife Department. Jadi tanpa buang masa lagi, mari kita berkenalan dengan in charge person dia. Selamat tengah hari Puan. Selamat petang lah pula. Okey, boleh kenalkan diri Puan? Hai, selamat datang. Okey. Rapat sikit Pak. Alright. Oh, rapat sikit macam ni. Boleh. Selamat tengah hari. Nama saya Zina Surindai. Saya adalah kaki tangan Jabatan Hidupan Liar. Ya, pada hari ini adalah hari ketiga kita orang sudah berada di UMS, booth Jabatan Hidupan Liar. Pada 3 hari ini kita mempromosikan eksibit hidupan liar seperti tanduk busa, tapak haiwan, dan juga kita mempromosikan kita punya jadual satu. 3 hari ini kan kita ada lebih kurang sudah lebih daripada 800 student datang ke booth kami. Ya, kami sangat happy lah sebab kita dapat mempromosikan, dapat mengajar anak-anak muda kita tentang kita punya jadual satu. Ya, di negeri Sabah kita ada 13 spesies hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya, dan juga kita mempromosikan kita punya kempen 5R. Ya, kempen 5R kami ini ada 5, yaitu reduce,
reject, rethink, report dan remind. So apabila mereka datang ke booth, kita ajar mereka sedikit sebanyak pasal kempen 5R dan mereka akan boleh sebarkan message yang kita promosikan lah. Ya. So selain daripada itu kita selepas itu kita juga meminta mereka follow dan like kita punya page. Ya. Itu saja I think dari Jabatan Indopandian. Okey Puan, di sini saya tertarik dengan apa yang ada di bahagian hadapan ni Puan. Okey, boleh Puan terangkan? Apakah ni. Okay. Macam kalau saya tengok macam seram pun ada kan? Okey. Silakan Puan. Last year kita ada Boleh, tidak masalah. Kita ikut STEM program. Kita ada STEM program ke 10 buah sekolah. Okey. Di seluruh Sabah lah. Seluruh Sabah. Jadi 10 buah sekolah tu kita ajar mereka mengenai tengkorak gajah, tengkorak haiwan. Okey. And then juga macam mana kita buat tas dan tapak haiwan. Okey, baik Puan. Persoalan saya sekarang adalah adakah ini tengkorak betul-betul tengkorak yang betul ataupun sekadar memang ini tengkorak yang betul. Ui. Tengkorak ya sudah diawet. Sudah diawet, sudah dibersihkan. Boleh sentuh ke Puan? Kalau Sebenarnya student tidak normally kami tidak Oh, I benarkan see. kita takut nanti ada Infection. Yeah. I So see. it's for showing them. Okey. Jadi boleh saya tahu ini tengkorak apa ni Puan? Ini adalah olive wrigley. Di negeri Sabah ni kita ada 3 jenis penyu lah kan. Okey. Dilindungi sepenuhnya. So this is one of them. Kita akan bagi tahu. Selain daripada tengkorak dia, kita akan terus bagi tahu mengenai pasal telur penyu. I see. Berkaitan telur penyu Puan. Kenapa telur penyu diharamkan untuk makan? Dilarang makan lah. Dilarang makan. Tuan, sebab dia adalah di bawah jadual 1. Jadual 1 ini dia kalau didapati makan telur penyu ataupun memegang ada telur penyu saja pun dia punya minimum fine dia adalah 1 tahun, tidak kurang daripada 1 tahun penjara dan tidak kurang daripada 50,000. Jadi maknanya pegang pun tidak boleh Puan? In possession maksudnya. Okey. Possession telur penyu. Ya, so kalau untuk makan ini Lain lagi? Untuk makan tu memang tidak boleh Tuan. Ya, memang jadi tidak boleh. okey contohnya Puan, kalau bezakah hukuman in possession tu telur penyu dengan kalau kita makan telur penyu tu Puan? Sama juga tu. Sama juga. Jadi kalau pada penjual telur penyu macam mana Puan? Janganlah jual telur penyu. Sama juga lah dia punya hukuman tu Puan. Janganlah jual telur penyu. Denda dia adalah minimum 1 tahun penjara, tidak kurang daripada 1 tahun penjara dan tidak fine dia tidak kurang daripada 50,000. Minimum. Minimum. Kalau 50,000 kita boleh kahwin lagi satu tau. Kadang-kadang boleh kahwin 3 lagi. Abaikan. Mari. Sebab tempat ni sangat-sangat best. Jadi biasanya yang saya tertarik lagi satu yang ni. Biasanya kalau kamera kita, kamera berbentuk, yalah kalau sekarang kita pakai handphone, betul? Kalau yang ni, kamera apa ni Puan? This is a camera trap. Camera trap ini digunakan untuk kita memerhati haiwan lah di dalam hutan. Untuk kita untuk apa ni? Tangkap gambar haiwan tu lah. Tangkap gambar. Kira kalau untuk penyelidikan. Penyelidikan. So, contoh macam di area yang kami ajar lah kan, kami buat STEM program, jadi kita pasang camera trap so children boleh nampak apa yang semalaman kan kita letak di situ. So the next day we take out the camera trap, jadi dia ada SD card kan, kita tunjukkan kepada kanak-kanak apa yang mereka boleh lihat lah di kawasan mereka. Sepanjang jasa kamera ini kan Puan, haiwan apa yang paling unik yang pernah dia tangkap Puan? Sebab kan saya bukan penyelidik, jadi kita cuma gunakan untuk kanak-kanak. Jadi biasa mereka akan untuk kanak-kanak. Biasanya untuk kanak-kanak apa yang diorang excited diorang tengok Puan? Biasanya haiwan yang berlalu di sekitar. Kalau di kawasan kampung, kalau dipasang di kawasan kampung, mungkin binatang seperti kucing, anjing dan sebagainya lah. Tetapi at least they get to see what is passing by. Betul. Sebab yang penting untuk anak-anak ni kita mau dedahkan
kepada diorang ni apa fungsi kamera ni dan macam mana kamera ni dioperate, betul? Bagaimana dia berfungsi. Dan lagi satu saya tertarik di sini. Mari kita zoom sikit. Gigi gajah. Ni boleh pegang kan? Boleh, boleh. Ni satu gigi gajah ni beratnya agak-agak berapa berat dia ni, Puan? Kalau saya pegang ni pun mau dekat-dekat mungkin setengah kilo pun ada. Mungkin kamu tidak percaya. Cuba kena datang ke booth kami lah ni. Kena datang ke booth Sabah Wildlife untuk lihat ni. Tidak percaya kamu benda ni berat. Ini untuk seketul gigi dia, sebiji gigi dia kan, Puan? Ya, sebiji gigi dia seperti yang ini. Ni sini. Mari kita lihat. Gigi dia yang mana satu? Dia ada 8 set gigi. Jadi entah inilah gigi dia. Jadi ingat gajah makan tumbuh-tumbuhan, bukan makan haiwan. Jadi jangan risau, dia tidak akan gigit kita lah. Gigi sebebo lah. Dia di sini, Puan. Boleh saya tahu? Ini apa pula dia, Puan? Ini adalah tapak tembadau. Tembadau, okey. Juga dilindungi sepenuhnya. Okey. Kamu tahu apa itu tembadau? Saya pun tidak tahu tembadau. Tapi bila orang cakap kerbau liar baru saya tahu. Itu rupanya maksud tembadau. So, bila during STEM program pun kita akan ajarkan anak-anak macam mana buat acuan ni. I see. And then diorang akan bawa balik seorang satu orang. They can, it's supaya mereka cintakan kehidupan dia. I see. Sebab kita kena didik orang daripada kecil lagi, Puan. Yes, betul. Betul. Sebab risaunya nanti besar jadi pemburu pula, kan? Okey, baik, Puan. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami di Facebook rasmi UMS. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak, Puan. Terima kasih. Alright. Okey, mari kita ke lebih kurang orang cakap adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Kita berada di Taman Sabah. Sebelum tu mari kita lihat dulu. Diorang tengah melakukan penerangan. Mari kita lihat. Tapi sebelum tu, saya rasa mereka sibuk. Mari kita ke bahagian program Duta Guru dahulu. Mari. Okey, sekarang kita berada di booth ataupun reruai program Duta Guru. Jadi mari kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, Puan, Tuan. Okey, boleh dengan siapa yang saya boleh bercakap? Puan Ima. Okey, boleh kenalkan diri. Okey, jadi untuk makluman para hadirin, kita di bagian program Duta Guru. Jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan kepada Puan Emma untuk menerangkan apakah itu program Duta Guru dan sebagainya. Mari. Okey, terima kasih Encik Rudi. Encik Radi ya. Okey, terima kasih. Selamat datang ke booth kami. Booth program Duta Guru. Okey, program Duta Guru ini adalah satu program di mana untuk pembangunan kompetensi guru lah. Okay. Program Duta Guru ini, ya, Puan Nancy, Dr. Nancy ya. Okay, sebelum tu saya perkenalkan dulu bersama-sama saya. Okay, PPDG daripada KUDAT. PPDG itu maksudnya pembimbing program Duta Guru. Untuk PPD KUDAT, Puan Sabahia, Encik Sasi, PPDG daripada PPD Keningau, okey, Dr. Nancy, PPDG daripada Beluran. Okey, kami sebenarnya 3 hari ini mengharapkan ramai guru-guru daripada seluruh negeri Sabah untuk datang ke booth kami dan memohon untuk menjadi peserta program Duta Guru. Ya, kohort 5. Sekarang masih buka. Ada 6 hari lagi. 31 Ogos. Marilah sama-sama ramai-ramai. Ramai-ramai apply menjadi peserta program Duta Guru. Okey, program Duta Guru ini sebenarnya adalah satu program untuk pembangunan kompetensi guru. Okey, kita memerlukan guru-guru yang melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam bilik darjah yang di-apply ataupun diadaptasi kepada anak-anak murid kita. Okey, jadi kita juga sebenarnya mahukan enrollment STEM yang enrollment sains lah terutamanya ya, anak-anak murid kita dalam dasar negara 60-40 kita belum capai lagi. So sekarang ini dengan adanya program Duta Guru ini kita mengharapkan akan adanya peningkatan kepada enrollment STEM murid-murid sains negeri Sabah dan seluruh Malaysia lah. Untuk negeri Sabah, statistik menunjukkan murid-murid sains kita baru dalam lingkungan 20%. Kita sangat jauh lagi mencapai 60%. So kita mengharapkan program Duta Guru ini akan dapat membantu guru-guru kita untuk menarik lebih ramai pelajar-pelajar kita untuk berminat dengan sains. Sebenarnya kalau kita tengok murid-murid kita daripada tingkatan 1, 2, 3 mungkin berminat dengan sains ataupun STEM ini. Tetapi bila mereka naik ke tingkatan 4 masih lagi, tetapi bila mendaftar dalam SPM sudah berubah arah sebab tidak minat ataupun merasakan susah. Ada yang drop subjek. Jadi itu yang kami mengharapkan kepada duta-duta guru ini akan dapat membawa murid-murid ini supaya lebih memahami tentang sains sebab ini adalah kita memenuhi dasar keperluan negara. Program Duta Guru ini sebenarnya terbuka kepada semua guru KPM yang mengajar daripada tingkatan 1 hingga sebenarnya dia fokus kepada menengah rendah, tetapi kalaupun guru itu tidak ada kelas di menengah rendah masih boleh mohon. Cuba mohon dulu sebab kalau tidak mohon belum tentu tidak akan dapat tidak ada peluang lah untuk menjadi peserta Duta Guru. Ada yang tanya apa benefit kami dapat kalau kami menjadi Duta Guru? Adakah gaji naik? Adakah sesuatu yang yang mereka boleh dapat? Tetapi sebenarnya untuk menjadi peserta program Duta Guru ini adalah sebagai satu laluan kepada guru-guru untuk ke arah yang lebih tinggilah. Contohnya guru-guru ingin memohon guru cemerlang. Ini sebagai satu laluan. Mungkin ada rakan-rakan saya ingin menambah, so saya serahkan dahulu. Dr. Nancy mungkin ingin menambah, silakan. Terima kasih Kak Emma. Baiklah, program Duta Guru ini adalah jaringan ya bersama KPM, Teach for Malaysia, TFM merupakan salah satu badan NGO dan juga semestinya bersama Petronas. Jadi dia adalah peluang emas untuk guru-guru kerana kamu akan mendapat pendidikan, kemahiran dan yang paling penting support ya dari segi servis dan devices. Jadi semuanya adalah percuma. Hanya belajar 2 tahun, lepas tu anda akan dapat second master atau lebih dikenali convocation. Jadi grablah peluang ini, bukan semua anda menjadi PDG, tetapi peluang itu dari anda sahaja, mau atau tidak. Jangan berlengah, kalau bukan anda siapa lagi, kalau bukan hari ini, bila lagi? Marilah daftar bersama kami. Jadilah Duta Guru STEM. Anda adalah ikon STEM Malaysia, khususnya di Sabah. Ya gitu, mari bah. Mari. Saya ingin tambah satu perkara saja. Sebelum 17 Oktober, para guru boleh mendaftar untuk menjadi peserta program Duta Guru kohort 5. Kami sangat mengalu-alukan jangan lepaskan peluang kemasan ini sebelum 17 Oktober. Onsoi.
Jadi guru-guru semua, jom sama-sama masuk menjadi peserta Duta Guru. Jangan lepaskan peluang anda. Jom, kita-kita juga nih. Okey? Okey, mari ya, mari. 31 Ogos telah dilanjutkan ke 17 Oktober. Satu berita yang baik untuk semua. Terima kasih. Untuk makluman para penonton, inilah akibatnya kalau kita serahkan mic kepada para cikgu. Saya boleh resign tau, tapi saya suka sebab saya boleh berjalan. Okey, ini adalah satu pujian sebenarnya puan. Sebab para guru, betul? Bila bercakap dengan para guru, nampak sangat mereka sangat mencintai pekerjaan diorang sehingga diorang dapat menerangkan dengan sangat-sangat jelas apakah itu program Duta Guru. Terima kasih diucapkan. Terima kasih puan, terima kasih semua. Okey, terima kasih tu. Okey, saya pergi saya ambil beg. Terima kasih. Thank you. Alright, sekarang kita ke ruang yang seterusnya iaitu Sabah Skills and Technology Center bersama dengan kita. Saya serahkan. Boleh kenalkan diri? Siapa nama puan? Nama saya Dayang Nur Hafiza. Saya dari Sabah Skills and Technology Center atau SSTC. SSTC ini merupakan satu training center yang bertempat di KKIP. Kami menyediakan training kepada lepasan SPM, lepasan diploma, lepasan degree dan juga corporate training. Salah satu training yang kami sediakan ialah Internet of Things atau IoT. Di sini kita boleh nampak beberapa teknologi yang kami sudah bawa. Di sini untuk sesiapa yang baru mau belajar macam mana menggunakan IoT, kita ada starter kit. Jadi inilah barang-barang yang diperlukan kalau orang baru mau belajar lah IoT itu macam mana. Lepas tu memandangkan kami punya company juga berfokus kepada industri, kami juga bawa satu model IoT untuk industri secara big scale. Di sini kita boleh nampak kami ada satu IoT gateway di mana kalau industri tu dia mau implement internet dekat orang punya kilang, orang akan perlukan barang-barang ni lah. Okey, di sini kami juga ada buat hands on di mana kita boleh try sensors. Ini salah satu multi sensor. Dalam satu komponen kecil ni dia ada bermacam-macam sensor. Saya boleh confirm dalam ni ada 5 walaupun dia kecil. Salah satu benda yang dia boleh cek ialah light. Okay. Contoh di sini kalau gelapkan, dia bacaan dia akan jadi kosong. Tapi kalau saya terbalikkan, bacaan light tu akan jadi tinggi. Macam itulah sensor berfungsi. Jadi selain daripada IoT, kami juga sediakan training untuk lepasan SPM. Macam kami ada culinary, kami ada welding, painting and blasting dan macam-macam lagi lah. Kalau mau tahu lagi banyak, datanglah ke booth kami, booth nombor 11. Baiklah, terima kasih di atas penerangan tadi. Cik apa tadi? Dayang. Cik Dayang. Okey, terima kasih Cik Dayang. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, kita ke ruang yang seterusnya. Mari. Sekarang undur. Jadi kita ke bahagian UiTM, Universiti Teknologi Marah. Mari kita minta pihak dia, lecturer dia, betul? Ya, betul. Okey, boleh berkenalan nama dia. Selamat datang ke UMS. Bukan, itu UiTM di hatiku. UMS Bertekad Cemerlang. UMS Merdeka Cemerlang. Okey. Ya, ini booth kami UiTM, UiTM Cawangan Sabah. Hello, konnichiwa. Sorry, saya cakap Jepun sekejap. Minasang, konnichiwa. Okey, kyou wa susume shite onegai shimasu. Iko imashou. Okey, kono project wa subarashi no project. Ini project sprinkler air untuk tanaman dekat sikit. Okey, UiTM menghasilkan satu projek. Ini projek yang telah kami menang lah 2016. Boleh tengok sikit. Ini kami menang di Melaka International lah, International tahun 2016. So hari ini kami bawa ni projek untuk share kami punya knowledge lah. Okey, dan kami punya sasaran ni, projek ni untuk farmer luar bandar. Kami fokus kepada yang low income lah, B40. Okey, dekat sikit. Okey, saya tunjukkan anda untuk operate dia punya mesinnya. So this is dia punya main display lah, dia punya jantung projek ni.
So ini ada switch utama. So switch utama ni adalah untuk power supply dia. Jadi power kita guna ni tidak guna elektrik kah? Dia guna solar cell ataupun power bank rechargeable. Ni rechargeable power bank. Okey, kita on dia. Tekan ni button. So kemudian circuit dia, ini litar motherboard dia. Dia ada lampu hijau. So kita on yang ini, tekan. Okay, automatically the temperature, this is a temperature, room temperature is, temperature dalam Dewan ni 25 degree Celsius. So dia automatic detect lah guna sensor. Ini smart material, kita panggil stainless steel. So this is a temperature for the this machine ataupun prototype. Dia display 50 degree. Actually this device dia boleh up to 99 degree Celsius. So now we need to set the temperature for this machine to operate. So we press down. So let's say surrounding temperature 26. So in this room the temperature is 25. So now 29. So I set 27 lah. Okay, after we set the temperature for the machine to operate, then we press the button start. So I need someone. Mari sini. Okay, so this is let's say, tuan lah jadi model sikit. Okay. Jadi model. Okay, kita let's say ini haba lah matahari. So kena gosok pelan-pelan ni tuan, jangan tercabut. Okay, gosok pelan-pelan. Ya, so sekarang 25. Okay, sekarang dia on sudah, automatic. Okay, boleh zoom sikit. Terkejut. Okay, zoom sana, jangan nanti zoom bahasa kita nanti. Okay, so yang ini kita boleh siram bunga dan juga tanaman kita jugalah. Dan dia beroperasi ikut temperature yang kita set. Dan dia automatic off lah apabila temperature is below 27. Okay. Okay, another one. Okay, kita boleh connect this kipas. Kipas di rumah pun boleh. 220 volt pun boleh juga. So kita boleh cabut, kita masukkan kipas je lah. So bila panas, kipas tu akan on automatic. So kalau tidak panas, dia akan off sendirilah. Jadi kita tidak perlu bangun, tidur, ketik switch. Bangun, tidur, ketik switch. Sejuk, terus kita off. Ataupun kita tukar level dia 3 jadi 2. Jadi tidak payah, dengan guna alat ni automatic. So satu lagi, dia not require for AI ataupun Arduino or software. It's a very simple. And then satu lagi sekarang ni orang guna drone, dia siram bunga. So itu pun satu advanced technology tapi dia consume high cost lah. So this is a cheap, so affordable price. So orang kampung pun mudah dapatlah, mudah dimiliki. Okay, so ini projek kami lah yang sudah invented dan dipatenkan. Itu saja. Terima kasih. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada Universiti Teknologi Mara UiTM di hatiku. Okay, terima kasih. Mari kita bergerak seterusnya ke Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah. Kita perhatikan ada tetamu mereka sekarang. Okey puan, boleh saya berkenalan puan? Okey, mari. Okey. On sudah teman. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Okey, mari kita berkenalan terus. Selamat datang ke booth Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah. Okey, booth kami ada menyediakan bahan pameran lah untuk pengunjung mengenali lebih langsung secara langsung apa perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kimia. Okay, Jabatan Kimia kalau rasanya ramai tidak tahulah apa fungsi sebenarnya kan. Dia lebih kepada memberi perkhidmatan analisis saintifik kepada agensi kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang ataupun dalam program-program yang diadakan oleh agensi kerajaan lainnya seperti Kementerian Kesihatan, bagi mematuhi akta-akta yang ada lah.
sebagai contoh kalau kita masuk ke booth pameran kami ni lah kan, ada di sediakan bahan-bahan pameran, contoh eksibit-eksibit yang pernah dihantar ke jabatan kami lah. Contoh macam yang untuk bahagian forensik, kami lebih kepada membantu jabatan polis lah dalam menguatkuasakan undang-undang, memberi servis-servis perkhidmatan bagi kes-kes yang pernah dihantar lah ke jabatan kimia. Mari sini datang tengok. Macam contoh ni, kalau pengunjung mau tahu lah kan jenis-jenis dada yang pernah dihantar ke jabatan kimia lah kan. Boleh tengok, boleh close up lah. Ini antara bahagian dalam jabatan kimia itu sendirilah. Puan, maafkan saya. Ni memang original, Puan. Sekadar display. Tapi lebih kurang begini. Lebih kurang beginilah. Kalau tengok kan jenis-jenis dadah yang pernah ditangkap lah, dirampas oleh polis lah. Tapi kadang-kadang dihantar pun kamilah yang analisis dan akan menentukan, dan hasil keputusan itu sama ada dia betul-betul benda-benda yang dibawa akta dadah berbahaya ni. Selain daripada dadah, ada juga ubat-ubat. Ini lebih kepada Jabatan Kesihatan lah, agensi yang menguatkuasakan undang-undang. Ini contoh kalau ada kes-kes yang melibatkan jenayah, rogol, pembunuhan, polis akan hantar sampel lah, berupa contoh untuk pengenalpastian mayat, DNA. Jadi ini ada, kita boleh close up, boleh tengok contoh-contoh eksibit yang dihantar oleh polis. Tengok sini, ada gigi, ada tulang, rokok. Ini sebenarnya rokok ni bukan rokok yang kita mau tunjukkan lah. Ada DNA di rokok tu lah. Dada, blood specimen. Untuk kriminalistik, ini contoh-contoh penggunaan jenayah menggunakan mercun. Mercun ni sebab kita ada mercun punya, kita tidak boleh gunakan mercun lah sebenarnya. Dan untuk penggunaan senjata, kami ada juga menyediakan perkhidmatan analisis inilah. Tapi kami lebih kepada agensi kerajaan lah. I see. Polis. Polis. Bukan orang persorangan lah. Jadi kiranya senjata tu Puan diberi kepada pihak Jabatan Kimia untuk buat analisis. Bukti. Itu tengok. Kalau polis hantar ini, inilah yang kami analisis. I Sebab see. contoh kalau macam ada jenayah melibatkan pembunuhan kah ataupun kemalangan kah, kan? Kalau dia hantar jenayah tu bukti dia gunakan pistol, kami akan siasat ikut inilah. Sebab pistol tu sendiri ada orang cakap specialty dia lah, peluru yang keluar dari pistol tu sendiri, dia orang bilang ada identiti dia sendiri. I see. Jadi maknanya kalau saya gunakan pistol tersebut, setiap kali saya buat tembakan, jadi peluru tu ada. Ya, ada dia punya kad identiti. pengenalan dia lah. Kita mau faham jadi kad kita pengenalan boleh tahu dia lah. peluru tu keluar dari pistol ni. Macam kalau kita tengok CSI itulah. Tapi kami hanya bagi bantuan analisis. Penguatkuasaan tu dibuat oleh agensi-agensi penguatkuasaan. Kalau selain forensik ni, dia ada juga partner orang panggil non-forensik jugalah. Non-forensik tu bermaksud yang bukan di bawah agensi polis. Mungkin dia di under Kementerian Kesihatan untuk penguatkuasaan akta makanan ataupun program air minum. Kemam. Untuk memastikan air minum yang kita provide kepada rakyat tu selamat. I see. Jadi kepada bakal-bakal penjenayah di sana, di luar, janganlah kamu buat jenayah. Sebab kamu tahu, sedangkan ini rokok pun boleh tahu kamu punya DNA, apalagi kalau menggunakan senjata api. Jadi kalau niat mau buat jahat tu batalkanlah. Okey. Jadi Puan, macam di sini macam best pula, ada aktiviti yang best pula sini Puan. Ini kami ada bagi budak chance untuk
belajar dalam penggunaan peralatan yang kami gunakan dalam makmal. Jadi kami inilah bagi dorang praktis macam mana cara gunakan pipet. Ini antara peralatan yang kami gunakan untuk menganalisis lah dalam makmal. Mungkin boleh zoom sikit kita tengok boleh zoom. Bagaimana. Sekarang ni kita ajar dorang macam mana cara handle this peralatan dan actually kita minta dia buat coding warna lah. Buat coding warna. Jadi kita actually kalau dia betul-betul follow coding yang ada sini, dia akan reveal apa yang sepatutnya dapat lah. Oh, I see. Bukan contoh kalau DNA kan, kalau betul coding dia tu match, itulah yang kita akan dapat. Okey, anda didapati bersalah lah kiranya. Contoh kalau dia betul-betul dapat buat begini, dia akan jadi hasil beginilah. Oh, okey. Jadi marilah datanglah sini kalau mau coba. Datang sini kalau mau coba macam mana kita gunakan peralatan dalam makmal. Sini lebih kepada inilah micropipette. Walaupun nampak simple, tapi kalau tak pandai ni susah jugalah. Kalau kita tidak ikut coding dia betul-betul ni memang tidak akan jadi. Jadi kepada para pengunjung, anda masih berpeluang untuk membuat aktiviti ini sehingga pukul 4 petang. Jadi jangan segan, jangan malu, jangan segan, jangan silu. Datang saja ke sini ke Jabatan Kimia ni sebab mereka pun sangat-sangat ramah untuk melayani adik-adik kita. Macam sekarang ni tengok. Adik ini tengah bermain-main tapi bukan bermain kosong. Dia ada skill untuk menggunakan apa tadi? Micropipette. Nasib betul juga saya sebut. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak Puan sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Okey, mari kita ke sebelah lagi. Sekarang kita berada di Jabatan Tenaga Atom, tapi sekarang ni mereka tengah sibuk. Jadi mari kita ke belakang sedikit. Kita ke Akademi Sains. Kita ke Akademi Sains Malaysia. Puan? Okey. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey Puan, boleh terangkan, kenalkan diri dan apa itu Akademi Sains kepada para penonton kita Puan, silakan. Okey, nama saya Nurhanisa daripada Akademi Sains Malaysia. Okey, Akademi Sains Malaysia ni adalah satu badan berkanun di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita telah ditubuhkan pada tahun 1994. Jadi function ASM ni adalah kita menjalankan projek dan juga kajian yang menjadi dasar kepada pembangunan dasar negara. Jadi untuk kebaikan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi kerajaan. Sebagai salah satu contohnya aktiviti yang projek yang kita jalankan di bawah ASM adalah Malaysia Open Science Platform, di mana platform ni adalah satu platform perkongsian data mentah penyelidikan, di mana data daripada 5 universiti dan 3 agensi kerajaan kita kongsikan supaya orang boleh refer, supaya orang boleh tengok dan kajian tu boleh diakses oleh orang awam. Jadi kalau berminat untuk tengok lebih lanjut, boleh pergi ke mysp.gov.my. Selain daripada Malaysia Open Science Platform, kita juga ada buat aktiviti awareness seperti Kembara Sains Borneo yang baru sahaja dijalankan ke Kota Marudu, Pitas dan Kudat. Kita ingin memupuk nilai-nilai sains dalam pelajar-pelajar di Sabah. Jadi kita jalankan Kembara Sains Borneo ni. Di ASM kita ada lebih 800 pakar dalam bidang sains. Sepertinya Kembara Sains Borneo ni dijalankan oleh Young Scientist Network. Jadi kalau penonton berminat untuk join aktiviti-aktiviti macam ni, boleh memohon di academyscience.gov.my. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Puan sudi bersama dan menerangkan apakah itu Akademi Sains Malaysia kepada para viewers kita. Terima kasih Puan. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Okey, jadi sekarang tanpa buang masa lagi kita terbang daripada Akademi Sains Malaysia kita ke IPG Campus Scan. Mari. Okey, bersama dengan saya, siapa nama? Boleh kenalkan? Okey, nama saya Isaac Celestine anak Francis dan kami dari IPG Campus Scan. Alright. Okey. Jadi pada hari ini kami ada booth yang akan membentangkan mengenai robotik. Di sini robotik. Di sini pula make paperclip float, iaitu mengenai konsep sains. Di sini ada Tower of Hanoi dan di belakang tersebut ada petak jam ajaib yang mengaplikasikan konsep matematik. Okey, baiklah.
Kalau kita fokuskan di sini mengenai robotik, kita ada beberapa set, iaitu ini merupakan Wheel of Science, ini merupakan model untuk remote control dan kereta. Ini pula transformer, tapi disebabkan ada masalah teknikal seperti bateri lemah, maka kami tidak dapat untuk tunjukkan dengan lebih baiklah, dengan lebih mendalamlah. Dan di sini pula sama juga, dan fungsi robot ini dia akan mengagihkan blok tersebut mengikut warna-warnanya tersebut. Okey, itu mengenai robotik. Okey, kita beralih kepada konsep eksperimen sains, iaitu make a paperclip float. Dan di sini kami akan menggalakkan pelajar untuk datang ke booth kami dan menyuruh mereka, mencabar mereka untuk floatkan mereka punya paperclip. Dan jika berjaya, kami akan memberikan mereka ganjaran lah. Okay. Dan ini sahaja untuk konsep sains. Dan untuk di bahagian matematik, iaitu Tower of Hanoi. Dan misi dia adalah untuk mengalihkan tower ni ke tower yang lain. Dengan ada syarat lah, iaitu petak yang kecil tidak boleh berada di bawah yang besar lah. Okay. Sebabkan kami tidak ingin meluangkan masa dengan lebih banyak, jadi saya hanya menerangkan sedikit mengenai inilah. Dan di belakang ada inovasi matematik dan saya serahkan kepada cikgu saya untuk menerangkan inovasi beliau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Di sini kita kongsikan dua inovasi. Satu ialah petak jam ajaib dan satu lagi ialah F-Text Fakta Tambah Ekspres. Jadi di dalam inovasi ini, petak jam ajaib, kita boleh menulis sifir dengan menggunakan kaedah ajaib itulah. Sifir boleh dituliskan semula di atas itu mengikut kaedah petak jam ajaib. Ada pola-pola yang ini yang kita gunakan untuk menulis semula sifir tu. Jadi dapat ditulis dengan mudah. Dan satu lagi kita ada inovasi fakta tambah ekspres tu, yang mana kita menginovasikan fakta tambah tu dengan guna sempua tangan, sempua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inovasi ialah kita menggabungkan 1 tambah 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 8, 5, 5, 10, 6, 5, 11, 6, 7, 5, 12, 8, 5, 13, 9, 5, 14. 9, 9. Kena pegang tu, okey. 9, 9, 18. Jadi fakta asas tambah itu sifar tambah sifar sehingga 9 tambah 9 semua ada di tapak tangan. Jadi ini adalah satu inovasi yang terbaru lah untuk bantu murid-murid menguasai fakta asas tambah lah. Kajian awal yang saya buat, rata-rata murid masih lemah dalam fakta asas tambah. Jadi alat ini diharap dapat membantu mereka menguasai fakta asas tambah. Itu sajalah sedikit perkongsian. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Aslan. Dan untuk maklumat para ibu bapa, perlu datang ke sini, jumpa sendiri dengan Cikgu Aslan kalau mau dengar penerangan mengenai fakta tambah ekspres ni. Jadi, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pihak IPG Campus Ken. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Boleh. Sila. Stesen ini kami adalah stesen hub STEM IPG Campus Ken yang ada 3 komponen utama, iaitu satu stesen bahagian komponen tamu STEM. Kita ada digital Ken yang mengajar yang robotik tu. Okey. Kita ada satu stesen lagi Planet People. Yang mana kita menggalakkan pelajar ni menulis buku kecil ni lah. Oh, I see. Dia menggalakkan mereka menulis buku sendiri. Buku itulah ada hasil yang tu. Itu contoh buku yang dia orang buat tu. Okey, baiklah. Ya. Baik Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu sudi bersama dengan kami Cikgu. Terima kasih semua. Okey, alright. Mari kita ke bahagian Petroscience Play Smart pula. Di bahagian Petroscience Play Smart kita akan bermain permainan yang smart, nampak gaya. Jadi saya tertarik dengan permainan drone sini. Jadi mari kita bersama.
Oh, nampaknya di bahagian tu ada yang main. Jadi saya tengah mencari. Boleh. Kita ada. Kenalkan Puan. Kenalkan diri Puan. Okey, saya tinggal rapatkan saja. Saya Niza dari Petro Sains Plasmat Kota Kinabalu. Okey Puan, boleh terangkan apakah aktiviti yang ada di sini Puan? Apa yang Puan yang disediakan di sini Puan? Okey, untuk kami dari Petro Sains, pertama sekali kami ada aktiviti berbentuk coding lah. Macam ini kita gunakan microbit car. Yang mana di sini kalau kita tengok ini controller dia. Kenapa dia? Ada apa? Terkejut, kita live lagi tu. Okey, macam ni kan. Okey. Sebenarnya dia ada dia punya sensor lah. Oh, I see. Okey. Hantar data sensor melalui radio signal. Okey. So that's why walaupun dia macam ni kan, kalau saya tonggeng macam ni, gerakan macam ni, dia akan respon lah. Okey. So, kalau kita mau stop, macam ni. So ini menggunakan simple block coding. Okey, boleh saya pegang Puan? Boleh. Belakang? Oh, kalau ke depan. Oh, okey. Okey. Dia mau keluar dari kandang. Terlebih-lebih lah pula dia. Sorry. Okey. Maklum. Okey. Bikin takut pula tau. Kita kasih stop. Okey. So selain daripada ini, kita ada aktiviti drone jugalah. Okey. Kalau macam ni yang memang popular dengan Mari kita tengok. Belajar. Especially yang budak-budak kan memang drone minat bagian drone ni. Dia very simple, dia just perlu control dan navigate lah drone tu. Oh, I see. Apps yang kita sediakan ada di sana. Alright, maknanya, sangat-sangat best ni. Jadi kepada para, sini kita menghadap kamera Puan. Okey. Boleh tengok lihat. Okey. Okey. So actually kita boleh buat cabaran juga ni. Oh, buat cabaran. Kalau gitu. Kita kena gerakkan dia, contoh Alright. kita gerakkan bentuk segi 4 dan kasih landing di tengah-tengah. Boleh cuba. Iya, macam ni. Ke tepi. Boleh cuba. Boleh. Silakan. Ini dia punya pergerakan kiri kanan lah. Dan kalau kita mahu dia macam berputar, kita guna yang ini. So ini sebenarnya sekarang ni kalau kita nampak ini position kamera. So sekarang dia tengah menghadap ke arah sini. Itu dia punya view dia. Okay, so kalau mahu naik, kita kasih inilah. Take off. Yes, so dia, okay. So macam nampak sekarang ni, dia tengah menghadap kita lah. So kalau kita mahu ubah position kamera, kita boleh gunakan dia lah. See? Yes. Ini kita panggil, dia punya pergerakan jauh lah, dia macam berputar. Ikut position. Ini kiri kanan depan. Itu naik turun. Kiri kanan ni. Macam. Okey. Tapi jangan risau, ada cache jadi dia tidak akan terkeluar lah. Tidak. Dia ni boleh katakan boleh sturdy jugalah. Dia punya kipas walaupun tercabut, dia masih senang untuk assemble balik. So dia sekarang betul-betul menghadap kita sekarang. Ya. Betul. So kita rasa macam pilot jugalah. So ini UAV kan, dia jenis UAV yang dia ada manusia di dalam tapi kita boleh kawal dari jauh. Macam kita lah yang pilot ya. Macam tuan lah pilot sekarang. Begitu. Datanglah ke sini sebab sangat-sangat best. Okey, sebelum tu sudah terbang kita kasih landing dahulu. Kan landing, tekan ni balik. Tap to land. Betul. Dia turun. Okey, terbaik. Selamat. Excited pula. Excited. Baiklah Puan, terima kasih banyak-banyak sudah bersama dengan kami Puan. Terima kasih. Sambil balik ke. Thank you. Jadi sekarang kita akan ke bahagian SK Kiba Baik Penampang. Mari kita bertemu ramah cikgu-cikgu mereka. SK Kiba Baik. Dengan siapa saya boleh interview? Marilah. Kita di sini macam-macam ada tahu. Jadi boleh Puan? Okey, boleh kenalkan diri dan dari mana dan apakah produk yang Puan tunjukkan Puan? Kami daripada SK Kiba Baik. Kami membawa beberapa hasil cipta murid PBL mereka lah. Yang kami ada untuk STEM yang kami sudah lancarkan di sekolah.
Kami juga ada bahagian 3D animasi dan juga animasi untuk murid. Dan kami juga ada replika drone. Ya. Ini kami wujudkan untuk mencongkil bakat-bakat murid untuk lebih memahami kepentingan sains dan untuk masa akan datanglah. Terima kasih. Okey, lagi puan tidak apa lagi yang ingin diterangkan sebelah sini pihak puan juga. Oh, sebelah sana ya. Sekejap ya Cikgu Aziz. Tidak apa, tidak apa. Pelan-pelan. Okey. Mari. Okey. Boleh kenalkan diri cikgu? Okey, saya tu. Tinggal rapatkan. Saya Cikgu Haziq daripada SK Kibar Baik Penampang. Okey, di hadapan ni kami ada program-program di bawah STEM. Okey, antaranya drone, 3D dan juga animation. Jadi yang kami bawa ni semua yang adalah hasil tangan murid sendiri. Hasil murid sendiri? Ya, cikgu? hasil murid sendiri. Dan contohnya macam drone ni, replika drone ni adalah murid yang hasilkan bentuk pemasangan dia. Memang murid yang hasilkan tetapi dengan bimbingan cikgu. Betul cikgu? Ya, betul. Sebab kalau orang hasilkan sendiri ni sangat tu. Ya, betul. Betul. Okey, jadi cikgu di sini bagian 3D design. Ya, bagian 3D ni boleh terangkan, cikgu? untuk desain-desain yang boleh nampak di hadapan ni semuanya Okey. adalah desain daripada murid sendiri. Okey, murid apabila dia sudah siap desain, kami akan printkan untuk mereka. Okey, yang print pula dia mengambil masa mengikut desain yang murid hasilkan. Paling cepat kalau yang macam I'm Groot dia bilang. Ya. Okey, kalau yang ni cikgu berapa lama cikgu? Okey, contoh yang Groot ni dia mengambil masa selama 3 jam. So makin besar desain dia, makin lama masa dia ambil. Contoh yang Star Wars ni, Stormtrooper ni, dia mengambil masa selama 6 jam. 6 jam? Ya. Boleh sentuh ke cikgu? Boleh. Okey. Mesti mohon izin dahulu. Ah. Oh, I see. Jadi maknanya cikgu, sebab saya first time tengok benda ni depan-depan. Dia macam mana dia terhasil ni sebenarnya ni? Oh, macam mana boleh terhasil? Sebab memang yalah nakkan tiba-tiba keluar kan. Okey, dia sebenarnya ada step by step. Cara first kali kita perlu design dia. Design dia kami perlu design di Tinkercad. Okey, Tinkercad tu murid akan buka dan di situlah murid akan design hasil kreativiti mereka. So lepas dah design, mereka akan slash untuk apa? Untuk dapatkan masa actual untuk berapa lama yang perlu diambil untuk print. Okey, lepas tu, lepas dah siap dapatkan slash tu, dia akan transfer ke mesin ni. Mesin ni pula dia menggunakan plastik PLA, polyacid acid. Okey. Boleh sentuh cikgu? Boleh. Okey. So, dari sini dia akan masuk ke nozzle. Nozzle ni akan memanaskan plastik ni untuk mencairkan supaya boleh terhasil desain dia. Oh, I see. Jadi maknanya sebelum tu anggap tiada apa-apa. Ya. Kaki kosong. Jadi ni dia akan cairkan PLA ni. Lepas tu dia akan membentukkan desain yang mereka buat. Begitu. Jadi maknanya dia terus jadi shape yang beginilah ni cikgu. Ya. Jadi dengar tu. Sangat sekali bukan setakat printer biasa kita yang ada sekarang macam di office. Sekarang ni kita pun ada 3D printer. Jadi contohnya cikgu. Ya. Excited mau buat muka sendiri wah cikgu. Memang boleh lah cikgu. Boleh, cumanya dia perlu juga belajar daripada permulaan sehingga terhasilnya. Baiklah. Okey cikgu, ada ingin dikongsikan dengan viewer cikgu? Sekiranya ada? Okey, di sebelah sini pula ada animation. Okey. Okay, animation kita boleh bersama dengan penyelaras dia. Penyelaras dia. Okey. Cikgu Judi. Okey cikgu. Sorry puan. Okey, bagi cikgu. bagi bahagian animation pula. Okey. Sinilah. Mari. Adik ni tahun 1 kan? Mari dia kita tahun kenalkan 1. adik kita sekali. Okey, kita guna aplikasi Scratch untuk buat animasi. Okey, Scratch ni dia ialah percuma. Okey. Semua orang boleh download dan gunalah. Untuk ini, jadi adik ni baru tahun 1, dia pun boleh buat animasi sudah. Boleh cuba tunjuk animasi? Mari kita fokus dengan adik kita untuk dia buat animasi. Ini adik yang buatlah. Apa nama adik? Dira. Dira? Datang dengan siapa? Mak. Mak? Mak di mana?
Mak dia ada di belakang sebenarnya. Okey, jadi baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih. Okey, SK Kiba baik, terima kasih. Okey, boleh zoom, boleh rakam dulu kan? Alah, lama sikit SK Kiba baik. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, sekarang kita berada di SMK Tamparuli. Jadi sekarang ni kita boleh lihat apa yang sedang berlaku. Jadi kita biarkan dulu mereka melayan tetamu. Jadi kita just fokus apa yang mereka buat. Okey, sekarang saya berada di depan reruai SMK Tamparuli. Mari kita berkenalan dengan mereka. Hai semua. Okey, siapa yang saya boleh interview, cikgu atau student? Okey. Boleh. Okey. Siapa rapatkan dulu. Okey, kenalkan diri cikgu dan rakan-rakan. Boleh dikenalkan. Silakan. Nama saya Ebner Samuel dan kita mulai dari sini. Sini Cikgu Julia, cikgu kami dari SMK Tamparuli, dan ini adalah Chloe. Dia juga pelajar Form 4. Dan ini Shelby. Dan saya Ebner. Ini Irene Russell. Itu Elvera. Itu si Hester dan yang di belakang sana si Iril. Sini Cikgu Kemis kami, Cikgu Rushi. Di situ Jessica. Yang di sana Rosa. Dan Tuna adalah kami punya Krisha. Dan di sini yang sedang rakam adalah ustazah kami. Oke. Kita akan start dari sini. Saya akan bersendirian, saya akan meminta bantuan tim saya untuk membentang. Kami punya grup buat nih produk nama dia Magical Loka. Kenapa kami buat nih? Kenapa Loka? Sebab lotion dan candle. Ini kejap tolong pegang dulu Dek, maaf. Ini apa nih? Lotion. Lotion? Ya. Lotion untuk? Lotion untuk moisturize kulit. Betul? Iya. Boleh betul. try kata? Boleh. Sapu-sapu. Mau juga. Iya. Ini mau sapu di muka nih. Ini Muka jangan. Muka jangan. Muka masih dalam proses. Masih dalam proses. Jadi ini untuk tangan sajalah. Iya, tangan dan badan. Tangan dengan badan. Iya. Jadi teruskan. Saya sapu di badan dulu. Oke. Ini lotion nih, bahan utama yang kami guna isi belimbing. Kenapa kami guna isi belimbing? Sebab isi belimbing boleh kasih mempercepatkan penyembuhan luka dengan parut selain kasih lembut nih kulit. Selain kasih jadi lotion, boleh juga kasih jadi lilin. Boleh kena nyala nih. Bila kena nyala, dia cairkan dia punya permukaan sini. Lepas sudah cair, bolehlah kita sapu-sapu. Kalau takut kena terbakar, tiup lah. Terus sapu-sapu lah dekat kulit nih. Terus ada juga tuh dia punya peningkatan. Setakat nih tidak side effect, kami sudah coba. Jadi itulah Magical Loka kami. Bahan-bahan yang kami guna nih, cocoa butter, shea butter, beeswax, olive oil, dan essential oil. Dia memang tidak berapa wangi lah. Sebab ada cocoa butter dengan shea butter, dia bau dia kuat. Tapi selain itu memang oke. Itu saja dari Magical Loka kami. Dan produk kedua, di sini kami ada purifier. Kami buat dia dalam inovasi ja. Tapi kami bahan-bahan yang kami guna untuk buat nih, kami punya purifier, pemegang bateri, kipas, sama motor di dalam. Sama dia punya pemegang di sini. Kami rancangan kami masa depan, kami harap nih purifier kami
kami dapat buat besar supaya dia dapat menapis udara dalam kuantiti 1 bilik atau 1 rumah. Next. Dan kami punya project yang seterusnya adalah kami panggil drug plant. Drug plant consists of 2, that is the super absorbent polymer atau kami panggil hydrogel. Dia seperti kapas, tapi selepas dia menyerap air dia akan crystallize macam baby crystal. Dia bukan kapas kan nih? Boleh sentuh gak tuh? Boleh. Ini bukan kapas kan nih? Iya, bukan. Saya sangka kapas. Dia macam kapas, tapi dia bukan kapas. Apabila dia menyerap air, dia akan menjadi crystallis begini. Oh, sini. Boleh tengok di sini. Selepas dia menyerap air, dia akan begini. Oke. Untuk bahagian kedua kami ada drug plant, yaitu bersama dengan hydrogel kami. Oke. Yaitu dia baja, tapi baja dia adalah dari tumbuhan hijau yang kering. Oke. Jadi maknanya ini sesuai untuk baja tumbuhan lah. Ya, tidak sesuai untuk pokok getah atau pokok yang besar, tapi sesuai yang untuk tumbuhan yang tumbuh dalam pasu. Oke. Jadi kalau pokok besar dalam pasu boleh? Boleh. Oke. Alright, lagi. Teruskan. Oke, ini produk yang seterusnya. Ini kami punya produk automatic penyiram air. Kalau dengar automatic mesti menarik kan? Oke, ini produk dia mula-mula guna apa namanya ini? Mari kita tengok. Water pump. Ini nah water pump. Di sini ada air, terus itu water pump dia bersambung pakai bateri sini. Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Oke, itu dia. Terus di sini, ini produk kami buat khas untuk petani yang di atas bukit, yang naik turun untuk menyiram air saja. Jadi kami buat ini produk untuk tekan Swiss dan dia siram semua tanaman. Oh, I see. Gitu. Jadi gitu sajalah kami punya produk yang otomatis penyiram air ini. Dan sangat-sangat bermanfaat untuk para petani kita. Dia bukan nampak macam simple, tapi sebenarnya dia banyak manfaat yang dia akan berikan kepada petani kita. Hai, kami ada greenhouse building. Actually ini hanyalah mock-up, tapi in the future kami berharap ni greenhouse kena buat in real life sebab dia tidak memerlukan bekalan elektrik yang kita bayar pada setiap bulan. Dia hanya memerlukan cahaya matahari pergi ke solar dan solar akan menghasilkan tenaga di dalam rumah seperti kipas dan lampu. Dan tumbuhan pada atas atap ini dia akan menyejukkan keadaan di dalam rumah. Selain itu pada waktu malam kan tiada matahari, jadi ada juga kincir angin pada belakang rumah untuk angin menghasilkan tenaga sampai ke rumah. Oke, projek terakhir kami ialah serum. Asyik. Oke, teruskan. Serum kami ini diperbuat daripada biji bambangan. Biji bambangan ah? Oke, teruskan. Serum ini diperbuat daripada 4 bahan, essential oil, argan oil, aloe vera dan juga kernel bambangan. Dia diekstrak menjadi satu serum dengan bantuan dan kerjasama daripada UMS. Dan dia juga mempunyai beberapa kebaikan, banyaklah kebaikan dia seperti kalau kita bekerja di bawah aircon, kulit kita akan kering. Betul. Dan kalau kita meletak ni serum akan menghasilkan sel-sel baru dalam kita punya kulit. Selain itu juga, satu kali touch, ni serum akan membuat kulit kita lebih segar dan fresh. Cool. Okey, serum tu boleh selamat digunakan di muka atau tidak? Kami belum berani untuk letak di muka, tapi kami sudah pernah cuba dengan pelajar yang sensitif kulit. Kami letak pada bahagian tangan dan dia tidak mempunyai simptom-simptom negatif. Okey, kalau begitu. Jadi maknanya, projek daripada SMK Tamparuli ini sangat bermanfaat. Bukan setakat untuk diri sendiri, tapi sebenarnya sangat bermanfaat untuk masyarakat kalau anda perasan. Sebab daripada projek daripada awal, daripada lotion, which is saya sudah ambil satu tadi, boleh ambil satu tadi kan? Okey, terima kasih. Memang sudah bawa balik. Dan teruslah sehingga ke bagian-bagian siraman automatik yang sangat bermanfaat kepada para petani kita. Dan sehinggalah ke bagian serum tadi. Jadi tahniah, terima kasih tahniah sekali lagi kepada SMK Tamparuli. Mari kita lambai dahulu beramai-ramai. Okey, kejap. Okey. Ada apa-apa mau cakap? Okey, Kami berterima kasih
kepada UMS untuk menjemput kami datang ke sini pada hari ini untuk 3 hari. Kami sangat bersyukur kerana kami Form 4 mendapat experience beginilah first time. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kita lambai sekali lagi. Okay. Alright, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih murid-murid. Semoga berjaya. Terima kasih cikgu. Okay, ada slogan. Kena pegang tu. Ada orang ada slogan. Okay. 1, 2, 3, 4 pendua the best SMK Tamparuli. Terbaik. Alright, mana mikrofon dia? Alright, terima kasih banyak-banyak SMK Tamparuli. Jadi mari kita bersama dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Chinese Anglo, Chinese Kota Kinabalu. Alright, boleh kenalkan diri cikgu? Okey, selamat petang. Nama saya Cikgu Kenneth Liu. Kami dari Sekolah Anglo Chinese Kota Kinabalu, Sabah. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam sepakat, Sabah hebat. Jadi hari ini di sini kami telah membawa beberapa projek lah untuk Minggu Sains Negara. Yang pertama di sini kita boleh nampak kita telah membawa satu 3D printer di mana sedang mencetak satu model yang begini. Okey. Di sini juga kita boleh mengenali bagaimanakah 3D printer berlaku di plat inilah. Jadi kita boleh nampak infill dia. Di sebelah sini pula ada projek daripada murid. Ini murid yang mencipta smart toilet ini. Jadi smart toilet ini bila kita dekat dengan pintu toilet akan buka. Okay, pintu toilet akan buka sendiri dan di dalamnya kita telah lengkapkan dengan humidifier, temperature dan juga satu sensor yang dipanggil air quality sensor. Jadi konsepnya apabila tandas air quality tandas itu kotor, dia akan menghantar satu pesanan message kepada cleaner. Dan cleaner itu akan datang ke tandas untuk membuat cleaning lah. Ini adalah konsep dari budak bernama Willy. Okey, seterusnya kita ada satu game lah. Di mana game ini dihasilkan oleh satu murid yang berumur 11 tahun. Okey, ini ialah satu game yang dicipta oleh murid dan kita boleh cuba mainlah. Dan game ini dicipta dengan menggunakan aplikasi Scratch, di mana Scratch ini akan dipelajari oleh murid pada tahun 5 dan juga tahun 6. Baik, yang seterusnya ialah satu projek yang dipanggil Microbit, di mana murid tahun 5 dan 6 akan belajarlah cara untuk membuat coding yang ringkas. Di sini kita telah siap satu coding ringkas, di mana apabila kita goyangkan Microbit ini, dia akan berinteraksi dengan apa yang telah kita hasilkan dalam paparan skrin. Inilah projek yang dibawa oleh SKC Anglo Chinese. Wih, terbaik. Sangat-sangat terbaik. Jadi, boleh saya try? Boleh. Macam, just check it. Just check it. Wih, best pergi sini. Sini kamu tengok. Okay. Bila kita shake, dia menetas. So, sangat-sangat inovasi. Alright, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih. Thank you so much. Alright. Kita lambai dulu lah. Okay, daripada SJK
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Anglo-Chinese Kota Kinabalu. Alright, terima kasih cikgu. Okey, kita bersama dengan sekolah yang last kali, iaitu SMK Lokyuk Kota Kinabalu. Okey, sebelum kita ke Jabatan Tenaga Atom, kita bersama dengan adik-adik kita dulu. Okey, siapa abang boleh bagi? Okey, jadi tanpa buang masa lagi, serahkan kepada adik kita. Kenalkan diri dan daripada sekolah mana dan apa yang persembahkan pada hari ini. Nama saya Edrafael. Saya dari sekolah SM Lokyuk dan saya berumur 14 tahun. Projek kita adalah pandan bioplastik. So, what is pandan bioplastic? Pandan bioplastic is a biodegradable material made from natural resources. The reason why we use pandan bioplastic is because to reduce the usage of conventional plastic and encourage people to use bioplastic and lessen the impact of conventional plastic. So you guys know that plastic have become an integral part of our daily lives. So that even though plastic has been integral part of our daily lives, because we use plastic bottles, plastic cups, plastic container, plastic chair, plastic table and all. But some of them are very harmful to the environment. For example, if you throw the plastic to soil, it will cause soil pollution. If you throw it at the river, it will affect the marine's life. So we need to create an healthier and safer alternative of plastic so that we will not add any harmful effects to the environment. So we'll move on to the process of making our bioplastic. Okay, the ingredients of our bioplastic is, the first ingredient is pandan water or pandan essence. So how do you do the pandan water? You could either blend the pandan and water together, and it's supposed to create something like this. Ambibika. So you will have to pour the pandan water inside the beaker. After that, you have to add the cornstarch. So why we add the cornstarch? Because it's supposed to thicken and harden the bioplastic mixture in order so that the plastic will have a shape. Begitu simple. So that when we add cornstarch, it will have a shape. Otherwise, it will not have a shape or something like this. Next, we're going to put glycerin. So what is glycerin? Glycerin is supposed to recover your ulcer if you do have some. So you can find it at your nearby pharmacy. So the function of glycerin is supposed to make the plastic more flexible. If the plastic is not flexible, otherwise it will rip off and tear apart. And then our last ingredient is vinegar. The function is also the same. It's supposed to make the plastic more flexible. So yeah. And then we'll have food coloring. This is optional. This is just to make the plastic more prettier lah. So you have to mix everything in the beaker. Once it's thickened, so once the mixture is thickened, all you have to do is just pour it into your mold. So you must have a mold. If you don't have a mold, you cannot create the plastic to have a shape. That's why. So you have to put it inside room temperature only. So if you leave it at your room temperature, it will take time until 2 to 3 days to dry off lah. So it's supposed to come out like this in 3 days or 2. That's all. Anything else? Okay, that's it? Yes. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada adik kita daripada SMK Lokyuk, betul? Okay, berikan tepukan untuk diri sendiri dek. Walaupun guru pembimbing kamu berada di luar, tapi kamu berjaya menyampaikan
dengan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat petah. Tahniah diucapkan. Okey. Untuk makluman para hadirin, pada pukul 3 petang ini kita akan membuat cabutan bertuah yang terakhir. Adakah anda akan memenangi sebuah basikal ataupun akan memenangi sebuah tab? Siapa tahu, tapi sebelum itu ingin saya ingatkan di sini, jangan lupa membuat imbasan kod QR yang berada di hadapan pintu masuk di luar Dewan ini. Dan untuk makluman para hadirin, di bahagian luar Dewan ini kita ada cerapan matahari. Jadi bolehlah bawa anak-anak kita untuk melihat bagaimana cara kita membuat cerapan matahari. Jadi kita berehat, lepas ni kita berehat sebentar. Tapi sebelum itu kita akan pergi ke booth yang terakhir. Mari. Mari. Gerak. Kamera jabatan itu. Saya baru mau interview seorang ibu bapa di sini. Okey. Boleh kenalkan nama dan apa? Okey, on sudah tu. Apa perasaan berada di Minggu Sains Negara? Okey, saya Hazmi. Menariklah untuk kenalkan anak-anak dengan apa yang diorang belum jumpa dalam bidang sains. Betapa menariknya untuk diorang terokai alam sains yang memang menariklah dan berguna untuk masa depan diorang. Jadi hari ini datang dengan isteri kah ataupun sendiri? Itu yang penting soalan dia tu. Dia datang sendiri dengan anak-anak kah ataupun dengan isteri kah ataupun dengan Datang dengan family lah, dengan isteri dan anak-anak. Dengan anak-anak. Boleh panggil di mana anak-anak tu? Ada sini. Mari anak-anak, mari. Jadi alang-alang kita interview. Okey, sini. Macam kembar pula dorang dua ni. Ini kembar ke ni? Iya. Nama? Putra Idil Haris bin Azmi. Okey, kalau yang ini? Putra Idil Ilan bin Azmi. Yang ni pula? Putri Elisha Dena binti Azmi. Okey, jadi ini kakak kah ini atau ini yang abang ni? Abang. Abang. Ini kakak. Jadi sulunglah. Ini yang sulung. Yang sulung. Kalau kamu mau tengok Upin Ipin yang sebenar ada dengan kita. Ini kakak, ini adik, dua-dua kan? Kalau kamu perasan, dengamlah kan? Jadi terima kasih diucapkan sudi bersama kita. Ada apa-apa kata-kata semangat untuk anak-anak kita ni lah. Kata-kata semangat untuk mempelajari sains ataupun apa-apa saja. Anak-anak sini dek. Kalau boleh terukai lah alam sains ni yang sebenarnya sesuatu yang menarik untuk kita terokai dan pelajari lah. So enjoy sebenarnya kalau belajar pasal sains ni. Kalau boleh di sekolah tu ambillah orang cakap jurusan sains. Bukan. Apa tu? Kita sahut cabaran. Sahut cabaran. Okey, salah lagi. Apa tu? Turut serta, ambil bahagian. Ambil bahagian dalam apa-apa aktiviti yang sains. Berkenaan dengan sains lah. Okeylah. Okey, baik, terima kasih Tuan Azmi sudi bersama dengan kita. Okey, terima kasih. Mari kita ke Jabatan Atom. Okey, sekarang kita bersama dengan Lembaga Pelesenian Tenaga Atom. Okey, Puan. Okey, sila perkenalkan diri Puan dan apakah fungsi utama Lembaga Pelesenian Tenaga Atom ni Puan? Silakan. Okey, dah on? Tak ada. Okey, hari ini saya Nur Faiza bersama dengan rakan saya Puan Azimah. So kami daripada Jabatan Tenaga Atom di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi lah. So kami Jabatan Tenaga Atom adalah jabatan yang mengawal tenaga atom di Malaysia. Satu-satunya jabatan yang mengawal tenaga atom di Malaysia.
So hari ini kita ada bawa bahan reaktif, kita ada bawa detektor yang dapat detect bahan reaktif tersebut. Berapakah aktiviti yang ada dekat sini lah. So ini contohnya bahan reaktif yang ada. Kat sini. So kalau perasan, dia ada radioactive science ni dah. Radiation science kat sini. So ini adalah alat yang dapat mengawal ya. Dia daripada berapa? So dia akan naik. Itu adalah aktiviti bacaan dia. So dia lagi tinggi, dia akan ada efek kesihatan pada kita lah. Okey, contoh ya. Okey. Ini adalah contoh yang boleh detect lah dan dia akan detect apa bahan radioaktif tersebut. So aktiviti ini antara yang kita bawa dan kita ada yes. Ini adalah consumer product, ini adalah daripada tanah. Okey. Bahan semula jadi yang ada bahan radioaktif juga. So di sana adalah aktiviti yang kita buat lah Jabatan Tenaga Atom. So ini adalah kewasaliaan aktiviti yang kita buat di kilang-kilang. Yang ini kita buat untuk sebuan dan rampasan. So bila dia tidak mengikut kita punya Akta 304 Tenaga Atom, kita akan sita lah macam polis jugalah akan sita. Oh, I see. Yang mengganggu saya sekarang ni, dia membuat tarikan dengan saya sekarang. Bunyi itu Puan. Bunyi apa Puan tu? Dia bunyi itu, dia bagi kita alert. Ada bahan bahaya dekat sini. So kita akan alert lah ada bahan bahaya. Ada kadang-kadang dia ada bukan saja bunyi, dia ada keluar lampu kelip-kelip juga. Oh, I see. So kita akan tahu. Dan bukan itu je, kita ada vibrate juga. Okay. So kalau kita pakai dekat sini, dia akan vibrate, dia akan ada bunyi, dia akan dia bagi kita semua alert. Oh, I see. So kita tahu, oh bahaya jangan dekat macam tu. Okey. Ada apa-apa demo Puan? Tiada? Ada apa-apa demo yang ingin ditunjukkan? Okey, mari. Ni pun ada bunyi, semua ada bunyi. Ya, betul. Memang dia create ada bunyi. Okey. Alright. Bling-bling punya apa? Signal. So dengan bacaan dia lah. Okey Puan. Maksudnya kalau ini dah tinggi lah. Lagi dalam keadaan selamat. Masih dalam keadaan selamat. Sebab bila berkata pasal atom ni bikin gusar hati tau. Terpaksa menjauhi. Sebab di sini pun ada apa ni gambar yang macam akibat ini radiasi. Efek daripada radiation. Oh, I see. So ini contoh salah seorang dia tak tahu itu adalah bahan reaktif. Dia letak dalam poket dia. Oh, I see. So selepas 11 hari bawa ada kesan macam ni, black. Lepas 21 hari dia akan jadi macam ni. Dan ini adalah kesan selepas 6 bulan. So bila berjumpa dengan ramai ini hati-hatilah. Baiklah. Sebab kadang-kadang bukan setakat kami yang budak, bukan setakat anak-anak, dengan yang dewasa ni pun kadang-kadang kalau tengok ni kadang-kadang excited tu. Jadi kadang-kadang benda berbahaya tapi dibuat main Puan. Itu yang kita risau. Jadi ada apa-apa nasihat kepada para penonton kita Puan? Okey, dia sebenarnya kalau radiation ni, bahan reaktif ni, dia banyak kegunaan sebenarnya dalam industri, dalam medical. So kalau kita guna mengikut cara yang betul, banyak sangat kegunaan. So tak perlu takut kalau kita guna dengan cara betul. Tapi kalau kita guna dengan cara yang tak betul, dia akan jadi kesan-kesan yang tidak elok lah. Jadi berhati-hati. Jadi untuk orang awam, kalau jumpa lambang ini, kalau ada bahan reaktif di tepi-tepi jalan, boleh hubungi talian hotline kami lah. Jabatan Tenaga Atom. Okey, sekian. Okey, baik, terima kasih. Ada dari okey, tak ada. Alright. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, para hadirin, para penonton yang dihormati sekalian, sekarang kita akan beralih ke bahagian pentas utama untuk aktiviti seterusnya, iaitu Science Show oleh pihak Petro Science Prismat Kota Kinabalu. Mari. Baiklah para hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke Minggu Sains Negara 2023 peringkat negeri Sabah. Untuk makluman para hadirin, sebentar lagi kita akan adakan aktiviti
Sains. Jadi diminta para hadirin, para penjaga, para ibu bapa, adik-adik kita untuk memenuhi ruangan di bahagian hadapan untuk bersama dengan kita melihat Science Show yang akan disampaikan oleh pihak Petro Science Placement. Dan selepas itu kita akan adakan upacara cabutan bertuah. Sama ada anda bertuah ataupun tidak, itu terpulang kepada nasib masing-masing. Jadi untuk cabutan bertuah yang grand ni, kita ada dua. Satu adalah basikal dan yang satu lagi adalah tape. Dan peraturan dia sangat ketat. Saya hanya berikan kepada yang berada di hadapan pentas dan pihak pempamer sahaja. Jadi kalau para rakan-rakan yang masih berada di luar, insya-Allah anda tidak akan bertuah lah. Jadi mari penuhi ruangan di hadapan kerana kita berada di kemuncak upacara sudah, acara kita pada hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama untuk meriahkan program kita ini. Dan kepada para penonton, kita akan berehat sebentar. Terima kasih.
Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan pihak Petro Sains untuk game show, science show mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Hello. Okey, nama saya Niza. Kamu boleh panggil Niza, kakak Niza, anti Niza. Okey, tapi makcik Niza tak seberapa. Anti, standard sikit. Biasa, gurau-gurau je. Okey, so untuk hari ini sebenarnya Kak Niza mau buat persembahan tentang pembakaran, proses pembakaran. Okey, kalau anti mau tanya, kalau kakak mau tanya kamu lah, pernahkah kamu cuba nyalakan mancis ataupun lilin sendirilah? Cuba angkat tangan. Kamu pernah menyalakan lighter tu sendiri? Kalau yang adik-adik kecil, pernah? Wow, berani. Tak boleh buat sendiri ya, mesti tanya mami sama daddy kamu. Jadi sebelum kakak start kita punya science show, kakak mau bagi tahu dulu, ada disclaimer. Memang kamu nampak cara macam senang, mungkin boleh cuba, tapi jangan sesekali cuba sendiri. Mesti ada pemantauan ibu bapa ataupun cikgu. Boleh kata? Boleh, alright, very good. So sebenarnya kakak akan start dengan eksperimen yang sangat mudah. Kita gunakan lilin, alright. So di sini kita tengok yang props kakak yang pertama, kakak hanya gunakan satu batang lilin sahaja. So kalau kita mau nyalakan sesuatu ataupun buat pembakaran lah kan, apa yang biasa kamu perlukan? Bahan bakar. Siapa yang sebut bahan bakar tadi? Okey. Betul, bahan bakar. Lagi? Apa lagi kita perlukan? Oksigen, very good. Siapa yang sebut? Saya. Sebenarnya banyak kamu sebut, tapi kakak pilih lah yang suara paling kuat tadi. Dia bilang saya. Okey, kamu. Betul, oksigen. Last apa lagi? Minyak pun bahan bakar, bolehlah. Dan kalau kakak boleh tambah satu lagi, adik kecil bilang bahan bakar dia minyak, boleh. Dan yang paling penting kamu kena ada api. Haba. Very good. Siapa tu sebut? Pandai. Mami kamu bagi tahu kah? Okey, acilah bah, dia bilang, acilah. Okey, so sekarang ni kak akan cuba satu simple eksperimen menggunakan lilin. Okey, let's say macam ni kita kasih jauh dulu. Apa-apa benda mudah terbakar kita jauhkan dulu. Alright, lilin kalau kita nyalakan macam ni. Okey, jangan risau, tiada letupan, tiada kebakaran. Tiada. Belum lagi. Memang kakak tahu itu yang kamu mau. Pap macam tu. Tapi belum. Okey. Sekiranya, nanti ada satu glass jar macam ni. Kalau saya telangkupkan, apakah yang akan terjadi pada nyalaan api tadi? Siapa kata padam? Okey, sebut padam. Okey, siapa kata tidak padam? Rata-rata sebut padam lah. Betulkah tidak? Okey, kakak cek. Okey, kita tutup macam ni. Okey, sama-sama kira. 10, 9, 8. Tidak sempat habis, sudah pun padam. Kenapa ya? Siapa tahu, siapa boleh bagi jawapan sama kakak Niza? Inilah angkat tangan. Sebab tiada udara.
tiada udara. Setujukah adik-adik? Setuju. Memang sebenarnya sedikit sebanyak kerana kurang oksigen lah. Kalau kurang oksigen artinya bahan pembakaran proses pembakaran tu tidak dapat berlaku. Very good adik. Okey. Sekarang ni memandangkan kamu kata kalau tutup tiada udara. Anti rasa, kakak Niza rasa mau ubah sikit eksperimen ni. Kita buka separuh macam ni. Macam mana? Okey, coba kita nyalakan dulu. Habis. Okey, dapat. Ada. Ada. Okey. Sudah menyala macam ni. Okey, supaya kamu nampak lebih jelas, kita alihkan dulu di sini. Okey. Kalau saya, Kakak Niza, tutup separuh sahaja. Macam mana? Tidak padam. Okey. Anti mau siapa yang yakin tidak padam? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak padam. Wow, yakin. Very good. Anti suka, kakak suka. Bagaimana pula yang mungkin ada jawapan lain? Padam. Siapa sebut? Siapa yang percaya dia akan padam? Ada adik kecil yang baju kuning. Dia bilang padam. Padamnya, Dek? Padamnya? Okey. Mari kita tengok. Kita tutup separuh. Dua orang saya cakap padam. Okey, stand by uncle. Kita kena bagi 10 pen ke 2 pen saja? Kita tengok. Kita bagi 2 hadiah ke 10 hadiah? Sebab ramai yang tadi angkat tangan, dia akan tidak padam. Okey, kita tutup separuh macam ni. Cuba kira sama-sama kakak. 1, 2, 3. Padam. Siapa tadi yang cakap padam? Nah, angkol kena bagi dengan dia orang. 2 orang tadi yang angkat tangan, dia kata padam. Jadi, anti mau tanya, kakak mau tanya. Kamulah yang yakin padam. Kalau kamu dapat jawab, dapat 2 hadiah. Kenapa dia padam? Kenapa dia padam? Baru 1 hadiah. Sebab ada udara. Kalau ada udara boleh terbakar kan? Jadi adik tadilah yang cakap padam. Kenapa kamu kata padam? Anti mau tahu kenapa kamu tanya padam? Mami kamu bagi tahu nih kan? Mami kamu bagi tahu ya? Oke, jadi kenapa dia padam? Kalau betul jawaban anti bagi 1 lagi hadiah. Sebab dia boleh. Sudah memang begitu dia bilang. Sebab dia boleh. Bolehlah dia padam. Boleh kata terima jawapan? Pak, bagilah Chan, dia bilang. Okey, kerana keberanian dia menjawab, Angkol, bagilah dia 1 hadiah lagi. Dia berani menjawab. Kamu pun boleh juga. Bagilah dia orang dua hadiah. Dua-dua berani menjawab. Tapi jawapan yang anti cari ialah, sebabnya bila berlaku pembakaran di dalam sini, udara di sebelah atas ni akan menjadi panas ke sejuk? Panas. Bila udara panas, dia akan paksa diri dia keluar sebab ada tekanan yang tinggi di dalam. Bila dia tolak keluar, bolehkah oksigen paksa masuk ke dalam dari bawah? Tidak boleh. Sebab tu kamu kekurangan udara. Jadi jawapannya sama juga. Kamu kekurangan oksigen. Air. Kekurangan oksigen. Ingat nanti cakap kekurangan apa dia? Very good. Begitu, Ba. Okey. So sekarang ni satu eksperimen. Kamu sudah belajar pasal oksigen diperlukan dalam pembakaran. So ini kalau kamu nampak bentuk segitiga, kamu tahu apa tu? Api di tengah-tengah kan? Ini kalau kamu jumpa nanti di luar, kita panggil fire triangle. Fire triangle. Kamu nampak dia perlukan oksigen, haba dan bahan bakar. Jadi, mari kita buat lagi satu eksperimen menarik. Nanti ada satu buku. Okey. Yang ini buku dia ni, kamu suka membacakah? Adakah yang tidak suka membaca?
Dia lagi angkat tangan tidak suka membaca. Okey, walaupun kamu tidak suka membaca, jangan sesekali buat macam yang kakak bakal buat. Kakak mau cuba bakar nih buku. Bolehkah? Okey, untuk eksperimen ni, kakak cuba bakar buku ni, tapi kamu jangan buat begitu ya di rumah. Bolehkah? Sebab bakar buku tidak bagus. Tapi untuk eksperimen ni kita mau buat uji kaji. Okey, buku ni special. Dia tidak macam buku-buku yang lain. Okey, nanti ada kertas di sini. Okey, masukkan ke dalam buku. Ini bahan yang mudah terbakar. Mana sudah mancis kita? Yang ini. Okey, inilah. Okey, so masukkan bahan bakar dalam. Ini mudah terbakar nih. Dan sebelum tu, susah pula pegang mic sambil memegang. Okey, tak apa. Uncle nyalakan. Saya akan pegang sini. Bye-bye mancis. Tiada sudah isi dia. Ada di bawah. Ya. Kita coba yang ini. Ada api. Tutup. Siapa rasa apa yang terjadi dengan api di dalam? Okey, anti mau tengok, kakak mau tengok siapa yang yakin dia padam, angkat tangan tinggi-tinggi. Anti mau pilih yang orang belakang lah. Berapa peratus kamu yakin dia padam? Anti nampak dia ada princess. Dia punya crown. Bolehkah princess? Anti mau suruh kamu coba buka buku ni. Okey, kamu yakin dia padamkah? Okey, memandangkan dia berani sini, tengah-tengah. Sini. 1, 2, 3. Princess, ada api kah di dalam? Tiada. Bagi tepukan sama princess. Princess dia yakin, dia tidak takut pun. Okey, bermaksud kenapa api itu padam? Kerana tiada oksigen. Jawapan yang bagus. Kamu faham sudah. Kalau kita halang oksigen, ada haba, ada bahan bakar. Bolehkah pembakaran berlaku? Tiada oksigen ni? Tidak boleh. Maksudnya mesti 3-3 lengkap baru kamu dapat pembakaran. Baru kamu dapat api. Okey? So, sekarang ni kita uji bahan yang kedua. Jika kakak hilangkan bahan bakar, maksudnya bahan bakar habis. Ada oksigen, ada haba. Bolehkah pembakaran berlaku? Bahan bakar tiada ya, kita cuba. Okey. So ini nanti kakak ada satu kertas. Kita letak di sini. Okey. Kita tuangkan bahan. Ini memang cecair ini sangat mudah terbakar. Kita tuangkan semua si basah ni kertas. Benda ni angkol kita kena buat di bawah. Sebab dia bahaya di sini ni. Banyak benda mudah terbakar. Okay, kita pergi turun bawah angkol. Kasih basah lagi, basah lagi. Okey. Okey, jom angkol. Laju-laju. Meletup? Okey, tidaklah meletup. 1, 2. Hilang. Okey, siapa mau pegang kertas yang... Okey, pegang. Panaskah? Tidak, okey, di sebelah lagi. Angkol, kita cuba buat lagi sekali. Kenapa kertas itu tidak terbakar? Sekali lagi. Tadi ada api kan? Tapi kertas dia masih sama. Okey, kasih basah banyak-banyak angkol. Letak semua bahan bakar tadi yang cecair tu. Okey, mari kita pergi sebelah sini angkol. Bakar.
1, 2. Okey, sila pegang. Panaskah? Sorry. Panaskah? Tidak, dan kertas masih sama, dia tidak terbakar. Kenapa begitu boleh terjadi? Ada. Kamu perasankah? Kakak buat sesuatu tadi. Pemadam api. Oh, anti jadi pemadam api lah tadi. Okey, boleh diterima. Tiada haba. Tiada bahan. Ya, bahan bakar tadi sebenarnya yang cecair tu dia punya ignition temperature kita panggil. Suhu untuk dia start pembakaran rendah berbanding kertas. Jadi bila kita kibas macam ni, kertas tidak sempat pun untuk panas suhu dia dan terbakar. Sebab tu bila bahan bakar yang cecair sudah habis, kertas kamu terselamat. Okey, jadi bahan bakar penting dalam proses pembakaran. Yang ini anti suka eksperimen ni sebab dia menarik. Pernah nampak benda ni? Okey. Ini kena pakai kacamata sikit. Kacamata keselamatan saat dia punya api marak. Okey, macam matrix sudah anti rasa di sini. Okey. Benda ni kamu biasa nampak di mana? Di Bataras dia bilang. Di Hawaii. Di rumah tiadakah? Ada. Apa kegunaan dia? Usir nyamuk, usir lipas, serangga, degil. Siapa sini lipas, nampak lipas, pijak tu lipas? Siapa sih? Oh, berani juga kamu. Anti tidak berani. Kakak tidak berani dengan lipas. Jadi anti selalu guna inilah untuk usir serangga macam lipas. Halo. Mana. Bahaya, jangan sampai di sini. Okey. So, di sini kamu tahukah bahan ni sangat mudah terbakar? Cikgu tidak, belum pun sampai soalannya cikgu. Okey. Sangat mudah terbakar. Walaupun sudah kosong, bolehkah kamu dekatkan dengan api? Tidak boleh sebab di dalamnya ada gas yang sangat mudah terbakar. Betul. Okey. Memandangkan di sini Kakak Niza ada satu cecair, isi dia air dan juga sabun yang sangat banyak buih dia. Tahukah buih di dalam buih itu ada apa? Udara biasa, betul? Okey. Sekarang ni bukan udara biasa, kita cuba buat buih guna kita punya, ini pam serangga ni lah, pembunuh serangga ni. Spray serangga ni kita buat buih banyak-banyak. Okey, bermaksud buih ni bukan lagi buih yang biasa kerana dia ada bahan gas yang mudah terbakar. 1, 2, 3, sama-sama. 1, 2. Wow, tapi sekejap sahaja. Kenapa tu adik-adik? Sebab air kasih padam dia. Good question, good answer. Lagi apa lagi sebab dia? Dia tadi terperangkap dalam bubble kan? Bila buih pecah, bahan bakar pergi mana? Hilang. Tiada sudah bahan bakar, jadi bahan bakar kamu pun sudah habis, pembakaran tidak boleh berlaku. Okey, ini persembahan terakhir dari Kak Niza, dari Aunty Niza. Ini berkaitan dengan keselamatan lah di petrol station. Mana sudah hadiah-hadiah kita, Uncle? Hadiah-hadiah tambahan. Oh, sini. Ini Aunty ada soalan lah. Kak Niza ada soalan mau tanya kamu. Biasanya kalau kamu pernahkah pergi petrol station bersama dengan mami atau daddy kamu? Okey, ada benda-benda yang kamu boleh dan tidak boleh buat di petrol station. Serat
100%. Siapa tadi itu? Okey, nah betul. Itu sebenarnya belum pun kakak cakap soalan, tahu saya dia. Apa lagi tidak boleh buat? Merokok. Tidak boleh merokok. Okey, nanti bagi canda orang belakang dulu. Apa lagi kita tidak boleh buat? Tak boleh bertelefon. Tidak boleh bertelefon. Kalau mami kamu bertelefon, kamu bagi tahu apa? Jangan mami, jangan bertelefon. Betul? Bagus. Okey, apa lagi? Apa yang kamu boleh dan tidak boleh buat? Menghidupkan enjin kereta. Menghidupkan enjin kereta. Very good. Jawapan dia unik. Dia bilang jangan berjudi. Tidak kaitannya adik. Di petrol station memang tidak boleh berjudi. Di mana-mana pun tidak boleh berjudi. Okey, lagi ada jawapan lagi kah selain itu? Ya? Kasih mati enjin kereta. Ada jawapan adik tadi sama, tapi bagus. Jawapan kamu betul. Okey, tidak sudah jawapan. Ada lagi satu yang biasa orang bilang sentuh badan kereta. Sebab manusia ni ada electrostatic charge pun bahayalah. Dia boleh mencetuskan kebakaran. Jadi sekarang ni dalam botol ni tadi apa yang kawan kakak buat, dia isikan alkohol, goncang, dan alkohol itu dibuang. Tinggal udara. Udara yang penuh dengan gas-gas alkohol yang meruap. Dalam masa ini, kakak akan bagi sedikit amaran, mungkin akan ada bunyi yang kuat. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Okey? Alah, patah. Okey. Kita kira, kamu tengok warna api dia ya. 1, 2. Apa warna yang kamu nampak? Hijau. Biru. Okey, kenapa warna api itu biru? Mari kita tengok sama-sama. Siapa tahu sebelum bagi tengok jawapan dia? Kenapa? Ada lagi hadiah? Mana sudah hadiah? Habis sudah. Janganlah, tiada begitu. Okey, sebab dia angkat tangan tinggi-tinggi. Mari, ada lagi? Kita coba, dan tinggal sisa-sisa sudah. Okey, yang angkat tangan tinggi-tinggi tadi, mungkin dia memang ada jawapan nih. Tiada oksigen. Oh, tiada oksigen jadi warna dia biru. Cubaan yang bagus tapi kurang tepat. Betul. Terlampau panas dia punya. Terlampau panas api. Tapi betul, api yang biru lebih panas daripada nyalaan kuning. Api yang nyalaan kuning kurang panas berbanding dengan warna biru. Walaupun bukan itu jawapan yang anti cari, kakak cari. Kita coba lagi sekali. Oksigen tinggi. Wow, jawapan itu kamu dapat dari mana? Okey, dari mami, okey. Dari internet, anda aci. Okey, manakan mami yang bagi? Betul, bagi tepukan dengan adik kamu. Adik yang pakai baju Mickey Mouse ni dia bilang sebab oksigen terlampau tinggi. Maksudnya banyak oksigen, jadi kamu akan dapat combustion yang berwarna biru. So, kalau kita tengok sini, dia ada dua jenis nyalaan lah. Okey, ada yang api kuning dengan api biru. Kalau api biru dia lagi panas dan banyak oksigen. Sebab tu dia dapat pembakaran lengkap. Kalau dia kuning, maksudnya oksigen kurang, dia pembakaran separah lengkap. Sebab tu dia berbezalah dia punya warna nyalaan. Sebab tu kadang-kadang kalau kamu tengok bintang, kadang-kadang ada nyalaan bintang kekuningan, ada nyalaan bintang kebiruan dan keputihan. Sebenarnya itu menunjukkan sedikit sebanyak maklumat bahawa bintang ni berbeza suhu dia. Itu fun fact untuk kamu lah. Nanti kamu boleh explore lagi-lagi, lebih lagi. So setakat ini itu saja persembahan daripada Kakak Niza dari Petro Science. Terima kasih semua. Thank you. Bye-bye.
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Petro Sains Placemart Kota Kinabalu di atas Sains Show mereka sebentar tadi. Okey, baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk membuat cabutan bertuah yang utama. Kita ada dua cabutan bertuah yang utama, iaitu sebuah bicycle dan satu lagi sebuah tape. Jadi pastikan anda telah mendaftar dengan cara scan mengimbas kod QR yang telah disediakan. Jadi, alamak. Okey, maafkan saya. Jadi diminta kerjasama kepada para hadirin agar dapat memenuhi ruangan tempat duduk di bahagian hadapan kerana sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk membuat cabutan bertuah. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin ke Minggu Sains Negara 2023 peringkat negeri Sabah. Untuk makluman semua, sebentar lagi kita akan menutup acara kita. Jadi dipersilakan kepada para pempamer, para hadirin untuk memenuhi ruangan tempat duduk bahagian hadapan utama pentas untuk sesi kemuncak kita iaitu cabutan bertuah. Mungkinkah anda yang bertuah? Dan untuk makluman, untuk hadiah utama, peraturan dia ketat sedikit. Sekiranya anda tidak ada di bahagian hadapan, saya akan bugi untuk orang lain. Terima kasih. Kecuali para pempamer lah sebab mereka tengah membuat persiapan untuk mengemas. Alright, terima kasih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam hormat, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Dari tanpa membuang masa lagi, kita akan ke acara cabutan bertuah yang pertama, iaitu 3 cabutan hamper yang pertama. Dengan ini saya mempersilakan yang berusaha Dr. Hanafi Ahmad Hijazi, Dekan FKI, untuk bersama dengan saya di atas pentas untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang cabutan bertuah yang bertuah. Okey, Pak Doktor. Selamat datang. Alright, tanpa buang masa lagi, dipersilakan. Mari kita lihat di bahagian paparan siapakah pemenangnya, siapakah yang bertuah. Melviana Madius. Adakah dia? Malviana Madius. Malviana Madius. Sekejap kamu, Malviana. Melviana Madius. Oh, sabar. Melviana Madius. Okey, kita kira sama-sama. Boleh? Oh, semangat tanpa ruli. Okay, ready? Melvia. Sampai salah nama saya sebut. Melviana Madius. Melviana Madius. Melviana Madius. Suka kamu. Okey, Kak, next. Okey, jadi diingatkan kepada para hadirin untuk bersama dengan kami di hadapan pentas. Mana tahu anda bertuah. Dan pemenangnya adalah, nak kau panjangnya, Carolina Emilia binti Naim. Wow, cikgu yang semangat, cikgu. Okey, siap. Sekali lagi, manakah dia Carolina Emilia binti Naim? Sebab saya dari atas pentas ni, kami masih boleh tengok. Kemarin dia datang, kendal pula. Okey, kita kira sama-sama. Saya sebut Carolina, siap kamu sebut number dia, boleh? Okey, Carolina. 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 Okey. Okey, tiada kan? Okey. Diorang angkat tangan, terkejut saya. Okey, Kak, next. Dan pemenangnya Sabahia Abdul Karim. Sabahia Abdul Karim, unik nama dia. Sabahia, pulang sudah. Sabahia, sabar. Sabahia, di manakah anda? Masih di... Itulah saya cakap unik nama dia tadi. Sabahia, okey, kita kira sama-sama. Sabahia. 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 Okey, alhamdulillah ada chance lagi aku menang. Okey, Kak, next. Dan pemenangnya adalah Muhammad Akil Qaim bin Muhammad Azrul. Saya rasa adik-adik sekolah kita ni kali. Muhammad Akil. Muhammad Akil. Belum, sabar kau. Muhammad Akil. Adik. Adik Muhammad Akil. Muhammad Akil. Come on. Okey, kita kira sama-sama, okey? Muhammad Akil. Muhammad Akil. Muhammad Akil. Okey. Dengan kuasa bulan kita teruskan, Kak. Diorang ni tidak mau hadiah kan ya? Nia Syakira Zulkifli. Sini. Kejap. Sini. Tengok depan. Siapa nama? Nia Syakira. Dari mana? SJKC Lokyok Munggatal. Datang sini dengan siapa? Mami. Mami mana? Lambai mami dulu. Sebab ada mami kau menang tuh. Okay, alright. Alright, tahniah adik. Okay, hati-hati. Alright, kita teruskan, Kak, untuk cabutan yang kedua. Dan pemenangnya adalah
Alisha Fakiha binti Muhammad Fahmi. Dek, ke sini. Ke sini. Okey, kita menghadap depan dulu. Apa nama dek? Alisha Fakihah bin Muhammad Fahmi. Confirm lah tu. Jadi berapa umur? 9. 9. Ada hinya. Okey. Alright. Okey, tahniah. Boleh kau angkat? Boleh. Kalau tidak boleh, abang ambil. Alright, tahniah. Dan cabutan yang terakhir, lepas ni jangan risau, lepas ni pukul 3.30 kita akan sambung cabutan yang seterusnya. Okey, dipersilakan. Dan pemenangnya adalah Awang Muhammad Irfan bin Awang Japar. Awang Muhammad Irfan bin Awang Japar. Adakah anda? Kalau ada tolong angkat tangan. Saya mau tengok daripada belakang. Ada. Okey, tahniah diucapkan Encik Awang Muhammad Irfan bin Awang Japar. Okey, dipersilakan ke atas pentas. Dia tidak boleh wakil lah, dia mesti orang dia. Okey, dipersilakan. Jadi kecewa, jangan kecewa. Sebab diorang menang hamper. Mungkin anda berpeluang memenangi basikal ini. Mountain bike ataupun ini ada orang punya sudah. Okey, tahniah. Alright, tahniah. Terima kasih diucapkan kepada Dekan FKI di atas kesudian bersama dengan kita. Okey, kita akan berehat sebentar. Kita akan bersiaran dalam tempoh 5 minit sahaja lagi. Terima kasih.
bersama dengan kita di atas pentas. Dipersilakan. Okey, makluman kepada para hadirin, para pempamer, sekiranya sudah siap berkemas, bolehlah bersama dengan kita di bahagian tempat duduk hadapan pentas utama untuk bersama-sama dengan sesi cabutan bertuah. Dan pemenangnya adalah Eldon Eldrick Eric, Triple E. Kalau kemarin ada Triple J, kali ini kita ada Triple E. Di manakah dia? Eldon Eldrick Eric. Si Eric si ada. Si Eldon tiada. Eldon, di manakah anda? Eldon, kami perlukan anda di atas pentas. Kita dengar suara ramai, kalau ada kita bugi, kita bugi. Okey, kita kira sama-sama. Boleh? Okey, saya sebut Eldon Eldrick. Susah betul Eldon saya sebut. Okey, Eldon. 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 Okey, kita bugi. Teruskan, Kak. Maknanya bukan rezeki dia. Siapakah pemenang dia? Nak kan betul Norazila binti Tuman. Saya kenal betul orang ni. Di mana dia Norazila binti Tuman? Encik Azmi, boleh tolong gambarkan untuk bukti Encik Azmi? Norazila binti Tuman. Sebab dia bersama dengan anak dia tadi. Saya perasan ni. Norazila binti Tuman. Okey, kita kira sama-sama. Norazila binti Tuman. Norazila binti Tuman. Norazila binti Tuman. Maafkan daku. Balik office kena marah ni. Okey, seterusnya Kak. Silakan. Untuk makluman para hadirin, Norazila binti Tuman tu asal ada cabutan bertuah, insya-Allah confirm dia menang. Asal di mana-mana insya-Allah dia akan menang. Nakkan dia lagi. Okey, remove dulu. Tidak Kak. Dan pemenangnya adalah Syarum bin Muhammad Said. Siapakah? Syarum bin Muhammad Said. Jamuan. Saya bagi masa 1 minit Syarum bin Muhammad Said. Sekiranya tiada, kita akan bugi. Syarum bin Muhammad Said. Ada. Dari jauh jelas kelihatan. Okey, boleh percepatkan langkah sedikit? Kita punya urus setiap bahagian jamuan. Kita tahniah diucapkan Bang Syarum, tidak sia-sia berusaha selama 3 hari ini. Dan bertuah menangi hamper pada hari ini. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Silakan Bang. Depan sikit Tuan. Okey, tahniah. Alright, tahniah Bang, tahniah. Okey, seterusnya, cabutan yang seterusnya. Silakan Kak. Okey, dan pemenangnya adalah Jeffty. Ngam ke tu? Kalau saya salah sebut, maafkan saya. G5T. Betul ke tu? G5T, adakah anda di sini? Kami memerlukan anda. G5T. Okey, kita kira sama-sama. Sekejap, kita bagi 10 saat. G5T, di manakah anda? Sebelum hak anda saya serahkan kepada orang lain. Okey, G5T. Alright, kita remove Kak, kita teruskan. Masih banyak lagi yang mau menang di sini nih. Hasma binti Matusin.
Mungkinkah adik-beradik dengan Encik Samsari? Hasma binti Matusin. Di manakah anda? Hasma binti Matusin, di manakah anda? Ada? Okey, tiada. Mari kita percepatkan, kita rancakkan pada petang ini. Penutup kita kira sama-sama. Hasma binti Matusin. Hasma binti Matusin. Hasma binti Matusin. Okey Kak, kita teruskan Kak. Banyak lagi yang mau menang ni. Kalau tidak pun mungkin saudara kita punya Encik Simon boleh menang juga. Dan pemenangnya adalah Fauzia Matsin. Fauzia Matsin. Adakah Fauzia Matsin? Fauzia? Okey, ada. Dia tengah berlari-lari. Kenapa orang jamuan hari ini ramai yang menang? Memang hasil kerja keras tu saya rasa. Di mana sudah dia? Hilang sudah? Ada. Okey, disilakan Puan Fauzia Matsin. Tidak apa, yang di depan ni jangan risau. Kita masih ada banyak hadiah lagi. Ada beberapa hadiah lagi. Excited tu Kak? Kenapa Kak? Pelan-pelan Kak, pelan-pelan Kak. Kami memahami kepenatan AJK Jamuan. Tahniah Kak. Alright, tahniah diucapkan. Okey, cabutan terakhir. Dipersilakan. Dan pemenangnya adalah Clara Vanessa Suwani. Clara Vanessa, di manakah anda? Clara Vanessa. Clara Vanessa. Tolong angkat tangan sekiranya ada. Okey, ada yang melambai-lambai, tiada ada bilang. Okey, jadi kita Clara Vanessa, ada tiada? Okey, kita kira sama-sama. Clara Vanessa. Clara Vanessa. Clara Vanessa. Okey Kak, next. Dan pemenangnya Tun Asania. Tun Asania, di manakah anda? Tun Asania. Sebelah kiri tiada, tengah. Tun Asania. Ada. Tahniah. Ada pemenangnya. Kenapa senyap? Sedih pula orang. Okey, tahniah diucapkan. Kita punya sukarelawan. Tahniah diucapkan. Ada pemenang kita. Alright, tahniah. Okey, terima kasih Encik Simon di atas kesudian bersama dengan kita. Terima kasih. Okey, hadirin sekalian. Tanpa buang masa lagi, kita buat acara cabutan hamper yang seterusnya. Dengan ini, saya mempersilakan Puan Jennifer daripada KSTI untuk bersama dengan saya di atas pentas untuk menyampaikan upacara penyampaian hadiah kepada pemenang cabutan bertuah kita. Dipersilakan. Okey, tanpa buang masa lagi dipersilakan Kak. Untuk 4 cabutan bertuah. Dan pemenangnya adalah Sharifah Isyazia binti Muhammad Idris. Sekali lagi, Sharifah Isyazia binti Muhammad Idris. Adakah dia di sini?
Saya lihat sebelah kanan. Sharifah, saya perlukan anda. Sharifah. Okey. Mari kita kira sama-sama. Sharifah. 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 Okey, tiada, kita next. Silakan Kak. Ramai lagi yang menunggu untuk menang di sini. Depan saya ini ramai yang mau menang dan pemenangnya. Mari kita lihat pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Lerisa Liska Roger LLR. Saya sebut nama depan lah. Lerisa, di manakah anda? Lerisa. Oh, penat kita menyebut. Lerisa. Lerisa. Dadah. Sabar. Lerisa. Okey, tidak. Mari kita kira sama-sama. Okey. Lerisa. Okey, next. Sabar dek. Okey, teruskan. Mogalah ada pemenang dah. Rosna Dungkas. Di manakah anda? Rosna Dungkas, saya perlukan anda di atas pentas. Okey, tidak, kita kira sama-sama, okey? Rosna Dungkas. Okey, next Kak, silakan. Technical. Teruskan. Next. Rafida Kamat. Ada pemenang dia di bahagian hadapan. Alhamdulillah. Setelah sekian lama, happy anak dia. Bolehlah bawa anak sekali kalau anak tu mau naik. Anak-anak yang excited. Okey, mari kita ke atas pentas. Hati-hati. Tahniah diucapkan. Sepasang. Anak yang excited, betul. Okey. Alright, terima kasih. Hati-hati. Semangat orang. Okey, tanpa buang masa lagi Kak, silakan Kak. Dan pemenangnya adalah Amira Syakira. Ada depan. Sangka Amira Balkis sudah tadi. Amira Syakira, volunteer kita. Betul? Daripada, okey, kita lihat depan dulu. Fakulti mana? FKJ. Tahun berapa dek? Last sudah, okey. Tahniah, jadi kawan-kawan bolehlah kenduri bersama-sama. Dan seterusnya, silakan Kak. Salsabila Nadifa. Salsabila, di manakah anda? Salsabila, okey, tiada. Mari kita kira sama-sama. Salsabila 3. Okey Kak, next. Kita bagi peluang yang berada di depan ni untuk menang. Putri Alisha Adriana binti Hazmi. Tahniah. Tidak sia-sia duduk di bahagian hadapan. Ataupun nama kartun dia Kak Ros. Kenapa dipanggil Kak Ros? Sebab ada dua adik dia kembar. Upin Ipin saya panggil. Okey, tahniah Putri. Dan hamper yang terakhir. Okey, silakan Kak. Heron
Mon Siung, di manakah anda? Heron. Heron, di manakah anda? Saya lihat sebelah kanan dulu. Heron. Tengah Heron. Kiri Heron. Okey, tiada. Kita kira sama-sama. Heron. 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 Wih, jahat MC dia. Kasih laju sih. Okey, next. Joel Caesar, di manakah anda? Okey. Tahniah diucapkan pemenang kita yang terakhir. Memakai baju pahak. Okey, kita tengok depan dulu dek. Tengok depan. Siapa nama? Jules. Dari mana? Denom. Denom. Orang awam kah atau student kah atau macam mana? Awam. Orang awam. Okey, tahniah. Ada pemenang kita daripada orang awam. Okey, Magis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Jennifer di atas kesudian bersama dengan kita sebentar tadi. Okey, hadirin sekalian, kita berehat 5 minit. Terima kasih. Nasib baik saya tidak boleh naik di atas pentas. Hadiah yang pertama. Okey. Akan membawa pulang sebuah basikal mountain ataupun mountain bike. Jadi berdoalah untuk adik-adik. Abang ingatkan kamu, kalau ada ibu bapa kamu di sebelah, minta doa daripada dorang. Mana tahu kamu yang menang. Dan yang paling grand adalah Galaxy Tab A7 Lite. Mungkinkah menjadi milik anda? Jadi kita tunggu sebentar. Jadi kepada para hadirin, sila peka dengan nama anda masing-masing. Dan kalau boleh bersama dengan kami di hadapan pentas ini, mungkinkah tab ini menjadi milik anda ataupun basikal ini bakal menjadi milik anda? Kita berehat sebentar selama 3 minit.
Saya mempersilakan Tuan Haji Zawawi Datuk T. Yunin, Ketua USAIN untuk bersama dengan saya di atas pentas untuk sesi cabutan bertuah Grand Final ini. Grand Final lah. Okey, untuk makluman, kita ada 2 cabutan bertuah. Grand untuk pada petang ini, sebuah basikal mountain bike dan juga Galaxy Tab S7 Lite. Mungkinkah milik anda? Dengan ini, saya mohon kerjasama kepada para pempamer, kepada para hadirin untuk bersama dengan kami di bahagian hadapan pentas utama. Jadi sebelum itu, saya mempersilakan Tuan Haji Zawawi untuk mungkin ingin menyampaikan sepatah 2 kata kepada para pengunjung kita. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar? Gembirakah? Ada yang tidak gembira? Ada yang tidak gembira? Diharap gembira lah, kalau tidak nanti saya bawa balik lah ni. Okey, bagi pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI, dan juga Universiti Malaysia Sabah serta semua rakan-rakan kita yang telah menjayakan program pada hari ini, yang terlibat dalam pameran dan juga yang terlibat dengan science show dan juga talk, semua yang diadakan daripada hari pertama sehingga hari ini. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana dapat membantu menjayakan program kita pada hari ini. Ini merupakan program yang pertama di Universiti Malaysia Sabah dan kita berharap program ini akan datang sekali lagi pada tahun depan di universiti ini. Okay? Dan kepada adik-adik semua, kepada abang-abang, kakak-kakak semua, selamat datang ke Universiti Malaysia Sabah. Gunakanlah peluang ini untuk mendapat sebanyak maklumat berkaitan dengan sains dan kita berharap ini akan menambahkan minat dalam bidang sains bagi membolehkan kamu terus menuju ke arah yang lebih maju lagi. Okey, saya tidak mau berucap terlalu panjang, tapi apa-apa pun saya berharap semua berpuas hati. Pihak kami memohon jutaan maaf sekiranya ada kekurangan dan sebagainya ya. Yang baik itu adalah dari Allah dan yang kurang itu memanglah dari kadar kita sendiri. Okey, sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Zawawi di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sekali lagi saya minta kerjasama semua untuk berada bersama kami di hadapan pentas. Kerana hadiah utama ini rules dia strict sikit. Kalau saya panggil nama, saya tidak tengok sekali, saya akan bugi. Sokong atau tidak sokong? Kepada pempamer, saya minta bersedia di hadapan untuk bersama-sama dengan kita. Dengan ini, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Kak untuk kita buat cabutan bertuah seterusnya. Dipersilakan. Dipersilakan. Dan pemenangnya akan membawa pulang sebuah mountain bike. Siapakah dia? Subeda Soding. Sobida Soding. Sobida Soding. Sobida Soding. Minta maaf. Okay, kita buat. Sudah saya cakap, kamu adalah saksi saya. Kita remove nama terus. Ingat peraturan ini ketat sikit. Kena berada di hadapan. Dan pemenangnya adalah Amanda Grace Malcolm Gillimin. Macam saya kenal ni. Amanda Grace Malcolm Gillimin. Amanda Grace Malcolm Gillimin. Kita kira satu. Sama-sama. Mari. Amanda Grace. Amanda Grace. Amanda Grace. Okay, next. Padahal saya kenal orang ni. Dan pemenangnya adalah, come on, sebuah basikal. Izam Zakaria. Izam Zakaria. Ada. Tahniah diucapkan. Sangat sesuai dengan orang dia. Seorang lelaki tampil ke atas pentas tuan.
Tahniah tuan, tahniah diucapkan. Alright, tahniah. Okey. Boleh? Atau mau bergambar dengan basikal tuan? Okey. Boleh tuan? Okey, tahniah diucapkan. Jangan risau, jangan sedih. Kita masih ada grand prize kita di tangan saya sekarang ni. Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Okey? Jadi Kak, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan. Dan pemenangnya adalah Nur Arisa Maisara binti Roslan. Tiada, kamu tidak ada di depan saya. Kita kira Nur Arisa. Nur Arisa. Nur Arisa. Yes, kegembiraan untuk kita semua. Sekali lagi, silakan Kak. Ingat, kamu mesti berada di depan kami. Siti Umairah binti Muhammad Razwan. Siti Umairah. Kita kira Siti Umairah. Siti Umairah. Siti Umairah. Okey, kita tukar. Juru kamera, tolong gambar saya dulu boleh? Ada pemenang dah. Okey. Sekali lagi Kak, dipersilakan. Dan pemenangnya adalah Muhammad Nur Afdal bin Nazahuddin. Kita kira Muhammad Nur Afdal. Muhammad Nur Afdal. Muhammad, ada pemenangnya, tahniah. Kelam gabut dia berlari. Dek, hati-hati. Jatuh di lantai tidak seindah jatuh cinta. Tetapi anda telah memenangi sebuah hadiah yang grand ini. Ingatlah dek, kegembiraan anda adalah kekecewaan kami semua. Tahniahlah. Okey, tahniah diucapkan. Terima kasih kepada para hadirin yang bersama dengan kita. Dengan ini, saya mempersilakan kepada para pempamer dan juga para petugas untuk bersama dengan kami di atas pentas untuk sesi bergambar. Kepada para hadirin, saya selaku wakil pihak penganjur ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian anda bersama dengan kami sepanjang 3 hari program ini berlangsung. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tahun-tahun hadapan dan memberikan impak yang positif kepada rakyat Sabah, iaitu merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan ke semua petugas untuk bersama dengan kami di atas pentas untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Mari semua. Untuk audiens kiranya ingin bergambar dengan kami, boleh mari kita semua berada di atas pentas. Mari kita bergambar di atas pentas untuk kenangan-kenangan. Sian, Tamparuli ada menang kemarin. Okey. Mari. Ini semua petugas, semua.
MSN Sabah 2023. MSN Sabah 2023. MSN Sabah 2023. Okey, tahniah diucapkan. Terima kasih atas kesudian bersama dengan kami tadi. Tahniah. InsyaAllah jangan jerak bersama dengan kami sekiranya ada lagi pada tahun hadapan. Tanpa anda petugas semua, siapalah kami? You